ত্রিপুরা প্রান্তে উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি ডিলিস্টিং এর পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমরা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্ত পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। অন্তত এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। গত সাংবাদিক সম্মেলনের পর অনেকে আমাদের মূল বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে জনমনে বিভ্রান্ত সরানো ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। অনেকে আবার সঠিক ব্যাখ্যাও দিয়েছিল। তবে সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনজাতি সমাজে যেভাবে সমর্থন এবং সহযোগিতা এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয় আগামী 25 ডিসেম্বর র্যালি এবং জনসভায় জনজাতিদের দল নামবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হলো একটি অরাজনৈতিক সংগঠন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট নয়। ডিলিস্টিং এর দাবি এর প্রথম নয়। এর আগে 1966 এবং 67 সালে সাংসদ ডক্টর কার্তিক উরাং এর নেতৃত্বে ডিলিস্টিং এর দাবি আন্দোলন শুরু হয় এবং 1970 সালে ডিলিস্টিং এর দাবি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সুপারিশ সহ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো কিছু করা হয়নি। ডিলিস্টিং এর দাবি পূরণ না হলে জনজাতিতে কৃষ্টি সংস্কৃতি সামাজিক রীতিনীতি হারিয়ে যেতে পারে, কারণ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি নিজ সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করে না। তাই আমরা শুধু আমাদের নিজস্ব জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক সুরক্ষা অধিকার জানাচ্ছি। সাংবাদিকদের সুরক্ষা বলতে আমরা বলতে চাই, ভারতীয় সংবিধানে 341 নম্বর ধারায় তফসিল জাতি এবং 342 নম্বর ধারায় তফসিলি জনজাতিতে বিশিষ্ট নিরক্ষে বিশেষ আরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 341 নম্বর ধারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী তফসিলি জাতি কোনো ব্যক্তি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে সে ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা বাতিল হয়। তাই আমরা দাবি জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে 342 ধারাকে এবং 341 ধারা মতো করা হোক। ডিলিস্টিং এর দাবি নিয়ে সমগ্র ভারত জুড়ে গ্রাম, ব্লক, জেলা স্তরে অন্তত 15টি রাজ্যে সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কিছু সমাবেশের জন্য কাজ এগিয়ে চলছে। 28 লক্ষ জনজাতি জনগণের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে কেরলে একটি মামলার শুনানির সময় যা বলেছে তা হলো, কোনো ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তনের পর তফসিল জনজাতির সদস্য থাকবে কিনা তা নির্ভর করে ধর্ম পরিবর্তনের পর ওই ব্যক্তি সামাজিকভাবে অযোগ্য, দুর্বল কিনা, সেই পরস্পরগত সমাজের রীতিনীতি পালন করছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ মতো ধর্মাচরণের অধিকার রয়েছে এবং আমরা কোনো ধর্মের বিরোধী নয়। তবে ধর্মান্তরণের পর ছাড়া পরস্পরগত কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে না, এমনকি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে সরকারের প্রদত্ত তফসিল জনজাতির সুবিধা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ডবল সহায়তা লাভ করে আসছে, তাদের অবশ্যই তফসিল আচ্ছা কাটিবু ডিলিস্টিং ব্যাপারটা, ডিলিস্টিং এটা একটু ডিটেলস একটু করবেন নাকি? मैडम केसारा सिदिंग के माइक्रो ना नांगनाय के ডিলিস্টিং বিষয়টা একটু জাস্ট। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। साउंड फाइगला मैडम किसा खरन कतल के सासिन मैडम তো কাইসা কতাল ওবয়া অরণ্য তাবক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা प्रदेश ने जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कन्वेनर वो ताबुक में सावई थंखा कि 1966-67 बीसीओ डॉक्टर कार्तिक उरांग बोनी लीडरशिप वो कैसा आंदोलन खाइजाखा। वो तो बेसिकली झारखंड वो कैसा नुखा वो एक्चुअली वो कैसा भारत हा कोतर ने कैसा एमपी होता माने एंड वो 2 बार एमपी चार्जर
हमके बबी ने झारखंड न कैसा नुखा कि जरा कन्वर्ट अंगई थांगो बरक हमके न निजेनि धर्म न बतैया निजेनि ट्रेडिशन न बतैया निजेनि संस्कृति न बतैया आफासी बरक एसटी सर्टिफिकेट न व्यवहार खायो एसटी फैसिलिटीज न बरक व्यवहार खायो हाइनि बागै ब आफ्रोनी जे प्रधानमंत्री तंगमानी आफ्रोनी जे संसद ने मेंबर्स रok तंगमानी बरक ने बसकांगो ब कैसा प्रपोजल तिलांखा कि जरा कन्वर्ट अंग थांगजाक बरक माइनॉरिटी वो ऑलरेडी थांग पाइखा बरक साकनि धर्म न तैया साकनि सिरिसिति न तैया बरक न एसटी फैसिलिटीज ते तारो सिदी हनै ब 348 MP रोगनी सिग्नेचर नावै ब जमा रोलाहा इंदिरा गांधी अपनो प्रधानमंत्री तो हमके बनी जे उ इमांग ब तो ओमनति बार बार न आंदोलन खाइखा बार बार न एजिटेशन खाइखा आफानो आफ्रोनिवो ब हठात खे पार्लियामेंट न हार्ट अटैक इंगि खैपाइलाहा बनि पुरै उ मैटर हमके न किसा स्लो इंगि थांगा किंतु जनजाति कल्याण आश्रम 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर हाइहाइन सनाजाग एंड बरक कार्तिक उरांग ने उ इमांग न डिलिस्टिंग ने इमांग न डिलिस्टिंग मीन्स जरा सोई सोई निजेनि कृष्टि संस्कृति रीति रिवाज परंपरा न तैवै तंगो बरकनि अधिकार मालांथों बरकनो संविधान नि बरकनि माथाय मालांथों एंड जारा कन्वर्ट अंगै थांखा जारा निजेनि कृष्टि संस्कृति न माने लिया निजेनि ट्रेडिशन न माने लिया बरक न शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज तारोलांसि थों हि हाइहि बनि कैसा मेमोरेंडम जमा रजाक तंगमानि न बना हाइहाइ तेबाइसा मथांगै तै पैखा 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर ओके आफ्रोनि चिनि कंटिन्यू सामंग खाइजागै तंखा उम ते कैसा कक तंगमानि 341 article and 341 article तो for SC 342 हमके न for ST 341 आर्टिकल एससी रंगनि बांगै सुइजाक दंगो और नो क्लियर के संविधान सुइजाक दंगो जरा एससी 341 नि अंडर ऑफ फाइनाय एससी रो शेड्यूल कास्ट रो बरंनि बिसिङो जरा धर्म परिवर्तन खाइ थांखा बरक ख्रिस्टान फा अंगै थांखा बरक मुसलमान फा अंगै थांखा बरक अगेन एससी सर्टिफिकेट एससी फैसिलिटीज माया सुविधा माया क्लियर के संविधान बो सुइजाक दंगो बट 342 आर्टिकल हमखेनो ओमहाइके क्लियर सेंटेंस सुइजा गया कार्तिक उरांग ने ओमबो कैसे डिमांड तंगमानि कि आर्टिकल 342 न बो 341 हाइके क्लियर के सेंटेंस सुइवै रोदि हमके जनजाति सुरक्षा मंच बके बो धर्म नि विरुद्ध बया के बो कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने अगेंस्ट बया कोनो कम्युनिटी ने अगेंस्ट बया कोनो व्यक्तिगत पर्सन ने अगेंस्ट बया जस्ट वन सिंपल डिमांड कि आर्टिकल 341 हाइके न आर्टिकल 42 ने सेंटेंस न बो संविधान करेक्शन खाइ रति एंड प्लस जारा मीन्स चिनि त्रिपुरा वो हयतो नायाफा अंगै तंखाना आपन ओम विभिन्न हाकतरनि विभिन्न राज्य वो ओम नुकजागै तंलाहा कि बरक डबल फैसिलिटीज बो नावै तंमानि तंखा परसेंटेज ताबो कम आफा उलो सारो परसेंटेज बांगै फानो थांमानो हाइनि बांगै ताबंनि जिनैनो बरक न आइडेंटिफाइड खाइ बनि रिपोर्ट रनाय हमके सरकारो कैसा डिमांड सिंपल कैसा डिमांड कि 341 हाइके न 342 नि आर्टिकल लैंग्वेज करेक्ट खाइ रदि एंड ओमनबो किसा आइडेंटिफाइड खाइ जारा मा खाइ बरक तंगो बरक न मान थाय रदि उसुक्सि ओमनि बैकग्राउंड हमके थैंक यू मैडम नॉर्मली इंफॉर्मेशन मुझे तिप्रासा एसटी जेरो धर्म तरंतो खके मन धर्म सला क्या ब्रो डबल फैसिलिटी नाइ त मन थने ओम हाइ कुनो डा कत तुम के फुल के तनाय मैडम सर मैडम मीडिया बंधु साथी जों ओम सुदु त्रिपुरानि बागै सामं खाया ओम जों पूरा भारतनि बागैसे सामं खायो जे स्टेट ऑफ जनजाति दङ जे स्टेट ऑफ जनजाति
जे जनजाति समुदाय निजेनि कृष्टि संस्कृति न तुई तंगु तुमुं बरंग नि जे धर्म नि नियम रीति न तुई तंगु बरंग नि बागै से जों सामुं खाइबो जों त्रिपुरा नि बागै अर सामुं खाया अम ऑल इंडिया नि जनजाति रंगनि खरांसे अच्छा मैडम कैसा सुमुं तुमुं अब हाके एसटी सर्टिफिकेट बातिलिङै थांगांके जे जागाव एसटी सीट रक दङ विधानसभा थं लोकसभा थं ऑल ओवर इंडिया वो हाके एसटी रंगनि सीट कमी थांगानो नरके आबोदा कमी थांथं आबोदा नाय ताखुक ते बुखुक सं अर नुवा आं काइसा क्लियर के सावा नेमु चुगो जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच बिनि काइसा ब्रांच त्रिपुरा वो जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा बो केबुनि माथाय कमेलांथों केबुनि संख्या कमेलांथों केबुनि सीट कमेलांथों उमाहाय एजेंडा तुइबै सामुं खाया तमो नोंसों खाबा आं काइसा अब खाय रवानो कि जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै दंखा जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै दंखा बा जोंबाय जोंनो सोबा वालायरै दंखा जोंबाय जोंनो सोबा नांरै दंखा अमनो जदि जों वा सलायला हांखे जमातिया हदा अंलांथों कलय राय अंलांथों ब्रु सांग्रंमा अंलांथों बा त्रिपुरी समाज अंलांथों बा क्षत्रिय समाज अंलांथों ताबक जरावै जों तो लुकु हिउ माने लाई तंखो लुकु चौधरी तंग बनिपरे जमातियाने आं उदाहरण नाला हांखे तो मयाल हिबो तंफिवो मयाल नि साकावो अकरा हिबो तंफिवो जों तो बरंनि काइसा सिस्टेम न से फॉलो खायoi तंग एंड लुकुवो तंनाय जो तो बरगनो जों तो थुंगै बाक्सा खेनो तंनायबो जिने आचाइफोरनि जिनि थैफोर जराने आचाइफोरनि जिनि जों जरायबो साने बुमं आबुर सुबो होनो जमातियारबो बाक्साबा आबुल सुबो yen होनो बुमं फारमानि हाकार मानि काइलाय बरलाय थैमं जों तो काइसा सिस्टेम मत दं हदा ने हंके चौधरी नि सिस्टेम दं पांचाइ नि सिस्टेम दं हाकिन राय नि सिस्टेम सांग्रंमानि सिस्टेम दं जों तो जतो ताखुक बुखुक ने बादे पारानि जतो बरकसे हदानि बुसा हा हदानि बुसासि हंजागोन जों तो बरकनो सकागा केबुनो सकागा बथाया से केबुनो नबु नरिया जतनो न जों खासु बके दंरो हंके अमनो जों नबो जे समयनि जिनि चार्ज फाइखा भारत हाकतनि अन्य हास्तेनि क न सावानि थांलाया चिना हास्तेओबो सावानि थांला हांके जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिना आबु सुथानि व फाइलिया जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिने काइलाय बलराय व फाइलिया जों हातो हाया तागै हाया गुरि वैसि पादा सबा काइबो और फाइ माजा फाया अंगो चिनि थैमंनि जे रीति नियम तैजागमानि जागाव बरकसि फाया अंगो जों तो बरकनो रिहौवैनो दं ताबोबो फाइदिहि जों रिहौवैनो दं जों केबुनो सकाग्या केबुनो नरिया जों जतनो खासुबखेनो दंरो जों तो सकमावानि कक बा नरानि कक कमेरवानि कक सासि सायाखौ फाइदि जों जत बाक्सा के चिनि कृष्टि संस्कृति नि रक्षा खाइलायनाय बिसि जों तो ताबो जराते खरांति सावै दंखा लास्ट टाइम जेता कक साजाखा बत जों काइसा प्रेस रिलीज रखा बांग्ला बाय किसा ब्रीफ के कगुर बाय सादि हनजागे ब्रीफ के आं रोय रोमानिसि ओ ब्रीफ अब आं कुन ओ रनवा काइसा बा सेंटेंस बा काइसा बा शब्द आं त्रिपुरा हि खुजि खुयाखौ भारत हाकतरनि उ जराव जे नकबारसि साजागै तंमानि जे उ नकबारनि सानमों बा हिंमों बनि काइसा ब्रीफ सि रोयरोबो दिनिबो जों अमनो न तैबै आसौलायफेबो कि केबो कन्फ्यूजन ता अंदि केबो बखाता दुदि केबो हर फनांगानि चेष्टा तानादि सिंपल चिनि डिमान्ड काइनिसि निजेनि जातिनि केबुना साकसाकनो सलायानि नांया नों मल संखे न तंदि नों ब्रु खे न तंदि नों जमातिया खे न तंदि नों त्रिपुरी खे न तंदि ओ त्रिपुरी रियां ब्रु जे निबनि रीति कायदा तंगो समाजनि बना फॉलो खाइ तंदि बुइना सुरंगानि तासांपति अच्छा मैडम मैडम नों सागाबुनो सुनन ता थाने नै कताबु रिसेंटली ताबु जेदर नंगनि तिप्रासने सुताइ को गोबां हिन्दू का जो मुंगो तिप्रासने बिसिंग लेहेंगा बा ब्राह्मण तुय पांचमते का जमने आमके
proper tiprasa ni culture da khobjak ma khana madam tam sanai borok no bu jung sawo o tini ne o kartik orang ni imang no pura khaya ni thangte jenggo no pura khaima ka hangke chini second agenda wo bobu phainai jara sak no sonatoni hono but sanatoni ni kristi সংস্কৃতি no tuya jung borok no bu hai kheba sokoina honai hai kheba kari ro lehenga kari ka jago panjama kari ka jago brahmati ka jago am tiprasa ni ka mo khobjak madam bo tripura sani kaijak mungo khobjaya bono nang sai rokha borom second agenda bo chini no tongnai omo chini tongnai madam kaisa ko nung je saka keb ni dormo ni birude ya hai ke ba keb ni political party ni bagaiya ge tini norok ni jonojati suraksha monjo aba hai ke 25 ni salo worldwide to jotunu janje dormo jate khayo democracy india democracy ko ge 25 তারিখও যে জায়গাও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত ইন্ডিয়া বহম হাকে খ্রিস্টান রক নেকেছে ক্রিসমাস কতর বড়দিন নি হিংসাক মানি সালো তামনি বাগৈ নরক নি আ দেইত নরক অম হাকে খাইনা নাকা তুমু নরক কে বনা হামজাগিয়া উইয়া হাঙ্গাং কাই kubun saltang jonya madam ঠিক আব প্রশ্ন ন আং উত্তর রে নাই যতন খুনখা আবার কইলাগো আং বাংলা বাই রে নাই স্যার কক বড় সিঙ্গে কক বড় মেনু করে जों আচ্ছা কাটিবো জাস্ট আমার একটা প্রশ্ন এটা পরে 25 তারিখ কটার সময় আপনারা শুরু করবেন এটা পরে अब सिनी अब सुविधा कोनो दिन जरको विशेष सबनि तमा विशेष अब तो जों सामालिया किन्तु सिनी जों समुद्रको जरामा खा अ दिनको छुट्टी दिन जत सिनी बरफनि रायना गसे जों जत तफा सिनी जनजाति समाजनि जारा समाज तिरनि रायना गसे अ दिन जों फिक्स खालाय अब बेनि बदे जों थामनिया हिंखाय अ दिनको तमा अंखा अब जों सामालिया जेहेतु आनि आमुक से आं असुस्थ ngul खालाय कुनो व्यक्तिनि नुगो যদি বার্থডে পালি দঙ্গু বা যিনি হামজাংমা চালাইনি দङ বিভিন্ন দফানি চালাইনি দङ আনি আমা যদি অসুস্থ গই দङ আং বার্থডে পার্টি গতে উপস্থিত উমা নাই না আনি আমার না সিকাম হসপিটাল তারা নাই আনি জনজাতি সমাজ তাবো তিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং পরস্পর যে অবরীতিনীতি অব মানে দङ আং বার্থডে পার্টি গতে তুংখাই না আনি আমার হসপিটাল লাংখাই অবর ননেরগো প্রশ্ন दिनको जों तमा तंखा जों बसिमालिया सिनि जों साक जों जेहेतु समाजपति रने राय सिनि असंग सुति माखा सिनि सुबिदा मते उखा अबनि बागे जों दिनको बेसेना सर 25 तारिख इंटरनेशनल से नि मानो गादिनो 25 तारिख नि दिनो जे नरो साइमैया आदिनो क्रिसमस नै सामान आमखा सर कतो बि मले थाम ना अब त निने प्रश्न अब वर्ल्ड वाइड क्रिसमस 25 तारिख क्रिसमस वर्ल्ड वाइड से खूब कहां ছুটির দিন যেহেতু উনকা বা ছুটি তো সেকেন্ড স্যাটারডে ফোর স্যাটারডে সানডে তো আমি জুস খাইজা গজে only for 25 ডিসেম্বর December why আচ্ছা নিনে আনি আমা মনে করো অসুস্থ দংখা আং দিন জারগো তোমা সুতি দংখা বা গরিখা হসপিটাল দেতলাং থাই না अब নিনে अब ননি পান্ডা কেগরা খাই পান্ডা গতে থাংখাই अब নরক আং প্রশ্ন ননর কইলাই सर नरो साखलाय माने तो 2-3 मास सिगां नि मानो का आ दुई कुसारा सो गेपिंग तो मनि नरो साइमलिया 25 तारिख ताम देखलाखा अब त mayo angkai umani uttar khorang tolai hawi jang thene rolai nai uma 2023 so kaisa अभियान है के ना जगई तंग नासिक ब रेलिंग थंका नागपुर अंगई थंका उदयपुर राजस्थान अंगथंका जयपुर ने बाकी को रांची तेलंगाना गुजरात नॉर्थ ईस्ट आसाम अंगई थंका ताबुक ने फाइने 25 तारिख होके त्रिपुरा बे झारखंड खबजा 25 तारिख सिगां प्लानिंग खाइजा अतरिं खाने हानि मैडम खाइजा ए अमो अलरेडी न प्लानिंग खाइजा अमो एक बছর आगे नि प्लानिंग से जेटा तब एग्जीक्यूट अंगई तंगु होके जाराते आलादा धर्म न माने ओइ तंगु बा अन्य तंग थान माने ओइ तंगु आंगरम न काइसानो पया नि मुचु जों त्रिपुरा हास्ते नि बुसारो गरिया पूजा खाइ तं प्रभु गोबांमा स्कूल कॉलेज चले हुई न तंग जों तो प्रश्न खायाब्ले चिनि गरिया पूजा अंगनाय तिनि निचिनि निरो स्कूल बद्द खाइदि निरो गुड फ्राइडे मा खाया अनेक बছর बिसिवा अम हायबो खायो गरिया पूजा बा गुड फ्राइडे एकoi दिनो अंगि थांग माया निरो गासो वइ नायदि बुइसु बै सेनानि कचारो न गुड फ्राइडे खायो सम टाइम गरिया पूजा बाबा गरिया बासामा दिनो से गुड फ्राइडे को खाइथम जों तो प्रश्न खायाब्ले जों पारा केरफ्रो तो जों के बुनो थाङै होयाब्ले निरक्तिनि बरय बारो देखलाय खा शनिबारो देखलाय खा निरक्तिनि तमासे हनाय मस्जिद मा थाङया निरक्तिनि गिर्जा मा थाङया जों तो कुनो होवानि थाङयाब्ले
जों मा जाख थं मा जाख अमा सिंपल आजाक से जों तो आफ्रोबो के बुना होया ताबो जों के बुना सावा बताया हुआ बताया उ मंचनि कैसा मर्यादा दंगो उ मंचनि कैसा डिसिप्लिन दंगो बिनि कैसा ऑलरेडी फिक्स शेड्यूल उ फिक्स शेड्यूल ना जों फॉलो खाय Madam Chalkisa Sakang, our Hakan Koga, who when you talk about Kajabi Tanga Guy, ST facility, but Kajana, Abukatuna, that's a source and Vicente Boma, I know it's Borokota Salanidi cassette facility night or Boridi cassette facility. I don't know what I do one sock facility cut. From the Kuban's Dopanis, Tibrasa, Tibaza, Kaja Gabro, Tibrasa, facility night on Kuban cancellation of Bangalore Punda was to her. ए बनु उत्तर दादा ধর্ম কনভার্ট মানে করে যে কে বনো জোরকে খাইমানি আমতিরম সাখান अब और कैसा माने तो कम जे त्रिपुरा डन बस्को स्कूल दन थियो और डन बस्को स्कूल नि बरफ जे रिकगनाइज ना माने आंगावनो साना नाय कैसा कैसा दरजराम खानादे जतनो The Don Bosco School is a Christian minority institution recognized by the National Commission for Minority Educational Institution, Government of India, or file number of and Department of Education, the Government of Tripura, and is affiliated to the Central Board of Secondary Education. और being a Don Bosco school salomons का वो और तो देखता हूँ तो 3/12/2012 हाँ 3/12/2012 और तक साझा का being a Christian institution the classes of Christian doctrine are compulsory for Christian students. School যখন খাইও তখন শুধু আর সিমিয়া চিনারো জম্পুজলাও কাইসে দন বস্কুনি ফ্রান্স যখন থাকা পাড়া পাড়ায় বড় থাকা যে जोंथ' आरो खायसेया दन बस्कु खुलुमनाय बर' बर' बर्ति जाना खालायनाय खालायनि जों फ्रि फरायनाय था ख्रिस्टान माहा अकम प्रचार खायो जम्पिजला एलाका अब माने आसामा एलाका आरो दङ ओमफ्राय अमाहायके फायलायखा आरो जेखुनु दिनै जों हा दै नखा नबार हा नखा नबार दै हर अमबायसिन सिस्टेम अमबाय लिनो अबसिनि सनातन जे 184 জন রাজা যে ত্রিপুরাও রাজত্ব খাইফিকা এই মহাভারত আমল থেকে পর্যন্ত মহাভারত আমলব চিন ত্রিপুরানিরা দङ হनै जों खाना আমহাই জাগাও दङैसो दिनै যারা চিনি ধর্মান্তর কিছু অবস্থা যে এমন খাইকা তবে সাজাগো যে 3% বা 4% কোন কোন দফা হয়তো 8% খ্রিস্টান খালি সাজা ও 3-4% খ্রিস্টান বাধ্য খালাইও অসাতা অসামাকাইয়া ও কাইজাক বলির এই শাখা সিঁদুর মাকাইয়া হ্যাঁ বড় নিজে তো প্রসাদ রক্ষাইয়া পূজা তো খালাইয়ানো চিনি পারানি কেয়ার ইভেন পারাও খরচা রুগী ইনখা কোনো চিকিৎসা খাইনানি বাকি চৌধুরী নেহারো মিটিং খাইবা পর্যন্ত বড় বয়কট খাই আবহাই আং ভুক্তভোগী এবং ইভেন চিনি গুরুদেব শান্তিকালীনী শিষ্য গুরুদেব শান্তিকালীনব কবি বুঝা দেখা এবং আবো এই চিনি বিশ্বদেব বর্মা এককালো টিএসএফনি জাদ্রাল কর্মী নেতা দংমানি এবং টিউজেসনি ফুটবাসাওই চিনি জম্পুজলানি যে
kasam sudeno debor mana porjonton meseni bo MDC onka omahai khoroksa boror bo rajniti bitrisna ngai o sonnas naka sonnas inka mono ko bota taka o ano ang sosin boloi ano buka tamani bage je ani babu theimani abo ang কীর্তন বাই শ্রদ্ধ কারণ চিনি ইনকা চিনি সুসু বড় আছে বৈষ্ণব বংশ কৃষ্ণ কবু খায়া নাঙ্গো বদন খায়া নাঙ্গো কীর্তন খায়া নাঙ্গো আমার একে খাইমানি বড় আমার বুকা এবং চিনি বুঝলা এলাকাও বেশি দিন বালু গেখো সঞ্জীব থেবরমা এখো SDM বনিছে Taibarongga Krishna. Salsa anu pun kaya, jadi sosin mago nang bisu Hindu koresan tamdan songda gunda, suatu kado kuat songda. Kaya nung pagi meeting, tambari ba, ke pagi kanawa, tangga meeting, tangai tamu nuka, bo sini para elakani, sompujala elakani, suatu saat siang grup ni secretary ro aro kaja khobor ro ngai ei chini yokoro muslim dharma khaine ro abo yang moharam sai ni na boru to baro na hindu খবর করে yang sai tangka শেষ পর্যন্ত নৌকানা তোমার হালে ও কলোনি রাই এই মঙ্গল পদন এইলাকা জমাতিয়া কয়েকজন প্রতিনিধি থাকে যখন সভা পরিচালনা থাকে ডিএম আসবি তো মিটিং আম মিটিং নি মূল এজেন্ডা কা বয়স অল্প মাকাইয়া গাই ট্রাক্স আলনি নিরু গাই বপইলানো সাকা খ্রিস্টান TBC tampono Tripura Baptist Christian Union ni secretary bono koksa osaka sento boyos ka sakaya karon sin certificate now is a boyos ni certificate age proof khaise sankai leyo sen amte minority age no sankaya ngai ungong ngai tam saka je Kaiman ba ka drugs ta korong ka sagatam tabung pero bungo bangko asikan paisa angkai thurung saraka thuruk ni je muslim dharma ni protinidhi ro saka sen minority kaya sangobo er por paisa angkano SDM sobato porchana khayo DM asuk tongus kango sibajo adian hai je yasrengo o Hindu bukhar ketong bosa hage bisa sanita bunu kai pona ai kotabu borom genang komo kok sanai ai kok sanai ante ni saka ano ngakai o Hindu masa tong bosa bisa sarka thakela inka koila saka manoniya dia sir saiba buriba apni chini Zompujala block area সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হয় না chini o Zompujala block area angkai Hindu অধ্যুষিত এলাকা এটা সনাতন ধর্ম বরং কাবান আর যদি মিটিং খাই না মিকে ধর্মীয় ভাবে নুনখা অন্যভাবে নুনখা ক্লাস ক্লাব রাজনীতিক পার্টি টাটি নুনখে আলাদা কম কাম ধর্মীয় ভাবে যেহেতু নুনখা আপনি প্রত্যেকটা পারানি সার্সিয়া সেক্রেটারি নো আপনি নুমিতু খেমাখা পারানি মুমিসি সার্সন Therefore, very SARS. I guess therefore, Borigi SARS, I guess. And get Apni, O Secretary Army, Saudi, okay, in Ozama, all some hot, okay, Aranko, oh my hot up, born number tongue to ya. And hot in the meeting on money. যদি আপনি ধর্মীয়ভাবে মিটিং না খাই প্রত্যেকটা পারানি সৌদি যেমন প্রত্যেকটা
সাসিয়ার গুরুনি যে সেক্রেটারি খাইমানে বেলায় হামবায় আঙ্গো হলকা খাই কিন্তু সিনি চৌধুরী রক্ষেতান খবর মাই আঙ্গো নতা খবর ইবা খাইরো নাইজা খাইরা Ini kaisa kaza kamu tiga di kaisa. Kubunyi do apa itu di ST di rasa. Kubunyi do apa ST ro kaji tangga. Bisa sakto sekarang kau kapan ini? ST facility di mana? Kono bakatnya apa apa? जोंथ' आब' दरबार खायनो दं आब'नि जों खायनो दं কিন্তু মোর পত্র পত্রিকার কোনো আবো হয়তো জনজাতি মোর্চা নি মানো কিন্তু এসটি নি হইতে আবনি মুভমেন্ট নি দङ এবং কোন কোন জায়গা কেসিংই বনি প্রমোশন পর্যন্ত বাতিল হল আবো হাই তো আবো তো নেক্সট পদক্ষেপ নিশ্চয় না না জনজাতি মোর্চা নিশ্চয় নেওয়া না আমি জনজাতি মোর্চাनि সদস্যয়া Sir, nung saga tiba salah sunatan dorma, roba tui ha, nakarong kolom hunai ke, tabung ni tiba salah ni kau jangan nung mani sesuatu bisa korma, am hari muda itu, enggak am hari kita tiba sunatan dorma, nung saga kan sudah tanya, nih kerja nung saga sudah ki tiba salah sunatan ni kau jangan tu. তো আসাই ভাইপন সিমিনো কাইজা খানকে আমাইখন গানি ফাইমন কে আবো তো সনাতন নিনো কাইসা রাইজা আবো কাইসা জাতিনি একটা পরিচয় বং কাইজা বড় নি একটা আইডেন্টিটি গো হ্যাঁ কে তা খ্রিস্টান থাকা কে কাইজা বড় কোন আইডেন্টিটি কাইজা সিজাইয়া সিলাও সিজাইয়া আবো আবো হেনখান Tabung ni engkau ni educated society wo nungsa go bangla bo sunu borok rok bo buri ro lekha pura gunang je ro service wo khayo borok bo saga chuni yakari ni kha aja gao phayoi tipra sarok tipra jug ro saga chuni ki kana compulsory dang mano ani angkok samane abo bai nin prosto milia angkok samane ka suma bai to khayo makanya force khaimana abon juda bo খাতমই থাকমানে আবন जुदा আবো বনে বিচার বমান আবনি বুসং বিচার মানে অবশ্যই ম্যাডাম কাইসা কুসেন আন দङ যে নরক 25 তারিখ যে রেলি খালাইনা থাং দङ বা লুকুথুম পানা খালাইনা থাং দङ আর অ বরফ ফাইতানি তুমুং যদি কেবো যদি লামা কাসুকা তা ফাইদি ইনকা আবনি উকলগন নরক বুবহাই ইয়াফির রমনাই takuk so ang asal na sawan ni musuh sung kebu bay walai wani thanya kebu bay kena nang wani bo thanya jung to je borok je do phani borok phane nijeni culture no hajago nijeni tradition no hajago nijeni riti riwaj no hajago bo sakni riti riwaj no rokhani bagai phaya muchukha hongke jotonu phai jung oro phai kuthung lainai te kok salainai তুমুং o bisingo phano jodi se kebo lama ka sokha ba rompre sokre ngha hongke jung apana jung walaya bo thangya bulaiwa bo thangya toklaya ni bo thangya jung shanti ba be ne kecang bai ne ureli no hainai jung bono koya ni thangnai bono buwa bo thangya toga bo thangya jung kecang kino ureli no khaya ni musugo and joktono Tripura hastini joto chini jonojati takuk buku rongna angkoya ni bumusugo bekhabai na phaidi and kebu ni lama kasowa bota thangdi rompre sopre bu ngani ta thangdi Madam kata sum asini ko nung hisap tiro ya ST Christian dong tahu facility nai dong abul pur de tomang Chinoro Jharkhand ni tongu Kerala ni tongu Uttarakhand rong ni tongu na da madam all hat dewa to awai o haste ni bagai jeng tabok list na wi tong jeng tabok report roya ko jeng bat list na wi tong first ka jeng o bharat ha kotor ni nagorik o bharat ha kotor ni je dharma je সংস্কৃতি je পরম্পরা as the Indian citizen omani রক্ষা খায়া নিব চিনি নি দায়িত্ব তে ও হাসতে নি জনজাতি অঙ্গই যে চিনি সনাতনী ধর্ম সংস্কৃতি তঙ্গু বন বাচগা নিব চিনি নি রেসপন্সিবিলিটি চিনি নি দায়িত্ব ও বিসিং যদি সে
नों प्रश्न खायका जे चिनि बोरै कायजा बरक रब बाला रकाव सिंदूर रक फुलो अमन बो कायसा प्रश्न नों खायका ते कायसा प्रश्न खायका जों सरस्वती दुर्गा बा मूर्ति पूजा खाय सावानि थांका हंके चिनि सनातनी धर्म बुकुं बारा निर्चो खाता जों तो किसा प्रकृतिनि पूजा खायो जों तैनिबो खायो वानोबो खायो हाथाइनोबो खायो नगबारनो खायो अंके सरस्वती मूर्ति बा दुर्गा मूर्ति बोले तमा बैसना जाखा अंके अमन सिंगाव जों ते पंचतत्व बैसना चिनि एन जों बनो पूजा खायो बनोनो ताबक जरावै माने वै खायो अंके ओ बिसिङो जे पंचतत्व सनाजक जे बिरो आत्मरो कंखा बो आर जात अम तमासे हनाय वानसानि मताय अम बिहारीनि मताय अम यूपीनि मताय होया आंनि सनातनी धर्मनि रिवाज परम्परा रेस्पेक्ट रो खाबायनो रो एन बनो आं खावनो तुइ तो आंनि नो रेस्पेक्ट रो हेनि बगे आं बुइनि नबो रेस्पेक्ट रो इवन आं कान धर्मनि जे रिवाज नियम कानुन दङ बनोबो रेस्पेक्ट रो कायसानि क्लियर क जे बरक साकनि धर्म ना हाजागो संस्कृति हाजागो साकनि परम्परा ना हाजागो ओ बरक न बुइनि नबो हाजागो जे बरक साकनि नो रेस्पेक्ट रो मैडम कैसा समूह खासिंग सार्जे सामने त्रिपुरा हास्ते तो ख्रिस्टान रो कुनो जगह के 8% के 3% ओवरऑल त्रिपुरा वो ख्रिस्टान रोकनी एकटा संख्या दङ 1,60,000 नि किसे गोबां त्रिपुरा हास्ते तो गोबां कुकनो हिन्दुनि माने हिन्दुनो मानिनाय रोकनो दङ अंके तामनि बागै हिन्दुनो माने 1,60,000 जे ख्रिस्टान रोक जे त्रिपुरा दंनाय रो हिन्दु रोक तो गोबां मान दङ 40 लाख नि बिसिङो अंके बरक तो कुनो दिनो ख्रिस्टान रोक तो कुनो दिनो हिन्दु नो कुनो बाबे खायमानिया अंके आवन बागै तामनि बागै माने अब हाइके तिनी 25 जे डिसेम्बर अब हाइके नरकनि एकटा मुभमेन्ट खायनानि ना गुबै दा नरकनि जे जे अम तामनाय सनातन बा हिन्दु रकनि जे बरक नरनानि बा नरखा अब हाय बहाय फिरमो जों ख्रिस्टान रकनो नरानि थाया previous question that the lady was asking, if you can translate in English, क्योंकि वो शायद क्लियर नहीं हुआ। आपने पूछा कि कोई त्रिपुरा सा अगर सरस्वती लक्ष्मी जी को भी पूछते हैं ऐसा बोला है मैंने। हाँ, पूछते हैं तो उनका भी डिलीट होगा क्या, यही सवाल है? नहीं, ऐसा नहीं पूछा मैंने ये पूछा कि सर ने बोला कि त्रिपुरा सा सनातन धर्म को मानते हैं, जैसे कि पानी, नदी, मिट्टी, हवा इसको पूछते हैं, तो मानती हो कि त्रिपुरा से ये सनातन धर्म में आता है, ये सब कल्चर आता है। अभी रिसेंटली जितना भी त्रिपुरा कल्चर में नॉट ओनली त्रिपुरा सनातन धर्म में प्रतीक पूजा नहीं होता, ये सब जानते हैं। तो अभी जो त्रिपुरा के कल्चर में जो मूर्ति पूजा हो रहा है, जैसे सरस्वती लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा, इन सबको आप सनातन धर्म मानते हैं क्या, ये पूछा था मैंने आपको। अच्छा, ये सनातन धर्म में आता है कि ये पूछा था मैंने। क्योंकि हम सनातन धर्म के तरफ से नहीं है, यहाँ पर हम जनजाति के तरफ से है। मैं लाउडली बोलता हूँ, सुन जाएंगे आपको। हम सनातन धर्म के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है, हम जनजाति के तरफ से, मैं खुद एक जनजाति हूँ। सनातन धर्म की बात डिस्कशन हुआ। आपने अगर भाव समझते होते तो आप सब समझ गए होते उन लोगों ने क्या कहा था सर मैडम ने। ठीक है सर, यहाँ पे धर्म के ही बारे में बात कर रहा है, वो धर्म की ही बात हो रहा है, यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो मुझे थोड़ा, मैं अभी 2 ही दिन आया हूँ त्रिपुरा में, पूरा भारत में घूम रहा हूँ, हम जनजाति के लिए हम काम करते हैं। मैं खुद एक जनजाति समाज से आता हूँ। हमारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यह है, हमें डीलिस्टिंग करना है। किनको करना है वो मैडम ने अच्छी तरह बताया। दोबारा मैं बताता हूँ हिंदी में, ऐसे जनजाति जो अपने धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपरा को छोड़ दिया है किसी वजह से, वो धर्म परिवर्तन करके या ऐसे ही छोड़ दिया, तो भी उसको डीलिस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमें संविधान ने आर्टिकल 342 में हमारे कस्टमरी लॉज, हमारे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स को लेकर दिए हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसटी स्टेटस दिया है। हर ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, आपको ये पता होगा। हर ट्राइब इज नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब। Certain people are scheduled. That's why they are called scheduled tribe. In Assam, please come there. You will see 6 tribes are still struggling to get ST status. तो ST status किसको मिलता है? जिसका distinctive language है, culture है, dialects है, लिखित अलिखित।
इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, फिर आइसोलेशन है, खुद का कस्टमरी लॉस है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एसटी स्टेटस दिया हुआ है। कोई बंदा अगर वो कन्वर्ट होता है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अगर जब कन्वर्ट होता है, वहां उनके धर्म में ये प्रोविजन ही नहीं है कि अपने पूर्वज का जो परंपरा है उसको पालन करें। दूसरा, आपने कहा कि सरस्वती लक्ष्मी को मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जनजाति भाई आपको मिलेंगे, वो दूसरे धर्म में जाते हुए भी अपने परंपरा को नहीं भूलेंगे। परंपरा किसको कहेंगे? जन्म से विवाह मृत्यु तक जो नियम करते हैं उसको अपने जनजाति तरीके से पालते हैं। वो क्रिश्चियन होने से भी वो डिलीस नहीं होगा अगर वो मानते हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, अगर मेरा मैं जमातिया हूं, मैं मिसिंग हूं, वो आदमी मिसिंग का कोई भी कल्चर नहीं मानते, कोई भी परंपरा को नहीं मानते, क्या उस आदमी को हमारे समाज में मिले हुए अधिकार को देना चाहिए? हमारा सवाल इतना है। और 25 को हम क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत हमें भी अफसोस है, उस दिन किसी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन हमारा जो भी सुविधा बनी, जो भी हमारा साधन हुए, क्योंकि कितने सारे लोग, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 50,000 पीपल। असम में मैंने लीड किया हूँ, 65,000 पीपल की, नॉट ओनली 126 ट्राइब से आए हैं। राजस्थान 1 लाख लोग आए, झारखंड में आए, हर जगह पे आए। और ये इशू जो है सिर्फ त्रिपुरा का नहीं है मैडम, ये पूरा इशू पूरा भारत का है। हम सिर्फ 10 करोड़ जनजाति है, तो 10 करोड़ जनजाति में से रोज अगर 3 आदमी कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा संस्कृति परंपरा को कौन बचाएगा? इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, और वो सिर्फ हो सकता है जो कार्तिक उरांव जी ने 1967 में पार्लियामेंट में जेसीपी फोर्स करके बनवाए, वहां पे एक रिपोर्ट दाखिल करवाया। उस रिपोर्ट के मुताबिक हम ये आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी जनजाति अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति को बचाना नहीं चाहती। एक भाई ने पूछा कि सीट कब हो जाएगा? अगर हमें सीट ही चाहिए तो हम भाषा, धर्म सब कुछ छोड़ देते हैं, बेच देते हैं उसको, और ज्यादा सीट आ जाएगी। तो हमको नहीं लगता है कि हम एक एमएलए सीट के चक्कर में अपने आइडेंटिटी को खोए, वो भी वो आइडेंटिटी, माई ओरिजिनल आइडेंटिटी विद डिग्निटी। मैंने ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या, बीइंग मिसिंग, मैं मिसिंग भाषा मेरी ओरिजिनल भाषा है, मिसिंग संस्कृति मेरा ओरिजिनल भाषा है। उसी तरह जमातिया का भी है। जिन लोगों को ओरिजिनल आइडेंटिटी पसंद है, ये आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद है वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। और जो जहां गए हैं वहां जो भी प्रोविजन है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में गए हैं, वी रिक्वेस्ट देम एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। आपके लिए वहां पे संविधान में माइनॉरिटी का प्रोविजन रखा हुआ है, वो आप ग्रहण करिए। अगर आपको एसटी चाहिए वापस आइए। दोनों लेना आपको नहीं लगता ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्रदेश निम्बुखाक्ति राजखर आवलिनी आगरतला प्रेस क्लब काइसा कक्थुम पांडा रिंगसाखा बुस्कांनि 25 डिसेम्बर सालमारि वाहा कतरते हायुं गनांगैनो जिसु ख्रिस्टानो हामजानाय लुकुरो क्रिसमास साल एबा साल कतर खनै बरमदलाई थाइमानि नुकसागो এই সাল জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিম্বুখাক্তি 25 ডিসেম্বর সালমারি ওয়াহা সিবেরেনি কাইসা কতর লুকুতম পান্ডা খাইজানাই আউলিনি আষ্টগর নখলাব লুকুতম পান্ডানি সাকলাইনা বাদে কক্তম পান্ডা রিংদে প্রেস কনফারেন্স খাইজা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ প্রেস কনফারেন্স খাইমাও মিডিয়ার ইনশননি পুরো মুরিলিয়া জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ পাইতগো ইয়াশে সুলাইয়ে ওর নাংলাইখা মিডিয়া বা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বদনি কিশাসক আতংবাই 993 তুবুজাই ভিডিও ফুটেজ তামো ওর নাংলাইখা অবতামসে বিশ্বকর্মা অবরোধ সনাতন ধর্ম দাথাই যেহেতু চিনি ত্রিপুরা সারো হা दै নবার ওয়াফাং বুফাংনো খুলুমো হাইনবলে অবকি সনাতন ধর্ম जोंतांगो मूर्तिनो माने चिनि बाय मिला मिले जों हानो खुलुमो दैनो खुलुमो सालनो खुलुमो तालनो खुलुमो हाइनबले हा वाफांनो खुलुमो बुफांनो खुलुमो कारण बुफां फल दिखाइसे जों मासाव एका आं बुफांनो तांनि पूजा खाया तंनाय ओ मूर्ति ता थानि तांबाय ता हा बायता नाबले हा बसमती आमा इनके ओ हा बाय मूर्ति तागै आं तांनि आ मूर्ति नो खुलुमिया दंसा आ मूर्ति ता तेते तांबे वारिउ बुफां रिउ ओ बुफां जे बुफां नंगो मूर्ति ता तेते बुफांनि जात आलादा नै मानो किन्तु बुफां हयते फसल माने फल माने जोंसाव एग्जाम्पल फर आपेल हिनि आंगुर हिनि विभिन्न धरনের चामानि जे फल बुफां हयते मानो तांगै जों ओ बुफांनो से खुलुमंगाय जों ना जागा मूर्ति स्लाम थानि बुफां बाय इनको बाय काट बाय वा बाय हा बाय ता ओने जों तांगै खुलुमो आबोनो संस्कृति आबोनो चिनि कोनि सनातननि प्रतीक बसमती हा बाय मूर्ति तागो अबोनो जों खुलुमो
ब्राह्मण पूजा है सनातन हुई को धर्म रिलीजियन और पूजा करे एसटी रोगी खानाओ एसटी सर्टिफिकेट ना हिंदू সনাতন হিন্দু অবদ্ধতই কাইসানো পৃথিবীও শুধু ধর্ম কাইসানো সনাতন যে ধর্মনি না আদি না আম सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सनातन धर्म के लिए नहीं है। नहीं वो तो लेकिन उन लोगों ने घुसा है अभी नहीं सर ने सनातन धर्म के बारे में भारत बोला है तो इसलिए सवाल उठा मैंने धर्म के बारे में नहीं है मैंने आप लोगों ने जब प्रश्न किया है जो मिट्टी हवा वायु सूर्य हम नमन करते हैं ये जो मूर्ति पूजा है यहाँ मानते कि नहीं मिट्टी हमारा माँ है उसमें हम मूर्ति बनाए तो हम क्यों बंद नहीं करेंगे सर अभी आपने कहा कि ये सब धर्म में सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया हमने ये कुछ नहीं पूछा था हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तीव्रता दूसरे खास के शादी करता है उसका नेक्स्ट कैसे होना जरूरी है ऐसा पूछा था तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में तब तक ये सब था हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तीव्रता दूसरे खास के शादी करता है उसका नेक्स्ट कैसे होना जरूरी है ऐसा पूछा था तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में तब जगह ये सवाल उठा सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया हमने ये कुछ नहीं पूछा था हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तीव्रता दूसरे खास के शादी करता है उसका नेक्स्ट कैसे होना जरूरी है ऐसा पूछा था तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में तब जगह ये सवाल उठा सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया हमने ये कुछ नहीं पूछा था हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तीव्रता दूसरे खास के शादी करता है उसका नेक्स्ट कैसे होना जरूरी है ऐसा पूछा था तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में तब जगह ये सवाल उठा सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया हमने ये कुछ नहीं पूछा था हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तीव्रता दूसरे खास के शादी करता है उसका नेक्स्ट कैसे होना जरूरी है ऐसा पूछा था तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में तब जगह ये सवाल उठा सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया हमने ये कुछ नहीं पूछा था हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तीव्रता दूसरे खास के शादी करता है उसका नेक्स्ट कैसे होना जरूरी है ऐसा पूछा था तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में तब जगह ये सवाल उठा नहीं अब आं वान सुगुंदराव जतन ओ स्पेस मागना नै जे जागाव हा बुबा ग्रातिनि साइटम आनलाइते हिंदू कत करो हिनि जोंमर तिप्रासन्द्र बाइके प्रश्न सुंमान तिप्रासा हिंदू तारनै त्रिपुरा राज्य मंदिर अभाव करे राजा महाराजा क्रांग थांमानि अब कियानि हिंदूनि मंदिर आदा नरम निजनो प्रश्न सुंनै नों याव से उत्तर दो उसनो अबनो उत्तर असनो बस और कुई बस
Okay, no comment. Ang opo kasi utori dika. Bas. No comment. আসলে খ্রিস্টান মান হংকাই আবো কতাল খাই ওয়ান সুকমাং সালাইনি বা বখা কতাল মানি বখা কতাল মানে না আবো সঙ্গাগি যে কসাম তংমানি যেটা চায়া আ চায়া না খিবই কতাল লামা কাইতনি কবনা খানাই তংনানি আবনো যতনি নাংকুক মানি তা হংকাই যখন নং খ্রিস্টান নংই নিনি লাইফ কোনো পানা স্লাই মুফুরি হংকাই বা agini kesam tomung tongi tak aja ta tomung saya sita teman nung tongi tak hangkai aku call ni kuno belu kali tamkai asal call ni belu hangkai kai tu ni kok khana ni aku njuk ni belu kok tu Oke, antai sih saru zora na apa ngu sumung ni bisin tu ya tamu ke seng saya kaimar ngu seng selai ketal ke asingen kok sama ni abu sa nanti saya explain kai saya kena itu super aw seng Kristen hamane जिसुनो मा खामाने सलाइ जागो सलाइ जागे जिनि दम गतालनि थांगो गावनो जों कनबादनि थांमानि ता गावन बागै जों काइतनो पयजो खायनो जों जे सलाइ जाग मं अटोमेटिकली नखरि फैयो नबजाबे फैयो जतने थानिबो आबो हाया गाय जों काइतनो मानमानि परे जिसुनि कक थाइ मानमा परे बरो अटोमेटिकली चेंज जोंनि थां सलाइ जागे थांदा गाव सावसनो सलाइके जिसुनो जनो सलाइयो काइदो ककेसनो सलाइ kita kisah kok senang mau semua mau jual ruwe apa enggak saran tuh kalau pastor ba enggak kalau pastor ni enggak ba pastor ni most important task tampong nggak pastor ni important task ba samung dah samung pastor ni samung hisabe bini jeta responsible sengjeman bani mau thano naikol mani ban mau thano forengnani ba যেটা পাস্টর নি যে চার্চ নি রেসপন্সিবল আর যে দায়িত্ব ন পালন খাইনে আবো সিনি মানে আবো যাতে নেগলিজেন্সি খাইয়াবই খাইনানি আবো সিনি দায়িত্বটা আবো টাইমলি অন টাইম মা খাইনাই আবো নেগলিজেন্সি খাইজেলাই এটা আবো সং তামনাই সানাই আবো ক্রাক খাই নङाबो দায়িত্ব ন সং পালন খাই সং খাইमा थांता आरो आबो जेमन गोथै रक थैके आंखाय थैमानि একদিন বা দুই দিন বিসিং ফাव नांगौ माहाय ঠিক আমাকে ইমার্জেন্সি টাস্ক नि सिमान सुटा abo negligence khajena eta ya oke ang sar sini sar di kono bangka senamu semua mungkai jeng to salbrum no nogui phayo je haste ganang eba hayong ganang jeng Christmas sano palai mani ba jisu Kristo asema salmine nga taklai bisiwo khumlung baptist association ni bukhaktai eba ke taklai bisiwo Christmas no tei bubai sakthar mona hajabi tong tai kuno kaisa ketal event ok khlajana bukhak thangai tong khumlung khai thayo abrong te khesai khana hamba ingkai जों थानाय जिनि खुंलुं बेबे एसे सोलिङै 7 8 9 10 जों क्रिसमास बानि खालायलेख्या ओमफ्राय आ बानिगो जों गोबां मानसि पास्टराव खासा खासानिबो खायो जों आ प्रग्राम खालायलेख्या ओमफ्राय जिनि प्रथमा गाहाम जिसुनि प्रथमा गाहामबो जों बिलाइख्या गोबां मा रिसोर्स गैया बेफोर खालायले आव गायसे जों पाइ थांगा दाउ बस गांगो जिनि 25 जे क्रिसमास सालो जिसु आसे माने सालो सिनि नाहार जों स्टेप है जों रियली खाय क्रिसमास जों बिसि बरबो खायो तागले हेनो जों जै बायजा आबो सिनि स्टेप दा बसका आसलो जों रियली खायनाय मनो नाम जाय आबाय gai tai kuno abuni bising tuino panda khailai man bisingo kuno cultural event rok nei ba panda songsa jak amhai rok to tongsa abo to जों अनेक समय जों एमनि प्रग्राम हंकाय क्रिसमास जेटा 25 तारिख डिसेम्बर हंकाय जों गोबां मा मावथाव जान मावथाव आबो काइतनो लब मानि खुलुम मानि रोजाब मानि दङ हंकाय सारिक नि गिगियाव हंकाय गोबां मा रोजाब मोसानाय माने इभेन्ट दं हंकाय आबो काय लकेल मावथाव हंकाय आबो सानजा जरांगो हंकाय जे रेली हमा हंकाय आबो जखन वर्शिप सार्भिस पाइमानि उलो दुइटा बा तिनटा गिगियाव हंकाय जों आबो खमनो मरस्टेनो थाङै आरो rally gathering जों खालायलाय आबो जास्ट खरचा ताइ खरचा ख्रिस्ट ताइ जों बा ख्रिस्टान जायगा फांथों जिनि हामजाक मा बा कथमा गाहामनो बिलेमे बिसिदि खादं खाजाखाय जों रोजा बाय मोसानाय आमा गेसिनि प्रग्राम बोसोरलाय ge taklai bisiwale thangnai bisinsai haide te गोबांखौ बर' राव फायनो थाखाय मा दं बा बोसोर जरतै त्रिपुरा हासिनै बोसोर फायराव करनै बर' राव फायमानि नुकसा मेलाव दा बानायगौ जों नायनि माने आसले जों ताक्लाय बिसुआव
21 year माने 21 बोसोर मै जों आरो बानि खलाया ओंखाय सिनि बरक जे प्रो जों पहिला आ बानि जेंसा प्रो सिन थानिवा उथमनाय प्रो बेलाय किसा दं माने ओंखाय सिनि वान सुमा ओंखाय आ बानि नि बिसिंतै बरकनि खालाय माने हामजलाय मा दं तेबो जों सिनि बरक आ बानि नि बिसिंतै फालाय माने पालाय बायलाय माने आवो सोंलायथेन ओंखाय जिसोनि गथमा गाहामबो आवनि बिसिंतै गाहाम कक थाइबो बरं थानि बुसक जों वान सुमा जों सामनो खलाय ओंखाय तिनि सा जराबो दाबुक सा जरा खलाय दं दा उलबो खलायने ओके हादि जों थाइथानि तो कक सालायखे न जोंनि काइटन लबै बा बसकानि जराबो क्रिसमास सालबो हाय साथम बै जों कापानार फायन बखनि दं ओंखाय हादि जों दाबो दिनैनि जे मेन टपिक जे मेन पबत मानते जों सालायनो संलायनो बा थांलायनो जोंथ' जत नुबै मानखा सानरबो नुबै मानखाना प्रेस मिट बिसिंतै बा निउज चेनेल बिसिंतै आवाय मुमार जे थानायाव कायसा जनजाति सुरक्षा मंच ने कायसा अर्गेनाइजेशन बरनि बखातैने कायसा डिमान्ड अंखर मानि जे क्रिश्चियन डग डबल फेसिलिटीज नाउ ने बरनि एसटी फेसिलिटीज कैंसिल खायजाना ने बर काय सानमुक्ति सामोन आ सानमुक्ति सामोन तै जों हासते गोनाङै तै हाखतर गोनाङै हायनो जों आवाय मानि नखा आबले बिसिङनो बर बसकांनि चिनि जेसु ख्रिस्ट आसे मानि सालदरबे आ सालनो बर 25 डिसेम्बर न बर क्रिसमास सालो कायसा कतर के बर रैली खाने बग थांगितो प्रोटेस्ट खाने बग थांगितो गे तामनि बागे बर ओ डिसेम्बर नि 25 नि तारिखो न बर क्रिसमास सालो न बर तामनि बागे रैली खाने ने बर दागि मु खाना एबा के बंनि ताम नाहार मु तंना के बंनि जे डिमान्ड न तैसा न ताम फिरो मु न अब किसा साइखना आसले जों जे साइमा मते हंगाय जों जोंनो बंनि कायसा इशु हंगाय डाबल फेसिलिटी नाउ डुएल फेसिलिटी जोंना नै बरक सादा आसले जों इंडिया गवर्नमेंट नि जे पॉलिसी दमनि जों आ फेसिलिटी जाहाते डाबल लक्ता नाय मानथों हनैसे बरनो सर्टिफिकेट जाबो रमनि संताबो एसटी सर्टिफिकेट एससी सर्टिफिकेट बा ओबीसी हंगाय आं ताहो जन साइमिया माइनॉरिटी सर्टिफिकेट यांगा बाबा से गास क्लियर या हंगाय जों साइमा मा हंगाय तिब्रा सारक तिनि साक जरा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट गोनां आं खरसाफोर नुयाबो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट तो दं कत को दं आं साइमिया किन्तु हायबानो आइन केमनो बुनु गियाता माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नै गाय जप्रो गवर्नमेंट नि फेसिलिटी एप्लीकेशन खायना थांपुरो फेसिलिटी नि अगेंस्ट सर्टिफिकेट जमना मानेबो एसटी सर्टिफिकेट मानो ओबीसी मानो बा एससी नि मानो ओंखाय जों ओंखाय गवर्नमेंट जे तामनाय अफिसार दं आबनो परीक्षा खायसे बरनो फेसिलिटी याफोरबले हेदिना ओंखाय जों दाबो साजरासिनि तिब्रासारम बिसिगो आं खाख्लाया जे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट गोनां बरक माइनॉरिटी नि सर्टिफिकेट लाङै बनाखा एसटी बे सर्टिफिकेट लाङै नाखानि आं आबनो आं बिश्वास खाया बा नुबुनु याको गावन बागै आं बरक जे सनो डुएल फेसिलिटी नाउ नि जे सामाने अब हंगे कायसा फॉल्स एलिगेशन वानसु अब ताताल कक ने वानसुक्रा बरक नसकंग आं मीडिया नि बिसिंग नुखा बरक कोनो डॉक्यूमेंट हुबै माया आसले सिन बरक संतामा एसटी सर्टिफिकेट जों आरो सिनताम नुखा सिंति ब्रानि बिसिंग जे सर्टिफिकेट नाने बिसिंग जों त्रिपुरी कम्युनिटी नै जों आरो ट्राइबल नि जों शेड्यूल ट्राइब नि सर्टिफिकेट नाव जमतिया कम्युनिटी बा हालाम कम्युनिटी नै जों आ सर्टिफिकेट नाव गावन बागै आं गसिमाया बरक जे डुएल फेसिलिटी सनो नाव माने आबनो आं निजे व्यक्तिगत भाबे आं आबनो गसिमाया आं बरक आबो सामकाय बरक कक तातालसो साइदो माने वान्स बरक जाहाथे आं दि कक तातालक साइदो खाय जाबो कारण जों डुएल फेसिलिटी जों जदि मानि जे हांकाय जों बतेबो रां पैसा गोनांसो थाखमब्लासा ताबुक जों तिरबा हावा मा जाया मा नैया कोनो सुजुग सुबिदा गनि चिनि खबलायमोन कारण तामबा अब तो कोनो सिनि जेता आसल फेसिलिटी दमन आबोसो जों मानिया आबो माया सेताई नों मानो हनै जेफोर नों मनदाना कक ताताल सावै जदि मा जाय बेखांखाय आबो सिन बागै साया गावन बादे आं जन तामसकमो जनजाति सुरक्षा मन्चरनो आं आबो सानामु जंगो बरकनि आ ताताल कक सामानो बरक आबो नर खायसा गां बंनि आ आन्दोलन नुमा हांगाय उ तिब्रा सारकनो तिब्रा सानै नक सकना हनै हसन दा तुबै फाइलायना मा हायसिन जाबा जों तिब्रासानो एबा तिब्रासान नक सकसिनै खेवको इनै हर फनाङै हसन दा तुबै पाल फाइलै मा हायिन जाता नक जदिनो 25 तारिखआव फाइलाय कारण तिब्रासा बङा बुंसे
tamsakmo jonojati soroka moncho angkai bungabu jonojati soroka moncho yawo jonojati dongso moncho sengka sini borno se borok soknani phaba dongso khanya phayong kai awon bagang personally bongamno dinai khayang sa jata ke omno tinga hanya sar nang bo bahagi film mo na আসলে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আগের তো করে তাকলাই 2023 আবা কাছে তেলা মাহাইন খা বিয়ানি জানি টেবলেট থাকে সাইলিয়া গাই বড় যে 25 ডিসেম্বর যে প্রটেস্ট লেরি খানিয়া হেনে বড় যে আবাকে ডিসাইড খাইমাই আসলে ওয়ানা মাসিং সাং জাখা খানাওই এবং ওয়াইরে ওয়াইরে সুন টিভিও অনুই দং তাবুক সুন সানাই মে কানে পার্সোনালি আসলে বলি ফেস্টিভ্যাল লগো আপনি জরাও খাই কোনো বড় আপনি পারমিশন জমায়া তাবো চিনি ইন্টারন্যাশনাল হলিডে হানি মানো ও চিনি খ্রিসমাস যিশু আছে আ সালকে বড় ভাগে বড় আবো ভাগে মানি বড় ভাগে সিরে খতম হাও কাই সাইমিয়া কাবুনি বাগै जों বলাই খামুই দং আবুনি বাগै ওয়াইসা পনো বাহাই ইয়াখো जों 25 তারিখ ডিসেম্বর কাতেছে আবো তাওনি বাগै বড় আ সানো জংই নাখা তাবো চিনি বয়ে সানার জং আসলে আবো আজ সানো বড় বাইসনা মানে আবো শুনবো সাজেগে নিমি দং এসি গান খ্রিস্টান হিসেবে কারণ আদিনো সারা হোল ইন্টারন্যাশনাল আদিনো হলিডে যতন জিসু সাজে মানে আদিনো হলিডে দং আজ সাল বড় খাইতুম আবো তো গণতন্ত্র তো যেতুন খাইমানো কিন্তু আজ সালা বাদে খাইয়াंगाय जों साजाक फमदा কিন্তু আজ সালানো বড় বাইসনা মানে কাই আবো খাই जों एसे आं ख्रिस्टान हिसाबै आं आबो साजे ge omno toino hanya sar tabo chung to nugui tong jan de suraksham mansne kaisa borong mo than sing toino oxygen samong o sanmo khorman ge nang opong busu poito khlai je o sanmung je ongkhormani tai bo ongno rele khanya ne kaisa chini asta bolo bo hain thai jaga ni allotment mani permission ma rong tei bo hain na kono poito le khai je o bongni je demand ti khlai jam omo ko hasteni je ruling government tongnai borong ne kono group ya tongnai mano ba borong ni bongni order bayno borok o samungna khlai jong na omno ko ngsi busu poito আসলে ও ব্যাপারান সানানো জুমানকাই বংনি বুমুং আ যে বুমুং সে কক সাই দङ আবো বরনি হইতে চেঞ্জ জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আবো তো হিন্দি কো বসে এটা যে বরক আ যে গঠন খাইনাই বাস নামনাই আ বরংনি হইতে আবো ফাইমানি আ বুংবাই সিজাক তাবুক जों तिब्रा सार दुलेन जेंबा हांगाय तिब्रासा हामप्राय बदल फासन मुदा हांगा आ बुमुं जे बंगे बुमुं खाना कानो जों साइमानो आबनो जेंगि रनाय दं आबो इंडिया लेभेलाव आमा हाय बदल दङ आं साना मुजु हांगाय इंडियाव ताबुक गोबां मा बरकनि वान सुमु गोबां मा तिब्रा हावाबो सिन बरक आं साना मुजु सिनि बरक हांगाय दिनिनि कप ताई 10 বছর 20 বছর जतै सोंमानसु गोबां मा बरक इंडिया मा हाय बरक दङ जे 500 বছরनि পরে আবো তামুংনাই আবো সে বরক वानसु যখন ইন্ডিয়া স্বাধীন হওয়ার সিগাং ব্রিটিশ 200 বছর যখন রুল খাইদব আফরনি সিমিনো তিরপ্রাও বম তৈখে जों थाङै आरा सुगनाय आमतै मास्टार प्लान खाइनै बरक दं आमाइकै मास्टर प्लान खाइनै बरक दं ता गावनि बागै सोंगोबो नङा हांगा आंखानो अ प्रोजेक्ट बा आ मास्टर प्लान हांगाय अब इंडिया नि गोबां मा रां पुसा गोनां सिगोरों नुगोरों बरकनि मास्टर प्लान नि बिसिङाव अब कायसा खौजा आं जरा जराव मा सासिनाय आईसीसी मीटिंग रो थाबो इंडिया कॉमर्स मीटिंग रो आं थांदा का सालजा आं गिबिर बर मीटिंग आव थांपुरो आं कायसा जागा थाङै कायसा सेमिनार कायसा रुम आं हाबैया आं आरो सालायपुर गोबां आंनि जिबो दङ खोबो खोनादा हांगाय नॉर्थ ईस्ट हांगाय दाबो लैंड कम्युनिकेशन नानि बागै माने फादार कान्ट्री बाय कनेक्शन ना बागै कनेक्टिविटी हातै थाना हांगाय नॉर्थ ईस्ट नो जत इम्पोर्टेंट कारण दाबो आ प्रोजेक्ट आ मास्टर प्लान दाबो जेंजागै दं हांगाय आ मास्टर प्लान जेंजाफोर हांगा तो नॉर्थ ईस्ट इम्पोर्टेंट एरिया नि थाना जत नांगमानि दामि जागोन खानाय जा और निनि रेल लाइन फानथों बा एयारनि लाइन फानथों बा बिजनेस फैक्टरी नि को फानथों गोबां मा एरिया नि बै इंडिया नि डेवलपमेंट नि जत किसु माने जत नि इम्पोर्टेंट जागा अब नॉर्थ ईस्ट नि थानाय गाफ्रो बरक सालाय माने
आं खालामादा ओमफ्राय नर्थ इस्ट जुदि नामदिं थाङा ओमफ्राय आबो सिंगापुर हायिं थानाय आबो जुदि सिंगापुर हायिं थाङा ओमफ्राय सोंला आरो बाहायके या बिसेङैबा एसटि रकनि जागानो जों बाहाय सालाय एसटि नि जागानो दखलबो खायनि ओमफ्राय जों बाहायके आरो फेक्टरि खायनाय जों बाहायके कम्पानि खायनाय जों बाहायके आरो केपचार खायनाय ओमफ्राय सब सम बंनि माइनो एकटा प्रजेक्ट बा मास्टार प्लान दङ ताই 100 বছর বা 500 বছরनि পরে ফানা जों आरो बाहायके एस्टाब्लिश खायनाय किसु संकट सिनि हानो सेकनानि बागै सिनि हानो केपचार खायनाय बागै बाक्सा आमति मास्टार प्लान खायनाय आं खाख्लायो अबो गायसा मास्टार प्लान बिसिं खबजे खायनाय वान रंनि ख्रिस्टियान एसटी दङसे एसि खायथा खाय बा जेनेरेल खायथा खाय गाय आउट सिनि रुल्स साइ दङ एसटी नि जागानो जेनेरेल पाइमिया যখন जों दाबो जेनेरेल जों थाङा आंखौ सिनि जागा जतो पाइ बानायता मणिपुर गाय गप नां दंमानि आबो सुदु अरनि बागै सिनि आबो मणिपुरबो मणिपुरनि जे कुकिरक सेंबरनो एसटी तार देहनि माना खायमाने अ आइनिङै थाङा गाय बरबो करि खेता ओंखाय अबो जे आन्दोलन जे सिंति ब्रासा सिगन सा बदलक खनै जेंफानाबो यारुनबो आं जे नुगमानि ता अ बेलायखा यारुन कल गावनि बागै अ जे आन्दोलन सिगन सा अ जे बर प्रेसनि खायमाने अबो सारा नर्थ इस्ट नि एगेंस्ट बर बाजा जों मिजोराम तो जों ख्रिस्टियान मानसि नागालेण्ड मेघालय ओंखाय ख्रिस्टियान तो सेंगर नि ब्रासा सिंगि अबले गंनिसो अल इंडिया लेभेलाव बर सामु खायना थां दं ओंखाय आं सानामु जोंबो ओमफ्राय गता के सां सानामु जों ओंखाय पार्मानेंट डिवीजन माने पार्मानेंट डिवाइडेड पॉलिसी एस्टाब्लिश खायना लायो सिनि बरन बा जों सायमाने हिंदू बाय मुसलमान प्रायसबैनो डिवीजन क्राक नंदो सिनि बिसिङाव दिब्रासा बिसिङाव दाव जरामते हिंदू ख्रिस्टान मुसलमान नै कनफार्म डिवीजन तिनि सानसुरा ओंखाय आबरनि बरनि मास्टार प्लान ओंखाय सोनो जाहाथे माने पार्मानेंट डिवीजन फ्लाइ एस्टाब्लिश खाय सोनो याकारि दनाय तारमाने ना बय फाइताय सोनो केलेस खाय नाया जों मान दालाय दं सिदों एस्टाब्लिश खायनि बागै पॉलिसी खायजा गावन बागै आं सानामु जों ओंखाय जों दिब्रासा बेलेखे बरकम जों हा सेकजागो नक सेकजागो जागा सेकजागो जामुं गरै नमुं गरै बिरिमान लाङै दमानि जराव जोंनो आमतेखे हर सुना फायमा बगै आं जाजागिया जे बरक फानो सुराका मनज मांथों दंस मनज पांथों आं बरनो सानामु जोंगो दाखौ बुखराव नरक जदि नारेलेव फायै तिब्रासानि देबर माबा तिब्रासानि जे एसटी रनो कैंसिल खायनि नरक सिरि खपै गले हसनदा तुबै फायै नक सकना फायमा बिबाक सोंनो आं सानामु जों रिक्वेस्ट ओंखाय आसामो ता थांजाबाथों जों केबनि बिरुदे केब गुरै केबनो संजोब जरिया जों तिब्रासा बाय तिब्रासा संजोब ताफुरा गाहामनो दङ देयर इज नो डिवीजन विदिन आवर ट्राइब अब जमतिया फांथों मल समफांथों काइपें फांथों संजोब न कायसन बर बायके संगाबो न कायसन बर तांतहि सानामु जों आखाय जों कालचार ताबुकसिन बर जे तिनि अर जों न कालचार सोरबा आं मिडियान बिसनि नुखा कालचार सोर न कालचार तांबा culture ni bisingo kaisa ka language mane bahasa ta angkatai kaisa ka dress tinta bagi ang bakai kaisa angkai language dress tai food jamung gau bagi sing language angka sing Christian ma logo logo sing culture sing ko borok bahasa tahu sing sai jong le sampai culture ka maka ba mane sini je culture ni bini characteristic of the culture ta kaisa angkai language angka je por sing sini culture ni ko borok salian kan kai को बरो जखन सालि हांकाय जों कालचार सानखि माबा ओंखाय जों दाहो जर जों ख्रिस्टान दं को बरो साइ दं ओंखाय ता केसे ड्रेस बो जों रिगनाय बरक ताननानै आंनि जिसावने एनकारेज खायगासिनो बरक रिगनाय बरक तागनानि बा दुति तागनानि ताइ रिसा तागनानि बागै जों चार्च अफ जों कम्पिटिशन खायै गोबां मा आबाके जों ड्रेस अफ तागरे लायो दाबो गोबां मा नायथाव ड्रेस अफ नहका सिनि रिसा पाहांथों रिगनाय पाहांथों ओंखाय दाबो जों ताइर जों जे ताइ खामानि सिनि आबो सिनि ड्रेस ता kaisa thangka language जों language kibia kasang baik culture kiba engkai ta kaisa dress bo जों kibia engkai ta kaisa engkai food जों koyek bosor age जों sodomot baptist association ni bisingti bo ba जों ora khumlung church ni bisingti bo जों tam khai engkai indigenous food festival ni जों program khai abo tam engkai sini culture tam food no जों sa abo phungna nai culture mane tam identity ni bahasa sama baise kok sama baise boinano tibra bosoni saimanai ba nin dire suma baise nin identity obo tibra bosoni borokni buisai manai kani ni chamung chakhai chamani awndru chamani godok chamani apengi chamani
uko zamani sudi mojeng zamani abor ka sini food practice ta ga sang abor no bati sana bagi sang tam khlai ke indigenous food festival sang khlai ga sang Christian ma pore to sang abo kamazar na rutu ko sang abo te encourage khai se sang si na apno phuk lasa ga आज culture mi singta kisa part to maka religious part abo khai amo language dress food and religious part ga sang no khaje sang boy ek somoyo Christian ya sini segang sang Hindu ni समाज मायाबा असले सिन बरो हिंदू यादो मनो हने एनिमिजम माने प्राकृतिक पूजक था बनो आइजा नगा संना जे जों जखन आसाय खाना जों नु फायगा जे सिन असले सिनि जों एनिमिजम रो सिनि जे तंखार बा धर्म बुनि बाय सेगिक लांजामनि जों बाय सेगिक लांमा जों हंगाय जों एग्जांपल आं सायगा नाय जों तो दाबो प्रेक्टिस खायदो जखन बरो खरब रिलिजियस माने तामबा बिनि जे आचार आचरण बा थैफ्रो कालबारिफ्रो जों तामनो हंगाय जेब्रो थैया हंगाय तेरे दिन दगो जों तामर साबला हंगाय कीर्तन साबला गा आ कीर्तन बबा साबै सब आं ऑब्जर्व खायनि के एसे पास्टर हिसाबै आं अनेक ऑब्जर्वेशन खाय सिनि आ धर्मनि बिसिंतै सिनि आ कालचार आरो दं लैंग्वेज तो दं इका नायनि माने आरो सिनि बरो कीर्तन तामर सबका बांला बाय कीर्तन गान रोजाब बांला भाषा बाय कीर्तन गान रोजाब गोथै लांफोरबो कीर्तन गान रबो बांला बाय तिना दगो बिजनो बांला भाषा जागा नायनि माने जों हिंदू खाइले दङ किन्तु हायबानि सिनि कालचार आरो कक बरबाय रोजाब माने करे गामनि जिबो सारायफ्रो ख्रिस्टानिया सिनि जों सरस्वती मन्दिराव थांगाय आरो ब्राह्मण जखन मन्दिर परि हायखाय आबो मामसा मन्दिर परि माने आबो ताम भाषा बाय संस्कृत बाय न गा संस्कृत तो सिनि भाषा आंगा धर्मन खाइ दङ किन्तु आनि भाषानो सां गमाय दङ आरो बुझु बुझिया नमं सबो हनिसि आरो थाङै खुमसारि मा दङ गा जागा धर्मवा आंनाके हिन्दुनि जों एसे एनिमिजन दंफानो जों हिन्दुनो सापो थाय आरो थांनायुगा किन्तु आरो तामनु खांगा जों सिनि आ जे रोजाब मुंनि आ जे सिनि कालचार दङ आबो गमामा नुजाखा मादै खुलना थाङै बाबो ब्राह्मणनि मन्त्र आबो तो केबो माया एकमात्र ब्राह्मण सिंसे मानो गा आबोनो बुझियावै मा खायगा गा आबोन बगे जों जे ताबो जे ख्रिस्टान मानि परे ख्रिस्टान मा परे गा जों कक बरबायनि जों सुरिमा कक बरबायनि जों रोबो रोजाबो गा निजिनि भाषानो जों रखा खाय दङ ओंखाय कक बरबायनि जों गान तामै रोजाबलाय नु मोसालाय गावन बगे आंनो जों ख्रिस्टान कखनो सिनि कालचार न जों समाय सिनि कालचार नि बिसोर जेता हानिया न हंगाय आबले जों खिनाना जेसेन दौनि कालचार थां आमाय बता गासों लुका जे सिनि बर आ जे सिनि कालचार जे तंमानि आगि तंमा तो असायनि जागाव जों ब्राह्मण खेपा बागे आहिर गतना खाता अब आं केनो दुसरिया किन्तु अब प्रेक्टिकल जों मानजामानि कपटा गाय गोसायरबना हालायया गाय जों जमतियाराव हंगाय गुरु पाइ जाका आहायया जों जमतियाराफ्रो सोनो संका देबो मारंखाय गुरु पाइ तार माने न जों आरो तंमैया अब तुइ आदा खायमगे जों पायो जाबो आं बसियो ठीक न अब पानो पाइयाबो कारण गरैसे तुइ फाइया कासेनि जे एनिमिजम तंमा जागाव हिन्दु बुंसुया तामनाय एनिमिजम मुसुया मोजे खाना गसाय जाका गावन बगे जे सिनि कबोnya रोजाब मानाय जा सिनि कबोnya सुरि मानाय जा सिनि कबोnya खुलुम मानाय जा काय अब बेस्ट हानि वानसुबै जों ख्रिस्टियान हाबा अब आं जि हाबि बुइ सुनि वानसुबैना बिजिलेसन खायनो तो गाबोन आं साना मोजां जाय ताबोसे सिनि लैंग्वेज ड्रेस फुड ताइ रिलिजियस मिसिंग जे नक्स दंगै दं माने हामजाका पर आबनो स्लामबार थां बुइला हेदिबा स्लामनो नांदा हेदि सानो न जरवान कोन तै हाइनो जे ओ सानो खामानि जानो त सुरक्षा मानसि खतै अमकुनो पॉलिटिकल पार्टी नि बाय यारन करन जागा दं बा ताब रुलिंग गभर्नमेंट नि खतै केबनि उनकुलुगो बगनो कक सानाय त दं गताय अपरम तै हाइनो আসলে আবো ইয়ারংলে তোর দং করে কিন্তু ডেভেলপ হমেগা তাগলাইনি ডেভেলপ হাইয়া আবো বনি বিসিবো তামা আবো হাই দং আবলে সিনাসে সিয়া এখানো অমা হাইকে যেহেতু এসটি ফেসিলিটি বাদ খাইনি বড় চির খমানি সে বুঝিবার মধ্যে এনকে বড় আজ হালা সময় না মানে বনি কাছে চ্যালেঞ্জিং খাইমা দং খাতা মানে আজ 25 তারিখ যিশু আসায়ো খিসেন এসটি ফেসিলিটি বাদ খাই দিন মানে আমাকে চ্যালেঞ্জ নাই মা হাই জাকা गाबोनि बागै आसले जों अबनो सानायाव जों बनि तामनाय बनि कक सामारगो जों गोबां नायखा जों कायदनो पयदो खायरो एसे जों ख्रिस्टियानबो जों नाय दङ हायबनो बरक आबनो सानायाव जे एसटी फेसिलिटी बनाय दङ माइनरिटी फेसिलिटी बनाय दङ हायदिबा ताबोसो जरा किरबाहाव माइनरिटी फेसिलिटी के बनायखौ माव मायखौ हायब्ले
गावनि बागै बर आबोनो दिमान बसखां फनुगै जोंनो एमनिसो जों तामहनाय जों कायतनो पयद खायो र जोंथ' गुनुं जाया जों बुंनो बागै बसुरि दं एबेन जिनि आरो जे जनजाति सुसा मनसा दं एबेखौ जों प्रेयार खाय दं जेहेतु आ सालता कायबुं जाथों गावनि बागै जों सानायो आसले थाइसिं जे सामानि जिनि कालचार ख्रिस्टान खायजा जिनि जतन सगमाय खेबायो हाय खाय खेबायो आं साकबाय थांबो 98 आं केराला थांगै लेबांबो माने मोसामुं मोसावै केरालायाव आं निजेनो जिनि सामुं कक बरबाय रसा फायदे इभेन जों आफरो त्रिबानंगै स्टेट लेवल कम्पिटिशन पास संगै थांगै आब्रे एसे जों ख्रिस्टान न जों आरो थांगै बरक बाय रसा फायसि जेजों जों फुनु फाय इभेन आफरो जों थांमानि परे जिनि जे बोरियाव जामु थै बार आद्रेस दं बरक अनेक साइन्टिफिक माने नरनि अनेक डेभलप होनै सिनो बरक इभेन बरक सनो जिनि जे थामानि आरो बरियो गाबोनो जों ख्रिस्टान थाखाय न जिनि जेजों सकामा खामानि आबो टोटली बुट आबो जिनि मते टोटली बुट आबो जों कायतन मानिसे जिनि द्रक द्रक कमा मारो जों दाबो जिसुन माने कायतन मानिसे आ कमाजारन रुतुबै दाबो जों एकटा प्रमोट होई दंता गा बरक जे आबो आके जोंना कक्सिसाका धर्म कनभार्ट हंगाय जिनि जतन कमाय थाङो हाय माने आबो खाय केन्दे थि गाबो जों सांनायो जों बरन कोन साया गाव केबा जों बरन कोन हाय केन्दे बरक खाय जोंनो हरि दं हादाबो आबो सुतिनो आके मास माने आबोना सानो आमसार नों थाजिं सामन कोन आं तिसे मान जुसिगोन ताबो अक सेल सामन तो अबरनि म थान्थेगन फाव जे जानते सुरक्षा मानसिनि आलनि प्रक्सा मेम्बर बुको मिलानानि जमाया बनि जिनो साकबाय थां प्रेस मिडो दाराक सिदाक मबो आवै मुं बिसिंदे बसाका जे क्रिश्चियन दक नि बागैनो क्रिश्चियन हाबानि चिन्ति प्रासबो संबर क्रिश्चियन या जामन बागैनो इनि चिनि लाइबुमा चिनि हुकुमु कालचार अफ गमानान थांगै दंबा कमाय थांका हानै चिन अबखो मिलानानि जमाते अक सेल सामन बे सामानि दैनि भागि फिरम मरनाय आंखा सानामो जोंगो मिलानानि जमातिया बजे सामानि सिनि हुकुमु बा सिनि कालचार कमाय थांकानि सामानि आबो कक बुया आंखा बनस सुनामो जोंगो बो जे कालचार नारनाय ओंखाय बजोदों साखं हिन्दु दा हानै सनातन बो सानि सामा खानावो हिन्दु हनु जरा जरा साव ओंखाय बिनि प्रेक्टिस बत दंगाबो सानसनामो जोंगो जोंहा नों माने दिन पिक्चारखौ नों मातो गोपाल सिंगुल फुजाया आबो कासे बिनि परिचय नांगौ ओंखाय बिनि याकाव साकार कानजाक नांगौ आबो हिन्दुनि कासे परिचय आमतिरो गतमन आबो नुजाया ओंखाय जे बरक निजे से आबो प्रेक्टिस खायावै बुनो खायना बागै फोर्स खायदों माहायनुका ओंखाय तंथारबा धर्म ओंखाय जानजा वान सुक थारनो सात सपुदा प्रेक्टिस खायना तारपरे से निया प्रेक्टिस बासे बुनुबै आबोनो सोनाना ओंखाय बस सातसे आरो जबावन अपन जबान नाता आरो रेली खायना फायदों ओंखाय बस साकनो न कारेक्शन खायदों बतो साइमिया काय तनो साइमिया बागै बपदर पद साइमानो संगनो जोरिया अब तो इंडिया तो डेमोक्रेसी कान्ट्री बा खर्च सानाय बारि इंगे सर जरा किसाना वे चिंसिनि लोगो नायतन को कासे खसनाले हेलो ताको नेनि सिलमंगरुवे नों ताम क्वेश्चन खायना मुसुं सोंदि आं शिलंनि तंथि खायो आव द बेले हामबाय ताको नेनि मुंखिसा सावै नों सोंमोनो सोंमानो आनि मुं बुद्धमनि देबमा आव ने सोंमोनतांनाय आं तो तावो सानजानि कगलाम पानाना नाय दंता आव द हेलो खोना दङ नों ताम सोंनाम सोंसोंनि मानो ताको हेलो ताको निन खरां खोनाय दङ नोंनि सोंमुंनो सोंनि मानो आबोनो आं जे सानामु संमानि आबोनो आव बुद्धमनि आव खोनाय दङ ताको नों तमुंनो नों सोंबाय खरां खोनाय मानि दङ हांखानि सोंमुंनो नों काहांके सोंनि मानो आं सोंनामु संमानि आबोनो बरक जे सपानो सालाय तंथुं आबोनो आं केयार खायनानि कोनो को ग्रैजा सिनि जे क्रिसमासनि जों पालायना नांनो जों पालायनाय आव आपन गतनि गत बरक जेसपान तंतन आपन सोंनाया आं एसे ख्रिस्टान आंबो आइपनो बरक जेसपान सालाय तंथन आपन तो सोंनायन को सिनि जों खायतना हेपन बरकनि चेलेन्ज नो जों
फेमलक जाय टिके तंगनानि आबसे आं खमसुं बेलाय हामबाय कल खालामनायनि बागै हामबाय गे सार हासिन कल जरारै दाउ बिनि कल नते बाहानि किसि मिसि मानजो कल साइखानसि जों दाबो अनेक समायाव जोंनावहाय केरा कगमा सालायनो कारन दाबो माने आपको मानि इशू सार ता किसा कल से खायनो से ना कमु सानो आमके द फाइदि हेलो ताखौ नेन सिनेमुं रुवाय नों ताम क्वेश्चन खायनो मुसुं सिनेमानो आंखौ खबानि जीवन संकट देबमा जनजाति सबसे मन्स मनोति अंकिता थारामु संगो मिलनदानी जमतिया बो कैसे परिस्थिति से सामानी चिनी क्रिश्चियन दङ बुंनि हदा रंग खाय बतिसा सका चिनी क्रिश्चियन नखा कैसा सुतबे सका एतनो जों चिनी बरगनो जों वालाय लिरनानै अमदि जों थाया बुंनि बागैनो आं अकक सोंना मुसुंमानि सिनना दङ बो जों धर्म बाय धर्म जों केबा वालाय थाया ताखौ खायदि द बो हाय एयाव जों जतो थामसा खायो जों तंगाने बागै आं नोंथांनि कयमुंता साना मुसुंगो बेलाय हामबाय कल खालामनायनि बागै जों हायनो हाय ताइ खरसा खयने ngै ताखौ जीवन खौ तेबो खानाय माथा जों तिबा साराव जतनो थानसे खाजोंसो कक फायदि सारां ननो जरानाय जों दाम सलाय दङ अमन तैनो जे बक्सिल सामु अच्छा जों जे दाबो जों मिलनानि जमतियानि जे बो फरक्सा कलेजनि प्रोफेसर बा इउनिभार्सिटिनि प्रोफेसर खानाव असले आइ जे एसटी फेसिलिटी जे बातिल खायनानि हेमानि असल प्रेक्टिकलाव थाङा गाय बखरक्सा प्रोफेसर नि दहाय बिनि बोसारक पयजसे दाबो एसटी नि फेसिलिटी बातिल नि दं साजा मानाबा जे बरफ 3 लक्ष 3.5 लक्ष जुदि इनकाम खायजाय बि आबने एबा फंगाय बिनि बोसारक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन खायनिया ओएसटी नो एसटी नि फेसिलिटी फंगा तामो स्कॉलरशिप फरक्सा माना थाङा गाय बो नों जदि न 3.5 लक्ष नि एबा इनकाम खायजाय बगखनो आ एसटी फेसिलिटी मासमाया बातसेंनि दं आं साना मुजमा गाय मिलनदानि बो बुजे सुया लाखा साइद बनि से पसा एसटी फेसिलिटी सय दं कारण बो तो प्रोफेसर गाय बो रंबे 1 लाख जदि न बेतन मा गाय 12 लाख बिनि इनकाम का 12 लाख इनकाम बो बाय के एसटी फेसिलिटी नाइ माना सा बाय एप्लीकेशन सनि आबने गाय बो एसटी फेसिलिटी आप कैटेगरी बाय के तमनाय बिग्रा तंगार न पुजुगो ति साइमान आ चिन दाराइसा कैटेगरी का पुने रिलिजियस बेसिया गावन बगै बनि जीबो साइनिया बसे अदे जय द खाबिनिसे मिलनानि जमतियानि बो एसटी फेसिलिटी पाइसे त भागदे साइकिल कुतारबो तंमां खो किन बाहाय बना स्कॉलरशिप तो पाइसे त खाबे गावन बगै आ एसटी फेसिलिटी तैबा बतामो तोरजा खाबा जोंनि मान थाइजे मांग्राया सिनि जामुंसे माजाग्राया अब बनि जीबो अदे पाइसे दङ बाबु साइजिमाया ताइसे बाबु खरांसे जी दङ आं एसटी तो दंनाय आं फेसिलिटी गोबां मानाय बां कथा गोबां जानाय हनै बे वन सुमने हायजा ओंखाय बनि जीसे अदे पाइसे दङ गावन बगै आं खायनो सिगि तो थिन दङ सिगि तो बाहाय बना अब राइट लाया तो आं तिकै सिसो गया दानाय माने सिजा बनसो बिबाय आमा हायदा गावन बगै आं का साना मोजोंबो अब सुदु जों गोजां दंमानो अराय पराय खालायनो बगै गाहना हा गतके नोंसानि सोंनाय 25 डिसेम्बर न तांनि बर गाबो खालायनो गलाय बा अब द वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन जिसु ख्रिस्ट आसे गावन बगै आं साना मोजों खांखाय नों जदि न ख्रिस्टाननि एसटी कैंसिल खालायदि हियावै रेलि खायगे कोनो प्रॉब्लम ला खामो माने अब सेंसिटिव दा ओंखाय बहारा सामाखाय जों केबनि धर्मनि बिरोधी हानि साव किन्तु बिनि बदिकेनि धर्मनि बिरोधी हांखाय आबार ख्रिस्टाननि कैंसिल खायनानि बागैसे बो आन्दोलन खामो गा बिना तो बिना कक समातो मेनतामान बनो कक ताताल बसाव आरो धर्म बिरोधी हानि साव आइ क्रिसमास दिनो ताइ ख्रिस्टानो से कैंसिल खायन का ताबो धर्म बिरोधी नस नंबा ओंका बो ताताल कक साव ओंका गनो जों तामबा महर किसा मेस काथिनि हर किसा बनो बलम कत मा सगुनि मान मा ओंका ताताल कक आं खानो बजे सामानि बिनि जे स्टेटमेन्ट बो आं ख्रिस्टाननि बिरोधी बा धर्म बिरोधी हानि साव बो टोटली धर्म बिरोधी न कक साइड दा गावन बगै आं दै ताताल कक सावै बरकनो तामनाय बखरगो उरुमुरु खाया त भाइ जानाय दा जों आंबो साना मुजु मांखाय जों सा जे 25 नि साल
borok orally khanya hamano ang personal lagi anagono accept khaya aro jodone Christian no ST batil khaji hini sayang kala ang accept khayma honi kintu okok toma bagai ang personally abono sasa jata aro thanya tong kada oke okok no to yang sini dikon sano jara wana tai bong na okok shil samung no to ye tai sini ta ko koi ne ni sam tai bin kono bisa jara wei boje samani hoda na kuni kono kiti sai saka tai creation no ke so to ni kok samani ko ro te bahan ba ki phir mun asole जों सायानि दंमाया कारण बार्निंनि सुं दं आवनि बागै बजेसमा साइथंथं जों कुनु जायगानि दं इमानो दंना खायथ किन्तु आबो दंइबो माया तांनि हिंके जों अमा कायसा ब्ले इसु कर्डर दं सा बिसा जराना वे खारै ते केसे कल इस खालै दा दा हेलो हेलो ताखौनि सिनमुं वे नों ताम सोंना मुसुं सोंदे ini hanya Andono Vijay Devarma. Orang tu tinggi dah tahu paksu, naik nak tu tiru dah tahu dong tu timur sana mana salah kamu ada na. Tahu sini buku milan na ni tiga orang tahu sini rewaran sarwa sagaje. Kristen ni sambunde mana bawa ni kau ceweknya, awak diri dia. Ini usaha, ayah anu tiga orang Andono bukan juga. Oji Desember kan sang temu ada. Anu pe actually ke yang bilang nani mana ya bo hak sang belajar sejak mata mata dia apa anggo kau wang sih mana ya. Bo tahu aja ni je sini jadi kalsar. Raja bat no aja tong sama setma woi tong Kristen ni sahaja ada na. Dia bat tentang nak cakap nanti sini Kristen nanti sini cerita bo develop mana aku temu woi tong. Mereka aja ni je sini klaimung je aja ni klaimung sentap pun utar tambah ni kena sini tiba sampai ukelan naik. Awang semua ni dah. Ada. Aja logo baru sini je pun sikon nunggu, sikon terakhir itu nunggu sini tiba sa di rumah ni kemarin baru apa dosa bana ni puru nunggu se dukri kawui. Soalnya lain nogo palai mana tu nogo. Kita tahu tu azar waktu ni sebeli. Tahu sen sakit ni mungkin direct doktor smart lah malu ada. Dia tahu kan itu no agina riti ni kena sebenarnya dia tahu kan wang pun itu kan ke kita sini borok teu kelab naik. Awo 100% wang sudah awo hain total. Mereka lagi agini je riti. Aku no pino sini borok klay faja, ini sing klaya hanya klayu faja. Abang baginya sentau, wangso ini jangke sini 184 T, darah ni sana sini kita sabok semua. Sini ni rumah hai kau orang, guri ni kentu ba Hindu ni je mondir kota tani rumah ni semukha. Naji naik wangso ini lagi, sini ni rumah guri ni kentu ba orang Hindu ni mondir kota kan standar. Tanggung di sini kintu sini rada agi ya pang di sini no Hindu ni je motor saya jadi guru bono mani kami bagi no dia sini tidak perlu tiru ang motornya rumah no tolak kelak kana yang wang sudah dia agi ni sini Kristo Yesus no juga borok mani kan ke dia tahu sini hau tongoi sini di tolak lagi tentang nang lakam apa wang semua main kok ngangke Kristen develop sekaya Kristen pun dengan sekelilingnya hamba. Beli hamba itu aku kok kemana balik? Tanggang di kan sana jarawan. Asole hayo asoi itu dongmaya. Baru jasa pas hai tong gunung je hin dongmaya. Karena dia tu kaitolo pojok kanya no jatuh badak kai dongma bagai. Kau guma sana sih, kau bayi sang bayi seng mak lainnya. Ini sini associate professor dah naik sini buku milam dani, boze kau sai tong mani, abo bo awalnya bagai siuja sawi tong kana siuja sawinya lain tong kau bo seng sia, tamu kebar, jadi seng nuk mani kai, bo omake samani bina bo saya. Gai sini tajin sini
khwani dan khomo cinta ko khorsa samani tauni bo sakamo bo samas tam sakamo Christian rok culture ko mo lagya tai develop abo ko wi ko जों काइजरो पयजो खाइयारो जिसु ख्रिस्टन पयजो खाइयारो सिनि कालचार जों दला खालाया गोजोबो नसो दिसा मेते खरजा सिनि शिलंगे थाइजों सानाय बजेसबो साइथं थं जों गुनुं जायगा हनै आ सामानि आबो खैत 100% थिया जों बो नि बखरा गात्रा बारि फगे तो या खन मा कासने हे दिबा आबा हे दिबा या खन ता खदिनि माने गाबोन बय जों दिनि सिनि अ जन सुसमन जन थानि जों सानायो जों नरनबो केबिंया जों नरनबो केब कुनु हिया सिन जों सुरि दङ तांबो जों ता केबिं थं आबो सिनि नायमुता जों बले खायो के ता के सुमुं सा ताबो जोंथ' नबि मानखा जों जति सुरक्षा मानसि खाय कासे कक्सिन साम जों सुमुं ता खिता थांनायना जों जोंनि लोकन कम फानि लायते हेलौ ए ताखौ निनि सिनिमुं रoi nang tam संनाम जों सोंदे 사소는 angsunan 공부하고 하지. 아자, 가셔법도 정기리하는 차제, 전 진시리시디오 크리스탄 부야, 힌두 부야, 에봉 무슬림 부야. 피아와 가셔법 베라이는 사망하나가는 전 애니미점. 피아와 애니미점 미저 কোনো ধর্মতো 전 라이브만 오기야, কোনো বই পুস্তক. 피아와 전 어버 히스토리가 사이만데 신이 বিভিন্ন লাইভমা বইতসরও সনুখা যে যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি তাই 90 বছর সকালে তিনি ত্রিলজন সুব্রাইটিলজন নি কাহিনী রক ত্রিফ্রানি ইতিহাস ও জায়গাও जों নুবো ও লাইভমারগো যে ও জায়গাও जों একমাত্র শিবন আরাধনা খায়ো তিনি যে ত্রিপূর্ণ বখাই ত্রিলজন যে বিনি আসাইমানি কাহিনী রক ও জায়গাতো কোনো না হিন্দু না খ্রিস্টানি কাহিনী তারপরে जोङो ताम साइमान जे जोङो ताम सालाय जे तिनि लाइफआव जों तिनि हिस्टरियाव रिगिनाय थांगाके जोङो जागा बेलायनो बुनि जोङो सावो हिन्दु रक जे बुनि दफाबाय हो जागा प्रभाव खायजाका जे ओ वान्दैबाय सुरिमानि ओ वान्दैबाय मताय सुरिलायमानि ओ पग्र जाबा जों जों लाइफआव बनुखा 14 বছর 90 বছরनि सिगां जों एनिमिजम 14 বছর 90 বছরनि পরেसो जों हाबाय थाग्रा मुर्ति अबहाय दिगिराव जों गोदालै थाङो ओंखायनो जों जोंनि खालायथाय गैया जे जों जिहेतु जोंनि लाइफआव 14 বছর 90नि सिगां गंसे दङ बुंगाके जों जोंनिनो जों रमिति साबाय गलाया दा जोंनि रमिति साबाय जों जोंनिनो स्नामथाय खालामथाय गलाया दा तांनि जों जोंनि 어디르프라니 소이소이 라이브만이 가히니 동이바 जों बुनि हास्टेनि बा बुनि दफानि लाइबुमानो जों रम्बै बुनि सोनामजा बुनि सादगजा आबो हायलाङाव जों थांनाय इनिनो जों सोनामथाय गलाया अबता आनिको गागे अजागाव सराय दाजिं जे जों आं फरसा पप सामनि खोनागा जे जों सिरिसिनो रमै थांगागे जों दोखि रमै बामानि आबो हायलाङाव थांगागे बेलाय जानाय जायांनाय जेबो दोखि रमै बामानि बा जिनिया धर्म एबा जोंनि सिरिसिति आवगाय बहुत खेलायो दोखि रमै बामानि आबोथ' आलादा बेखा एमन ना जे जों सामो रोखा थांगागे जों दोखि रमै बामानि आख' गैया धर्म जागा जों धर्मनि कक सालायनो थांगागे दोखि रमै बामानि आवगाय बहुत खेलायो ओंखायनो नता जों आदोखि जों ताबो थोरि मुद्रे थाया जुदि थोरि तमा हाहायदां तका किसु बर बाकी सय थुजाफोरजों थुजानिदा थुजाखायो नखा आबो किया साइमानाव संता सारगोन द ताखौ बेराय हामबाय निनि सुंमुंनो तयै द गेसं चिनि सार रेभरेन्ड निलमानि दरमा बन कुक्तेन साव सुंमुंनो तै संखानाय यालेसन फाय अच्छा आबो जों बिनि बिसिंतै जों खालामा हांखाय सिनि आगियो दस दङ हांखाय आबो तांगै सनाम जावै यागारि थांबाय हायदा ओमफ्राय जों जे अवस्थायाव फाय नु फायगा जों जे समय आजाय फायगा समबा साजिं थिं दाव फरक सारा जे सिनि आं आन्दोलन आइगेन साजा बुनि बसंग हांखाय 500 বছরनि পরে তামनाय बा 1000नि বছরनि পরে তামनाय आबोसो बरवानसु जों तिब्रासाराव हांखाय 10 বছরनि परे तामनाय आजबदिसो मानसु मानदा ओंखाय जों साइमानो इंग्रेज लक जेफ्रो भारतबर्ष रुल खायदों सिन दिलगाव किसु संग बर मास्टार प्लान नबो आं 50 বছরनि পরে আর ताम खायनाय बा
200 बोसोरनिफ्राय दाम खालामनाय बर' गागे आबो मास्टार प्लान प्रजेक्ट खालामबाय ओमफ्राय सिनि आगिनि कक जे सामान कक मासने बर' खर सामान बागै बा मासे ताङै राजबारि बुरिवै मन्दिर नङै बा राजा उछेब राजानि बसरखौ उछेब नायबाय बिनि कक आबो सानाय ओमफ्राय नुखाजे आबुक जों मुसुमा ओमफ्राय सिनि बर' हिन्दु न एक्सेप्ट खायि जुदि न हामारि खा ओमफ्राय सिनि राजबारिनि पश्चिमगलाव दा मन्दिर दं जगन्नाथ मन्दिर दङ ओमफ्राय जों मुसुमा सिनि असाय रकसे आरो पारा ओंखागा जाजाक माने आ मन्दिर न सासन खायनाय हिंखाय जाजाकता सिनि बर'फ्रा कारण आ हिन्दु धर्म फाइजे सोंनो दङ होनकाबा ताङै सोंबारनि उछेद नायलाय प्रश्नता गाव बुरि जाम आरो दुर्गा मन्दिर दङ ओमफ्राय याङारो लक्ष्मी मन्दिर दङ काली मन्दिर दङ पुगराव ओमफ्राय आ मतारनो पुसिना बागै सिनि बर' मन्त्रमायाना आवन बागै आवसायराव गारा आवसुयाबो आगा बर' फायारा आसु फायो आबो सागांखाय जाजाया फंमानो किन्तु आबो फेदा ओमफ्राय जों नुखाजे राजबारि गुरि वै मन्दिर खा सिनि बर' राव हिन्दु होनारे जतन सों उछेद दाबो अर बाहायनो काली दक्षिणी काली मन्दिर आरो बाहायनो सिनि बर' पुजारी आरो आ मतारनो कक खानारि माने मन्त्र मानाय बर' होनगोन नों बर' मा आसुरखा गोनां खावसे नि थाखा बेखौ दाबो अरबो ज देबदाव सोंनो फैदो गांखाय सिनि बर' रगनो हिन्दु न गाहाम होनि सों पुसिमां बेबादक सों उछेद खाना आबो सां गिबि दं आमनि अवस्था गावन बागै सोंगाबरनो माने गिबलि सों वान सुना नांका आमाइया ओमफ्राय सिनि बर' आगिनो स्लामनालाय बादसे सों उछेद माने सेजोंनि दङ एक समायाव सों सिनि गुसाइरावनो बालना गदना रक सोंखा यासिमा जनसाइ दै खानजामाने गदना रक ओमफ्राय सर्ग थाना हांखाय जागा दानरेखायसो सर्ग थानायनि साजाबमाने गदना सोंखा ओमफ्राय जुदि दाउ 3 लक्ष तिब्रासो थैयै सर्ग थाना बागै जन आधा गानिखे दानरेखाय बोसोर लक्ष गायफ्रासा आहि देखाय दिबा गावन बागै आंखानो आं धर्मनो ता हामियाथ साया जेते प्रेक्टिकल सोंमान जामानो ससा गावन बागै सों साथै केसे कल अनेक वान सुगै सों स्लामानि लामाव सों हिमै दं लामा हिमै दं हेलो सर दाखो नोंनि सिनेमावै नों ताम सोनाव सोंदि माने आं साना मुसुमाखा मुसे आनि पारांगा बरगाटा अतारपारा आनि बुं दुलन देबरमा ओमफ्राय सार आं गोबां बरनि कग्रबो नाका हाइफानो आं साना मुसुमाखा तेसावनो ता सा सन्थायजों सागा उनको इंराज बुङोखाय 200 बोसोर 300 बोसोरनि कौनो वानसुगै खायो सिन सा संखाय साव 10 बोसोर स्टे वानसु अमति डक्टा गाका अमन्ते आं काथे को सानमु सङोखाय अमति सिदो दिने आं Instagram kaisa reels naika माने अमो आं सावै किनि चिम बरन को नन ते सावने अमदिता सैबाय कायसा गादाखौ बन रेस खारियो माने खाथिरो ता थाव सङैनो सैतो ब्लाइ खाजिमानो बमा सुजा आंखाय खाजिमानो और गाना ना भाई आं उकुल खिला गावन ले तब काय थांगा बो खाजिका थियाबा सैनिकाय नि एरिया दं अ पाराबा उ पारा सयगेनो सै ताकासे बदम बनो का सय वालायो उलायो उमति रक्ता गादार ओंखामनि खाने करे गादार बिन tere हिमफानो बथाओ सै कयते जागा थाय का सुजागा उ जागा वाला दिगे सय पुरगाय गादा सिबिने सगा सबयै जागा सुतोइखा अब सै ओ आं जुदि न आना तिनि लामो का सुयाङाय आं से नंबाय काम खायखं ब्ले माने जे सिनि केटगोरि बनो सादा एकाय गारा सोंसोयो ए अमतेनो चिम बरवा से केबंलाय कसंलाय केबनो माने को खायने मुसुङाता
no kujo kari khonang sungya borno ka solai tong i omor no kaisa mane ang topic change pa no kya ba omor kaisa tim borong bagai kaisa sereng na uta Stakok nin sung no sung bujiman ka tam ke chung sung bai chung sung sekulai tong mayo amono tui bos amani no bukai san nan tai jarawon sung bono sari jang mo tasing ni je kok oje mataya angkai sung nai ma angkai sung ore bosoro sung Hindu bo dong nai lekha haba hamza ka khab khlai ka sini raja bo hamza ko bugra bo hamza ko bagai bini boundary guri ponje bo mondir di sai nai ka angkai tabuk sini musung ma angkai sung jodino abono asat sini bagai kaham angkai ani musung ma bo angkai sini ko sini sung to enemy jomble jogoran mondirio bo sini borong ni osai nukhung tong mai khesa jakhang Lakhinaren mondirio bo sini sini tai angkai tangi osai rogar korikha kali mondirio tangi korikha ga sung sini nok sakjago ha sakjago jeng surugan khaimani ga sung asa hamari ni mani jo angkai sung tangi kama khabro sung prosu khainang angka tabuso deta hai korikha ko udui probo korikha angka biang tai sung kama abo sung na jonga nang sung bono bono hami hani samo bai jeng yable heda sung bos hustui sung kama angka boithai aro pula yapri bera phaibo ka chikon sakan cheng phayo uloka abono kok khanari manai bono sason khaimane de ningma samai angka tai khorsa phayar bor ting phaja angka nini je tong thaisa thai ninga bo uche dingi thangta angka tau bo ama hai project gmo soli jo nangnon angi bu saja kan sajing bo sana sini tibrawo bui sebang mo mokol kai khori jo awani bagai ang sajing saya di ba o tibrawo angkai belai ke important abo Singapore hai ngi thanai abo Bangladesh terian phai jo angkai ke yang Bangladesh yang to Bangladesh ro thango ayang gma men danya wasina China abo kurungai bemang na mane communication ngi jo angka jokhon a communication ngi jo pro sung jodi no sini ha kagos yago kuri hingai sung tibra saro bota tamo ani ha ponor kani ani jaga dong ri sai jong document se kru abo tam sanai se kang tam nai government da sayang ka sung da sayang kan no sai maria sung tabo kaise issue tu phaja landless mane tam ho homeless landless ni jui phaja go government kai sidam to na kha 3 gonda bujan se sung allotment man sinai to tui joma hangkai 15 kani hangka jaga allotment mana ni ujugyo ta bus thang thang singkai 3 te mani 3 gonda se 3 gonda thong si hangkai sini o hano sekna bagai gmang boro wa musana mo to abo dormo tui phana thang ba political issue tui pang thang religious issue tui pang thang amai ki samas sekna ni bagai master plan khani borok tomo sangabro saima nang wa kok sang sang karon sangkamana ni mo to saimana nang ible sangkaman no nang saimi angkai sabo saimana ida nang saimana nang gang nang saida ST category se utchen khang ka ban general se khaje ko ST ni jaga paimi hama to kri khebla sa abo to indian je kuno borok rangana ro pai ka rangana to bab kri ble sini jaga jumi no bebeno pai ki ne ja borok factory khane kama ba dalan ko to di sana nang ka ba pro darawan ni dalam kini buri jom ang sana mo juma hangkai a len ni malik bo sung na mo sumo tau politik ini so kuma len ni kok sana jom a len malik sung na mo juma ani personal sama mo kata arani factory ni malik bo sung na mo sumo arani company bo sini sini ha hangkai ba o company no sarok nai a company ni malik hani malik ara jese project phangtang ni petrol pump phangtang kabang ma project phangtang abo hani busa hijabe sung sabo mana nang jabo buirang ganang pha tong thumta sharing jodi khlaimano kintu sini hawa sung jotono bui jotono siwo ni bunya ya farke abu yable pe sini next generation of bor tong tharaisa sin next generation to tong thana nang ngabon boge ang sanamo sung Christian jodi noro 3 lakh Christian ni jokha bongni STC kenjang thagai bongni jaga to ST ni category wo bui paimi mana we pai mana pe hab mana ja dohol khai kimna ja nga ngawro sama angkai kabangma borok tirta hanot tui master plan thai beskango agu jimo okay nukjak ma hangkai abo religious ti phana bor slogan tui phanai political ti phana slogan tui phanai jingno segnai amdi obostha angkai ang tibrasa khoropsa tibrasa hisabe ambui betai sini sampoti sini harona seksana nujai buyano as a pastor bo rasiti mai pan কিন্তু abo angkai ani tibrasarni sampoti no harokno sengkamakha agor tulan simi kemamang sengkarmang leng suka tahu kan aing deal tuh baca baca kawan bagi angka no
त्रिपुरा सरक न जदि एसटी कैंसिल खाजे हनै बरक जदि नर सम्मेलन फाजे बा रेली फाजे काय त्रिपुरा सरक नक सकरा हनै खसन दा तुइ फाइमा गै बाक्सा आनि जाना आउन बागे आं कोयो सिनि दाखौ बुखुराव आबो मिलनगानि फांथों तमा साकमा फांथों आं नरनो पर्सनली कोयम सिंगो संख्या बेउ kok banganya musuhnya, walanya musuhnya, ane personal request nongko, mereka sampai kajian. Karena apa kai, permanen division baru hanya bagi polisi nih. Kalau hayo bosta, angka mana ane personal view go, angka mana condemn kajian mereka sampai koda. Gai, tapi kayaknya semua, abang gai, hayo nih bos kanggo, di perasa pasti nih di perasa lo kalau mau lagi mau torkano, jangan jadi suraksa manusia kayak organisasi. Tapi nih ke Christmas nih salono borok nih JST cancel kayaknya nih borok san mati hazard man. Kayak aman bahagi film mana sih sin saat itu kan kita kalah sih. Tapi ke Christmas salo seborok oh really borok nih di mana tuh kaya tuh. Kamu tuh senunggu oma ke national media pun jose oh issue nuto ini awe mau ngikah. Kayak hayung genang itu tuh omo cini tipe rasa rono laci mengerman tuh play bela jangan nanti suara semas. Kamu nih busuk pucuk lain yang bahagi film mana. Aku nak bagi seng film apa no seng all tiba hani seng kajian projek yang kisah ni sahaja. Seng sana asal baru tak kaitung, hari ini baru cancel kaitung, abu seng seni demand. Karena tang ini ke, kono festival, wo kono jaga maya, kono rally khanya ni tung, je kono khanya ni tung. কিন্তু বরকা বাকি মানাইবা আপনি বাকিনো সংসানাयो आसालो सिनि जनजाति सुरसा मन्त्र थानियो सिनि रिक्वेस्ट दंनाय सिनि कसा मुं दंनाय सिनि मुं कय मुं दंनाय रिक्वेस्ट दंनाय आसालो बरक खायबोय अय सालाफोर खायदि आबो सिनि रिक्वेस्ट बंग थानि काय आबो संसानायता गे हादि तमनो सिनि नायदना लुकरक नो दाबो कल खाय सों मरकसान के आंमनो जारो नरसनि मानो Oke ceng, abang nasi kang tayo kubun topik kubun sung puk thang lain ceng tu nubi man ka oh isu nu tu ino. Hello. Hello sir. Tahok nih sini mungruai dan tam senam musung seni mana? Sir, angkai kaca pernyataan itu yang lokasi purni, an mungkin sonjoy, mungkin an sini mungkin. Dah tahok nih sung mungkin senai. Ani sungmungkai to tabo je jonojati suraksa montroni aboni tei mane kabama kaisa question phayuda ga question no abono sung je hindu hune je mani tongai mini aboki koi prokar da hanai khanjangnai mane ajaga kaisa sungmung haida bahai sungmung gai tabo sing tipra sarok nga bo hindu hunai kabangma borokno abono prochar mane ungko khai tongo ta mane botomano use khai tongo nga wan sarok bo je hindu hunai use khayo nga ka o jaga pat hainuk jago ta ka abo ki pat alkada na hindu mane bongi hindu ka boba hai sini hindu ka boba hai ka boro jeta mani wo wan sarok jeta mani uta Hindu je mani wo shinti para sarogo mani wo mani pana joto mani ya nga bongi hindu ka boba hanyo mani na na sini hindu ka boba hanyo mani na na tawo sini ti para sarong kai ke wa thop ni ngoro khayu da ka nai kiri ro ka bang ma goria ro hoja kiri ro khayu aba hairo nga kai boro wo hindu bula sa wan sarong ka boro wo ker kanya nang bula sa boro wo goria ro kanya nang bula sa Enggak ke bongi bor kita kaya sengke tamu kaya nang ke bor Hindu bulan semua Hindu bulan sa enggak jaga bobuno mana bongo bo alkada kala bongi Hindu alkada na sini Hindu alkada aro mana tani bibet hai nujak mana apa tani kuisan tahu belai hambai ini sungguh ibagai belai nangman kokno toh hambai sa sento kaneman ka kamu nasi sung di perasa Hindu, saya pun bosong dengan asal Hindu nunggang, kita ni bagi helai mungtong, bahaya helai mungtong arah kita. Apa ni? Sebagai hamai manusia tak pun no, borok Hindu semua Hindu hongkai, awak bahaya asal helai jauh. Jika borok Hindu hongkai tu borok kaya nama bosong bokra, hongkai borok jadi ni Hindu hongkai borok tu kurunda nanggo, amai ja. So recently kau bosok kena kaje Hindu rok mundiro punmatan kelak.
am tini ke khana ka am tini ke hop nang kha mane punma tan ya haja kai sin borok to boli wi se hindu ni puja parbon khai phayo kai bole tan mangla khani mana khai ka to negative thang ro am haja gaun bagai ang sini bo song no sana mu ma kai sin ro sengor burjak lai ma sidu rom di sini ses raja sini महाराज बीर विक्रम ता ईश्वर बंगनी आमालो से abon second drop abon 19th century ni pula digi wo mane oro burjak laini cheng khata mane tibrasarok je khlaima bai buni nugoi sinaro burjak phaimani gotmani bagai sen confusion na khata asle sini enemism rokni je culture no tuinai ba abono naikol na kai osai rokse ngai tabung rakhe tam khaje jokhon je buni bosongni je pro hindu hni je pro nukha mane borok ni osai rokno nori phai tabuk sungkha singtam do khai borok osai rokno accept khaya ngai jokhon osai rokno se accept khaya ngai ni ya goriano bo bhai accept khaya ba amai ja ko osai rokno se bogo sia ngai ni alga mota yo je ni malima sangroma tam tam mota je to mani aborno bo bhai accept khaya ba ngau bo yang sakable sing original sing hindu ya hindu ka tam hindu sab sai ma hindu ngai aglo sinu nodi ni hoja bo phayo ni sing mane choi history lai morok sing sing borok ngai hindu bai ibrasong ni dormo phema kai borok khai motai tak nai do borok ngai hani motai ta go sing ibrasaro ngai mani phano sing motai ta ya sing kai ma kati sira no bo wani wa thobok snamo ba togra threi pat karo mane athrinyo mane pat kari rok nayo abon bagai sengkai kata sira bono kata sira hanta se mane wa thobru wo sengke opan mo tai ja kintu kai sini rondok sin borok je sing enemism rok je palai ma ka rondok no palai ja engka ar rondok tam kha ar rondok influence bui ba influence ma bagai ar rondok sufficient dia ar lo ki mo tai kaisa tam ja pai ma bere pai ja mane bujak lai mani kok da handi ko engka kaher samung tongle raja engkai osakayo engkai kangal engkai tam ni kahit mami to mai ja engkai rang kana engkai bo abo khai ja kintu rang kri engkai bo khai mani an bagai mami das pat ja pan khai ja ja obostha kata engkai sing amai ke sing bunino jokhon sing adapt khai ja engkai sak sangi thani tui phai ja engkai sing abo completely abono sing kok khari man sung ya ni jini bo tongrok liya engkai bunyi tu mo bo sing nar sing maria sing eta confusion ang kata kaun bagai ang sanai ma engkai sing asle sing original sing hindu engkai por motai ta tai motai phalai borka so hindu boni khulma kai bagunya amotai ni montor borok mano tibrasarok amotai ni montor no manya sino sai rokta brahmon ya montor maya borok phai pheng klang ka je nang man nai am hai ja ka abon no sungmu go je original religious je hindu mane sing a hindu ni borok ya boyang so enemism kai mane bo phangwa phang khulmnai prakitik worship arta mane bufang ya phangko khulumo holong phang khulumo dino phang khulumo amai ja dai sing tangai christian ning khang kai je khulumani sabno nai jugui khulum sina ta nahar mung tong le mana sristi ko ta ishor no nai jugui sing khulum ta nga on bagai sing nai jukte sing real jaga nu khaje ba jisu bible sangka ang no lama ang no kubui ang no langma kai tor kha khorok sase a lama no sing nu khata nga sing to tuyo thangai bo kai tor bor tong nai thuka bufangaw thangai bo nai thuka bolongo thangai bo nai thuka tuyo thangai bo nai thuka ngai asol jaga boro man phaimra jisu thani je mane kai tor bai borok no katharnai khorok so tongo bongkha borok kristo jisu ni bible sa gaw boi oi sono samar kha ka samba ramsak mama sa ponyo lai je khable hai je yobo sa ta gawon bagi ang hindu no bo hamiani tai samu jungya enemy jono bo hamiani tai samu jung tam kai jotono sak bola ma tai hinai hakor tai je hinai busu tai je hinai bolong tai je hinai ro borok no lama ba siwi ma hinai gasung ti prasaro bo one one sub lai na sang je kristo mero bo amor sin bagi gas ni sa pasnya kita hari ke sarte kaisa call receive khale na singsin lupani sung rong na layan hello tako ni sinamung ruoi ni sinamung sundi tako ni sinamung ruoi nang ni sungmono sundi hello asa mung kha na hor jama tiang Bangalore ni call khaimani bele hamba an isung mung khe na Krishna nang bikrara wai is hamani abon kaise busu jora tu gabui abon kaise sung nai musumani gate kaisa hangkhe na kok burok jama tiara kok burok
निजेनि कक बासासो पक थांबायले हा आबनो गायसा सिङा नाय मुसु दा बेलाय हामबाय औ बे खालामसा आं दिनै देखौन सानो जादोंमोन औ हामबाय दाखौ कल खालामनायनि बागै आं मोनखे ख्रिस्टान रक खागै बिख्रा जाबाय नि सुमानि बनो गायसा आं सिङा मुसुबो ते गायसा बासा निजेनि कक न पक थांगो नि सामानि आबो बुसु रातो गबैबो मिलानायाव कक न बसामानि बनो गायसा आं स्राय स्राय खरा नाय मुसु बुसु जाते बिख्रा राबायखा बुसु जाते निजेनि कक खमाय पाइखा आसो नसा ने मोनखे नाहर जमातिया आं बेंगालुर नि कल खाय बेलाय हामबाय दाखौ कल खालामनायनि बागै ओके ओके थैंक यू हामबाय जे दाखौ नाहर न बेलाय हामबाय मारो আসলে খ্রিস্টানই বিগ্রাংখা আপदै তাবো কোনো রেকর্ড করে তিরপা হাসতাও সঞ্জি সুনমার মানে যাগুলো কাই তরংখা হামারি ইয়াফাং বসনা হামারি খাই দङ बे ताबो सिनि बुखौ मिलनानि जे सामानि आकमनो बो सोनामु संखा আসলে খ্রিস্টানই जों बिग्रां या ख्रिस्टाननि गोनां जोंगो ते कैसा कक हंके बो थाइसिन साका जे कक सिनि कक बरक आकक আসলে जों ख्रिस्टाननि 1976 पहिला बाइबल सिनि समाय गोदान बाइबल सामजाबानि अब जों टिभि शो रिलीज खायो नंगौना टिभि शो जों रिलीज खाया आपनो सिमिनो सिनि कक बरक जों रुमानि स्क्रिप्ट सिया जेंखा सोंथे ते ताको जरा बासा अनेक डेभलप आबनो करे गोबां मा बरक ताबो सिनि आं तो कक बरकबो आं सार्भिस खाया इका आरो नि राजमालाव परीक्षा महाभारत जों परीक्षा गानि आजागा नुमानि के जे चिनि कक बरक ताहो जरा जों जिसुन मावनि जागुलो न चिनि कक बरक अनेक कुजो का ताबो बरक सिने सेंखा कक बरक रुमानि स्क्रिप्ट एबेन ताबो नायदि आरो सिने गोबां राइटार दं ताबो गदार राइटार कक बरक सिने र बरक जतन रुमानि स्क्रिप्ट सियो ताबो बांग्ला स्क्रिप्ट के बसले जतन रुमानि स्क्रिप्ट सियो बे आबा के ताबो सि सिनि बरक आरो रुमानि स्क्रिप्ट न कक काइ दं कुजो काइ दं गाय सिनि कक कमाजा नुथुक लाइखा बो जागा बुदि वार्ड थेबा जातम ताबो जों हामाय मानि गाय सिनि कक बरक आबो कुजुगो तेबो गाय दंता आबो बाहायके मान खांकै मात्र जिसुनि बिसिते या जिसुनि बिसिते या जों आबो याखन यार रिलाय आबो जों मान खाता गाय जों जिसुनि मावने यागलो न सिनि कक बरक तेबो कुजुगो गाय दं हामाय सिनि ताखनो oke santai kisah toh tadi santai kalau sini lu kalau kurang nak kenal ya kontang semua halo halo tadi ya kalau sini tadi kisah haji juara di sini ada masa sini sarau aja bosong mana hinggai Kristen ngai bigira rabaika tangi ra kata kesa hinggai Kristen hawai tangi ko bahasa kemai thangka ni bos samani ang sana mo hinggai bini aje blame ba dusmani abo pobuya karon Kristen ngai sing bigira yang ang puriskar sata asole sing bigira mani karon tamo abo sing pula mana kabarna sing jepro bigira mani hinggai abo characteristic ni mana lifestyle ni kok sing jepro যখন जिसुनो बिसास खायै ब 400 थांगाय संबोनो फोरंगो नों जुवाक नंगै जुरां वाइजाय ता दंदि आबो ननो सकमर नाय माने जों बाइबल सुनो फोरमा हाकाय निसा बिरोधी जुवाक आराक नंगै ता दंदि नका ताबुक जों सिनि एनिमि जमो सुनु खाजे आं आबो जेदा फेक न आं सानाय दो न आनो जाजक फबंथं साजाय बा जेदा फेक न आं मा सानाय नका सिनि बरक तामनि बागै जुवाक आराक matwal ma जों बिग्रां माने कारण समय बेलाय जुवाक नंमोन माने तामनाय सिन कैरेक्टर लस ता निसाबो ड्राग्स फांथं जुवाक फांथं सिनि चरित्र नष्ट होई थाङो माने जों टाइम ना गई मैया ठीक मते जाय मैया बसाबो गैया नायकरि मैया गाय आफकाय जों बिग्रा खाइ थांता माने आपनि रिजन ता कासे तो जों गभर्नमेन्ट फेसिलिटी मैया नै मानो ता कासे हांका सिनि बुन्यो सिनि दोस्त खाययाबले सिनि social माने social नि जे practice आउ बुझ बे काहाम आउ बुझ साइना ओंखाय ताबु आं सामा हांखाय जों जदिनो ख्रिस्टान हाब लागि हाका आंनि जेबो ख्रिस्टान याका आं ताबु जुवाक नंगै गराया फानबा बोरैया फानबा आं बरै गायतनो हामबाय मारो आं जिसुनो माने आं आ जुवाक माइखाम नंगै बुत या फांगो गराया फांगो गरा तमनि हजे आनो ईश्वर काति
Awan bagai ang kaklayo je ang kubunya sengni sani hoja je pro sengkati mak hangkai abo drugs wangte suak hangte seng abo bigira ngi to men ko ta ngasin borok kabang mak Kristen ma pore ama haini sano yakar kha seng sini enemy je mo sunu ka je oserok je pro motai hangkai rondo ko pham barok theng goria na phar phang suak ko je ma barok osaibo bonisibo nungu gam ka sini bagai sing samaj ka hasa ya ta abor mo sunta bori phang khanya nang ba he ni ba Abi sa te kaisa call receive khai sing mor thang lai te. Hello. Hello sir. Ta khok ne sin mung roi nang tam kok sanam sung sing de. Hello sir. Mane ang no mi light night mo do. Ta khok nang biang ning kha nin mung sawai nang tam no sung nam sung sangi mano. Mane ani ko khay amu se mane kuno Christianity no go kwase go ta khadi mane tote ikulo to ni do mane sim ki pa sa go ta sapi sate ki bo ase mane green sama ko ya to gor to mane 50% to ma do plus apno divide and rule ta khai ta am ti khai gai mane ta go ta no ta khai ja Christianity ni bo haja dikon haja bin sabura se ko ka sari mane to tun somanam to ni ta ne amang no ni ko news nai no mane sanam suma khom se am ti ro mane hindu no ka saya ne chen kha se সারা জীবন তো খাইমানি হ্যাঁ সিমা বাবু তো তো হিন্দু নি তো जों কোন আছে অমানো সিনি কোন রেসপেক্ট করি খাইবা Sing to. Ta khung no bele ham bai finish sung mo te ang yang sini dekon sano za rona tai sini yang pas no za nai. Bin sung. Do am sa sigang tai ka se kol su kai singa pa pui thang nai. Na kar mong sano. Do pai di. Hello sir. Hello. 사랑 신나니 지사. 더 사리다 고. 안케 너롱이 미신게 안간 밀러라니 정말전 사나서 몽지죠. 아무 그렇자 힘드노. 하이퍼는 안 타고 이스타노세 함나 무슨 수 비나 거랑 가나오이. 밀러라니 정말 무슨 이 한마이사 사람 마시마. 더 한마이 타고 한마. 아니 사 타징 뿌련 떠비고 쓰면서 빈숭 뿌련 승는 너 대신 탈라시는 뭐 사모님 거기 거 생각서 Kasih lagi jenuh nang sengkam sawai bungla tangki abu tiprasa bos nggak senggala sentimen kena. Duku nami matanggu. Gabung tay bahki firong murna. Acha seng to kem na hamya. Seng buku milonani ba takut zara seng hamya ya ko. Guys seng kebo kuno religion no seng takut zara hamya ya. Joto no kaham tamu keba seng je manoi. Seng je जिसुनो मारमानि जे सेंबा सानोते सियाव प्रोटेस्ट खाइजोंबोते सियाव कक बसाय थाङाबा जों कुनो धर्मनो बा कुनो दाखुनो जों दाखो जरा हाइमे बाहिया एबं हाइमे बा साना थांला आबखैसिनि जों साया केम नबो बो गाहाम बो हाइमेनो जों केबो साया तामके जे जिसिं जे जिसुनो मानि दंखा आबनो प्रोटेस्ट खाइन थाखिनि सियाव कक फालिगला हे दिबा गेसिन दाखो थाइजों सोमबाकाय जों हिन्दुनो बाहायमे दा सादि जोंनो हाइमे हेयाबले जोंनो हामजाबाय दङ जों जनो हामजाबाय नां जोंनो जिसु जोंनो फंबा आबदैनो नारो खरसाते खरसा हामना लाबवा नायना दा बे जों बरनो हामजाबाय दङ जों थ हाइमे केम सायाको जे बुखो मिलनानिनो जों हामजा दङ दा जे जिसुनि बिसिं दैता बे जों बरनो नासिले कुनो रिलिजन जों हाइमे कै ताबो जों क प्रश्न काखाबा मा सालायबासि ए दिबा मा सालायमारि ककता आबो त बिसिं बासां मा सालायमारि कक गाबोन बागै आसले आं गाय सांबो समाखाय थासिनो जे कक गाय थायमान जों थासिन खरसा दाखो क्वेश्चन खायगा जों हिन्दू बाय बर हिन्दू बाय बर फेलाय आ फेलाय मे कस आसले बाइबल बेस खायगा आं गाय जिन बर रक आगे या फांसिन नायने खायगाय जों माने काथा सिरा खायनाय दं जिन बाइबल बताव आगे निसिमना सिसिना काथा सिरा खायखायो उल्टे सिमानि कक साइनता kata sih kerja, abikan sih bos mau paling kerja. Enggak jadi, yang paling event sih top harus jadi kalau jawab sabla kya. Sini kerja susah sih kalau kan. Enggak perlu sang lain. Sengkau mana hanya dia tu, tapi seng kok sang lain mana. Kami yang pun. Misalnya saya jorang awan, tapi seng lukurong ni semua bahan ni seng kaham ke bong ni semua firong murut nana. Tapi ke bong ni bau satisfaction tu nana, bin semua ni answer nanti. Ke pada seng tak kisah polisi kalian. Hello.
bo chini khorang channel da takho nini sinimung ruwai nini sungmung tam tong nang sungi mano ang Kolanpur ni ani bung kai Bijoy Deborman ngai aro sarsong khorok ne asukjak sarsong na hambai horjaran bo tai nono bo hambai ang singna musungna kaisa mo gobang mo borok to sunglaiya kai o je milon lani jamatia mani bini je press meet dogo to nokha মানে কালচার বা তাই বিভিন্ন রকম সৃষ্টি নিয়ে আগে নি সৃষ্টি নিয়ে যেটা নিয়ম নীতি রকম আবো যে খ্রিস্টান লোক যে আবো নীতি নষ্টমাই দোকান সামান করব এঙ্গা আংনো নি মেডি নি বিসিংতি কাইসা আং বনো সুন্নানি বাগে আং কাইসা সুন্নানি মুসুং জাগো নরো জেফ্রু বরনো সুংপুরা কমনো কিয়া সুন্দি আংকাই বজে আগিনি সৃষ্টি নি কমনো সাকা angkai aje milon nani je bo agi bini chere ro khorok sasukla hala asai khana somoto angkai je somo dubin chere asai pro bo hospital da bo delivery naki nogo da bo o yakotom ngo riwoi duki bai ogo khayi bo bin chere ne bo delivery abon kai sangul sungnam jong amo haida angkai te kaisa kok ta ko te kaisa kok khai o je scientific sak mak mani khai abo je bini borok to tabo riti niti cultural ni jeta borok kok samani khai chini nominated borom ganang bidyut deborma jeta saka khai bo bini bihikche kulifo ati ni chau khai borok je bini je bini family wo bini nije se bo thikri kongai bai ke bo a kokno bai ke December tabu 25 December bo rally khajani ni saka abo kaisa ani sung tangko engke bo bini bihik se kaning tong tui bai ke bo buni ST facility no bo cancel khajani kangabo kaisa khub sunamu jungta nor media ni bising tui a scientific sak mon kisa sekai belakin sana hinang ma koi jamasi takho belai hambai nini sumung no ani sumung asek no hambai do ko khaman bai belai hambai tadi sana nang jara ro tawuk sung bong no sala jo homo tajing ni je takho pula sungi thangmani mane bigira tamlei Christian ngai tam bigira khani mane akora ngai ang sana mo juma khai sung jojeno মানে বাইবেলৰ সম সামান কক হংকাই কাই তনে কিৰিখা হংকাই জ্ঞান আৰম্ভ মহি সাও গাৱন বাগে আন বাইকে টংখাসা বমতৈ টংখাই হামি আন সাক সাক বুজিনা হংকাই जों ख्रिस्टियान मा परे जों बिगिना खान परेता हंकाय एले बा सामा हंकाय गोमाजा रमनासे रुतुबै नाय तुबै गाहाम खायने बागै बाइबेलखौ साव गावन बागै जे बरक ख्रिस्टियान नङै थाङै बरक बिगिना खाय थांबाय कमाय थांबाय या बा बरक हामी आं खाने जे सामानि आबो कोबुइ कल दियाता कारण ओ मनागनि फायै मनागनि नखरि फायै पहर फायै बो बिगिना ना कल दियाता आरो काइतो ओ हानो सनामनाय संजानो सनामनाय काइतो दंनाय काइतो बनो खामानि काइतो आं खाख्लायो आ काइतो न सुरिवै गोबां मा पृथ्वीनि बसं र खामानि माने नि आमेरिका र गहनि हिन्दी बरक गोबां मा जतन जिसुनो सुनो बरक आमेरिकानि बरक बिगिना दासो पृथ्वी इंग्लेन्डनि बरक जतन ख्रिस्टियान मानसि बरक बिगिना दासो पृथ्वी अब नॉर्थ ईस्ट बिसिम बटा नि नागालैंड पानि मिजोराम पानि सिनि चालेते किसे गनां जदि न बरक जदि न बिगिना न खाइ थाका हंकाय जिसुनो सुरि बरक सिनजाय बिगिना हंकाय अर सुरुति ब्लासिमिं गुरि वइ थाङो दंगै बंनार थाङा नि मिजोराम थाङा नागालैंड थाङा नि मेघालय वइ थाङा हंकाय सिनि बुंबार बिसिमता हंकाय ब वान सुगुइ मांगला तिरब्लासिमि दं हंकाय आरो थांकासे साइमाना जे सिनि हाइबो बरक ब सिनसाय आगोब्ला जतन उसल जाखाय सोंनो तानि बागै सोंनो अबस्थान खांखाय सोंखाय बुनियाव सोंमांजा सोंलें सबाय सोंबायबो जों सोंनाय सिनाय गायसे सोंमाबो कबुनियाव मा सोंजागि हांगाबा सोंलेंता हंगा आंले ताबुक साइमा का जिसु से मा आ कबुइबायनो सिनि हामरै फानि नि आं वान सोंबाय आबोय सों दाक्तिसे आ कबुइ काहामनो सों यासकना ला कबुइ काहाम कासे सों बसकांबा आउ खालाजा ओके ते कैसा कॉल सिप खालेन हेलो
hello 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 takok nang khorang khai tok ni ni mong chawai nang nin su masuli chini khorang ne aw da tako je program mane kis ani to koin hai mane nang live nai tong takok ni sinmong ruwai nang tam so sangnam so sangi mano ani mungke gori te ang kasmi te kom hai ta do bele hambai mane samani mane ko amo kistan le hamno le musungo to mane obo samata hin aw do sungi mane obo mane hindu ni bage hai kistan bai to kistan le mane putura ase mane abo yang singam so ta do bele hambai takok kol kemini bele khanai ma khasar ni bin kom firo Engkai bawa sama engkai Yesus Kristus asai mani kok seng kata. Engkai seng apa kata neng haya pangni kok no sungui jong kata. Amai ja. Engkai ya panggo kai tor nok harok tai hayung no sunam kai. Mane prithibi wo ishor ka khopsa o prithibi no ishor sunam mani kok ba kai tor sunam mani kok no sung lai buma wo sunam ka. Engkai lai buma wo sung na kai 2000 bosor age kai tor bo sakno apa ba kai tor hisabe bo prakash khai. Engkai pana borok kai tor bai iden bagano kai tor ni kok khana yangai sima phangbo thaisa ma bagai kai tor bai kadai thanga. Kagai thangma bagai kai tor bo sakse borokno snamani abini snamjak borok se kai tor bai kagai thangmani amati gopna khata. Kai tor to borok bai tongna bagai se borokno snam. Kai borokno snamani borok bai bodongna musung. Gabose borok somsok khlaima bagai iden bagano sima phangbo hangsama bagai somsok khlaima bagai kai tor bai kagai thanga. Engkai awon bagai kagai thangma bagai ela bago sama ko tongo room mogo sama engkai kaham khorok sapana kri sinai khorok sapana kri kai jon najunai khorok sapana khorok kri ka kai jon ni lamani pheri thangma jani sa abo kai sudu tibra sa simiya sara prithibhi ni borok no se engkawan bagai no Jishu asanya ni bagai kai to ishor porikalpna ma khlake bo ishor no bo kai to no bo sak no borok ngui prithibhi wo prakash phasi dai bo porikalpna khaita engkawan bagai sing juhon ni tim ni solo na ke kai to sungsa na se ke hamjama bai bini songari sadlana rohka sadlana pojo khlai boro bo komoriai mathangja khlai mana bagai bono rohka engkai Jishu asemen ko bo sable haida engkai tabuk sing calendar je le khamani adom somari rok je hin hlai mani engkai Jishu Kristo asai apurni simino o lugo gona rok jengjago engkai Jishu Kristo o prithiwa asai mani ke tabuk 2023 bosor kakha je pro Jishu Kristo asai ma bosor no hano bono first century second century third century aga phaje tabuk 2023 bosor jora kakha engka apurni jimi bisile khamani jengjagai phayo prithibi o hayungota engkai boni je kai torngai o prithibi o logjak phaimani ta abono o Jishu ta gawan bagai sengti brasaro seng busu jorte sini lai buma seng saimamba 500 bosor 600 bosor 1000 bosor engkai ta prithibi ni Jishu Kristo asai ma engka tabuk 2023 bosor kakha engkai boishor bokai tor bo borokngi o prithibi o judia hani Bethlehem o boase keta gawan ba o Jishu asai mani 2023 bosor kakha ta ujra engka tabuk je kono borok bo asai mano chaja gya anggo sia hani himpano borle koidin basi naiba baksa basi ni 50 bosor baksa 70 bosor basi mana baksa 80 bosor bodo thikana bo chaja gya phangthang mana phang khai jongthang bo poji mane 70-80 bosor bo kamai sina ki Jishu ni kok thani nang sikmai malai nang jasma ka farlani ta nang kaka bo khai manda mana everlasting to everlasting ma pai pai mol brum brum tongai kai to bo prithibi wa sa kya ke bo bono chaja gi mano chaja yang mano ki nang le kamai thanai bo ka kamai ya ga 2023 bosor baksa kabang ma borok chaja gi angai andolon khani yo dong kintu haiban borok beong thikhamai ja kintu Jishu taw bo ke taw je chaja gi ngai ro bo thoi thanai kintu Jishu ro tongai to bono ka tai pai pai ma engai bele mesa de kase kol khosani ai sing no te usai malai hello takok nang nini sinimong ruwai tamno sanam sung singdi hello
An khorla khana sa. Kenal tahu ni sini mung luwe nang tam senam mung seni mano. An mungga bisa di debo ma ang manda ni. An to mia ni sini nong program nai tondo. Ke je pasa jong sama na bu to ko kan na. Sajin ta ko khorja sing khaman da. Dor mona da one fight ke ta sade abo ne baba bujiman kisa ulta ba bom de question khai na. Ga bin no ko sam sing ma no ta la be ta. Ga sa Macam mana? no nga kita de be sa do sa da. Hello. Khana chong. Sa milona ni dan ko mo jom dia. Ko bona kisa posistari ni sekan kisa no no ko invite khai mana bo ba kisa ko khana ta bona question khai ne. Ta khok sing sai chok nai bona tu boi sing nor wei sa pai than. Khai ko khana ne ang ke bele aram na gre ta bo je ko khana ne. Mana kisa no khai je tipra sa rong ka ka ma hai boko so ko ang bona pu sina ta ba ge ka ma. Nang pun da phung mana kisa khai tipra san ka ka ma ne abono sina ma ta bona face to face. Ga ta bo 하차 신도 완전 그비니 사고 공판제 신도도 보이셔 그래. 뭐 가자 나 가자야 고노 신도 풀자 그래. 어부터 안가 디브라서는 뭐좀 꼭그 가고 본 삶을 계속해서 뭐로나 저 우드름우드름 가이던다. 그냥 그 작업에 저 보나 저 콜레스니 프로페서로 공동의 시험서 꼭 하냐 다 산나이 보면 무지만 더울다. 어렵다. 꼭 디브라로 또 누칸 저라 그 거기잖아 거네 수학사 문제네 뭐라는 인바 자기 꼭 생각 또 왜? 난 농협 거 신코랑 또 난 그냥 기세. Bele hambai ta khong no bahanya bin sumurong tei ne. Ge phai sa bin sumung tei kereng no tei kaisa seng namu suman ka hai. Tong na boro 25 तारिख को क्रिसमस सालो बो कम के प्रोटेस्ट रैली खाइका के तिब्रासा हासन नगरं बखातै ताइ क्रिश्चियन कम्युनिटी मिशन तै कोनो काइसा स्टेप नाहाजना बखा थांनि दं बा बिनि एगेन्स्ट कोनो काइसा लीगली कोनो इनिशिएटिभ नाहाजना दा आबन के साइ हामबाय जों हठात करे जे कोनो बरमनि बिरुदे जों हठात बिनि बिरुदे जों खालायना थांला जों एस ए पार्सनेलि फांथां एस ए ससाइटि गत फांथां जों प्रसेसिं दंमा हांखाय जों bo jahate a samgota dongthang je society rong orai porai khani jata ambi samgo dongta jago tebo ang request khani mo kai government bo or responsible dong hai ang wansu bo o tirba hawo santi tomani bagai kacang mathang talang onani bagai nakha sangabo as a unitedly sangabo nakha sang governor othba tirba ni je kuno tang phangkotor ba ti phangkotor khani janga u phathangma amai gawan bagai in future abo nor mugui man nam jodin khaja tangkai tangkai sumno jodino arni hote cancel khanyani bagai no borok jodino abo no khamani soya soba thaino soya hankai sum buabo uri nanta amai tangkai sini personally ba ani ব্যক্তিগত ভাবে এসে no thapi tongnai ba decision tui tongnai hisabe ang ponyamo sumakai जों मिरनरानि जमाति आबो आनलं बरक खायना आमहाय का सिनि आरो जे सिनि एगेन्स्ट जे पप बा कैंसिल खायनि जे सिरको खायनि बरक न सं लुखं गायसने बा आनि फेमिलि बरक हिसाबे आं नुक्ता गाउन बागै बरगो आं बनो आनि फेमिलि बरक खायके नुमा हायनों बो आनो मिनि फेमिलिनि बरक खायके नुखायसादा बरखा जायखिबा के बरखा डाबल फेसिलिटि ना खानि सामारकाय आबो सं अनेक समय sak no sing dera ma hai nok jakta kawan ai personal request kai ai rok to khaya oi sing christian समाज go sing orai pore khanya bage je ke musum ya sing jo put somo bai ke kasang to na amna sing wan su mai tai sau sanai ja hai do gale hambai tam ge tini sing sini panda to painen bhan thangi dong ka
तो तम के सर नरम बेलाय ना हामबाय माया फरो संलाय जरा फेमन बगे तुबो ताबो पाइथांनि कक आं चिनि सर दिखोनो बेनो जरावनो बो चिनि हासिन नाय दंलाय लुगरनो थां बक जाना हमस अबनो कसान ना द फाइदिंगा ते कैसे कक्स खनाय लायसिन से लोकनि बाहायो हेलो नमस्कार खुलुमका औ द खुलुमका ताखो निन सिनि मुरवे दे ताम आनि सुनमंकाय हाइसे औ जो मिलन रानी बोतो सागा जे इनिटी प्रसार को एसटी फैसिलिटी तानाय नय माने जे खिस्टान मेरंना औ इनके कोकले आनि कोके हाइसे आंगो जे और डिवाइडेड रूल को थामा बाया माहिके साथनाय Kistan only for Kistan generally on my ST for this time and Himalaya bill to my cost from one. Bully the funny work is how we must money, border by this hatter. Double facility border night. Double facility manning a song like Guinea, the funny work to Manmule. And get take a cock and get Bona now in Senalo Taita High Bono Ringley, local Mibuskan go some can get other money down. Sung sai to mai ta khok chung bono to boi nei lukuro bai sung darak sida kok sung na ni salagan thakte to ke kok themen bai bele hambai acha hambai no hambai bele hambai ka hambai sung sini kharang bisingte otil bahastani bahayuni jo to kurung jaga dongnai si kaitono pojo khairok no sungjotono kasanai muskang pochista christmas banigo christmas salo sungjotono suileinai khabani grei kha mognani grei sungjotono kaitono suileinai abji sini kasarmu geseng Om Hairo, other Pachin Basan Hypano, about Sunto, Zamasa, and Tanya Hypano, Sulma Bishite, and Margola. Governor Hastani, a current Hawasini, not upon my single program, so his masters and Palanai, Tam Keva, Paitakam of Kasanai, CDJ, Jonathan Susan Monsoro, Boras Hallo, a protestlary clinking of Sanai. I was Kasamusi, Hamai. Yes, sir. No, I know the night when I look around and mean, but I'm focused on them. Abang sana mo kay sumye se Christian Sar Sisabe sung odino to 25 December to janjamo thawna zata besto tomnai ahom dodam kuluma bai resama bai sung khadong khaja ke sunga sala sung palainai gamani bagai borok toro really khainai kindu haipara ani go personally obnang koine mo suma khai a salno jahate abahake ob kaisa laibuma tongro bi thanai ja abo khai sudu oro sin Tripura simia notice level tai sara India tai world loss abo abo kaisa laibuma tongro bi thanai kai sing sadharan to Tripura sara jonasangkha beleke kom kai prithibigo ase koti koti borok celebration khaima jaga wa sing abo example ni basa kai beleke sana gani personally abo request khaima borok jate government jodi na allow khaike to sampuno khaine kare tam gani person lang request khaima mo juma kai government bo abno kisa naikol kha beleke sao a dino khlaya wi abo sin bagi future ni bagi ba bhoishot ni bagi sin bagi hamya ni man ta abno bagi seri dige wan sugai abno khlaya kana sao dino ta abno an kasan mo juma sekai ene sing Christian समाज sing kasang tongdi sing kai dino khumi sugui jomai abo Bela hambai sa ni kok zaman bagai to ke sentau te kisa kai ni chin lokuni ko ro ko khana le ne bhai te kaise policy khale ni chin hello hello ta khok ni khorang kisa mori khana horo nang kisa khorang kotor ke sahordi hello network kisa issue sana bini yang phone ani sine phone uni mana jawa network kan ko phaya to tam ke pandani pai thak sing ding thanan sekang te kaise call khosne len phai chin na le ko hello
Hello. Takok nin korang kena jongo nin sini mului. Kono Sarika Ham. Sarika Ham. Ke ang yang Unuguri district ni se boleh so ni kok sawo. Acha. Okay. Orosung sini ata pastor tei ata digono ini orang man bagui tei nor bayang kurung man bagui nor belai ke hambe mario. Okay, mahai se soro kisa kok puji lenen kok ngai. Sung nei di. Sini tibra hasil je sini tibra saro. Sini tibra saro kafe jara sung kubang manu ko jong oroi. Jani musung tui wan subo jani musung tui kok sao. Ang jo tuno oro koine ni musung mani kok ke bahai se. Ang kuno dormo ni kok no sanani kaisa dormo kuso. Te kisa hase ang kok no sana thangya. Sini tibra saro. Jo tuno je tini Hindu ni Gita tongo, Mahabharata tongo, Ramayana tongo, Christian ni Bible tongo, Muslim ni hingke Quran tongo. Apro ngasung isi satu tongo kahang ke nayoi. Bus kang hingkai belai ke hamne na wan sobo. Tam hingke sungsara tung borok me pemani. Borok me pemani ya gulo ini nahar sini wan sumung kamo. Sini nahar mung kamo ni jori salanya thangka hingke nedi. Tamu ke sungsaro rang di maikul kubang mana sungano, tamu nung sabai yawa hai genang utong bigra utong. Abi singo ke pai thaku sungkap nak nai. Abun sung sini bisingo sini busingo je pola eba ke langma. Sini langma nung thangnai ne bosinai. Sabu tong ju tu jago no tungobono nayoi wan sukai beleke sanai nang kaisa okongno sini tibrasaro ne baga ang kau besar mane ungo. Tapi kita kok mungkin apa hasil je cung ni, cung jadi apa tu ya? Tapi kubang political fighting mana yo? Kami panca ni korang salah yo. Angka kayo, bawa isa cung nahai nak ke cung religion ni fighting macam wan sub lagi cung panca ni tengah ke, wayang bukan macam kita wan sub ni nanga. Angjok tu kau mana kok apa hasil nai? Je sungsaro opotite kutinai langmano mo thangnai noi apai je samane all ama so ingene sa nang wan su belai hambai aku call kami ni bagai belai nangmani kok no tu bo adi tak kaise call khosan ya len sa call no salanya sa hello takok nin sini mong ruway den tam sang namong sang imano hello sir Hello. Kenapa cong? Nong naik tunggu tu sah. Dah, hambai. Ini semua tam hambai. Ani ke udai camping. Dah. Udai camping ko biti baca cong pujilan ni. Apa ani semua sado. Oh medam Milan Rani cuma sama ni. ST Christian lo ST ni facility mana itu alada bape hingsao. Nah, apa Hello? Kenapa cong? Takut kenapa cong? Apa jeng kuwi tu jeng Christian dog ni facility mantau. Apa kita bonus hengu muncunga, bo facility bo ST kota bo Christian ni bape alada bape mana itu? Apa kita hengu muncunga? Ani buci mana ini kita jeng Christian dog tu ST ni alada bape kota Christian dog jeng mana ni ang saya sebenarnya tak pernah ang kanaya kota. Apa ni bayang sekolah muncul kontak medam bilang tadi no. Belai hambai kau tadi. Apa kau sah? Sar bini semua nang tik semua tu sang siapa na. Tomong no by any chance kuno kasih mah record tu tong je. Facilities man itu ST Christian. Tu kok semua sing answer bukan mana sekarang tak kasih call sih kalian. Hello. Animal hadiah dan rumah. Ang Krishna itu something tengok. Ang nom ini discuss tu yang kita point dari sana semua ni. Saya mana? Saya mana tak kau saya. Actually, ang tu aku je 26 December ni tu isi kau saya semua na. Jika saya, ang tu ang tanai. Kristen tay gồm một phần là actually minority means không là minority means the boro com đó là sang ra mà này bọn nó chủ đạo the religion boro com like
무슬림으로 가가이 어르도 신디가 살아 크리스찬도 문탐하기야 가가이 버럭도 먼저 잔자 한동안 잔자 들어보는 가요 kena jong takok sari hello hello takok nin koran kena jong nung nin sumung no continue khai di acha gagai do takok sana thang do video ko tharo ko bo christian do bo program khayo hello kena jong hello takok nin koran kena jong nung sungan bai continue khai di nin sumung no bini network issue ngi mano tutup ke sungbin sumung do khanai ma bekano je abrong tei na thaisin ko sumung no te ba sa minority abro sajing sung pula phorke salaya sung tibra sarok tahau jara kokono minority certificate sin thani kare ani saimao bodo angkai a certificate no potali se facility grant khai angkai sini certificate je minority certificate se sung kare hingkai bahai ke sung double dual facility nana ba abo totally आज statement remani abo bul ba abo mitha mane a koku ya ta gawan bagai sungai se Kristen ngi tongani as bosarang ni jibo rai 30 bosoni eba Kristen jibon jabon khaja khorok se kono Kristen facility amuk khona Kristen facility ni mangkha ba minority facility ma kane ang nugma bo kuri khotini sak jonata gawo baseless abo abon bagai sung abor no tui bujia sujia anda jui no lama hingkai chayata haja ka abon saramu jungo abo tam sajina abo kok khaja saka babo sama de klai chai de klai abo hai rok pe ko sasin thasia abo sei kobor hingkai abo borok kaham bo sinya ko hamya bo sinya ko hailagan sengpu ama haja ga sengbo a sei kobor suma hailagan sege saya sengsak sakno busino nangnai saimana nangnai jam haja clearing nangnai nen a demand khanya sekang ba abono आंदोलन खना सरकार बिनी सानमानि उद्देश्य तामो आबो जोंतो कन्स्टिट्यूशनल नायखांखाय जोंतो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र सिनि जतनि अधिकार दङ नों बनतार दि बनतासार दि आंतै जोंबा पलिटिकल बा खायदि रिलिजियस बा खायदि सिनि नाहार मुतां बा माने बररनो बाहायके सुबायमा मासाया दखाय बनतार नानि ब सुगिया दखाय बन सुग्रनानि ब हामिया दखाय बन हामरनानि आबोसो सिनि बररनि नाहार मुले Nggak nilai bono tasar di bono kik lagi bono tapo di ini kasu enggak apa tuh apa nih cuy apa using kolonai ba urnana jat ambil kau apa kan manti double facility na umman kau no apa tai jibono fano buku periak kesata jadi ke tong lo tai kasih kanisik sing kol mani tuh kan sing kol sip kalian na halo Hello. Takok nini sini mengruai nang tam sunam sung seni mana? Oh, acha, bos. Sa. Oh, ang yang ko ni. Oh, hai do ang sana mo ke. Ge tawo minarani jong dia bo ka sa bo wa sa ni. Bono bo o wa ke ok chuo sna na ko ta. Ada. Bono nang sni mana sa hai da. Oh, betul bo sni mana nang tam ke abo jeng sahornai chini media ni basin channel bising tino jeng no notify kayane tam ke jeng chai tongnai jesek mansak chini bukuk minarani jomatia bai jeng ora live chini ora pandawa talk show khainani bagai tam ke bele hambai tu call khaimani bagai sento loko ni bukhakti hasin nai tonai loko tu request phai tongo tam ke tai kaise call sip khalian hello, Sadi. Boleh no kolom ya kalau sa. Kolom. Halo sa. Kenapa dong? Ani question kan kami mau se. Bu 25 तारीख से बरो सीजन जे रैली खाने माने अब एक्चुअली आं अब न हमसे क्या ताई 25 तारीख में बारे बा ताई सान साथन पर कोन खाइतो अब न बां हमसे क्या बाहि बा जों पिसा जों जिनि बरतो नखुं जिगन हासा ले अब बाहि के इंगै जाना अब गासे सोंगानि सा dah, hambai, kau kemana bagi? Sabar. Bagi film mana? Bini semua nanti kisah ini soal. Asal bini awas hamar kokson itu. Aku bini aku beli support kaca. Ara 25 tarik pangteng, 26 tarik ada tarik pangteng. Itu a je samun klaim nang kaki besaka. Abo tibra sarok no
फसल ना तो वही बंग नौकरा शौक से नहीं फाइमा है अब तो नहीं फाइ तुम मानो आगे दिन पर मानता गावन बगे आन पर्सनल गांग 100% बिना बस सपोर्ट खाई बोझे सामने अब उरो फन आप देखते हैं अब संख्या साजा ना ये फादी सिंग पांडा पांडा बुkan kami tong tam pe dah tai kasih polisi paren pare halo dah tai kasih polisi paren le halo takok nin sinmung ruwai nang sangnak nin sumung no sangi mano kunungka narongna kini parang daba takok nin sumung tam tong nai hello hello kenai tong live tong live choli tong chini khorang ngo exclusive talk show chini special guest phaijak nang nai tong tam sunam sun nang sangi mano dah, boleh hambai. Angkai kola sohor ni. Normi oglam panda ba sukur bui sei salai muno kanai tongo, balai tongo. Abun bikingo ang sisa bui nani mutung mani ba sungani mutung mani hai to sungan mutung ta. Kena jangan tahu sendiri, ni semua mana sendiri. Tahu orang di borong kenang tu milan rani, ini sekejap tua tak makan ni, kau tangkap. Sahaja juga cuma. Ande borong agi ni di kalsa regi sama ni. Angkai je itu ini doktor de Milan Rani. Doktor de Milan Rani. Kena dong. Bo enজন university ni itu mau kopi satu. Bo ini agni ni tioi. Agni ni hingga ke agi tu kuno tanggal ni kuno sulu research horai. Borok tang biji tang layu, rigna layu tang biji tang layu. Angkai bono biji nogo jokon student nogo puru. Bini obo richa sorenya, kai rigna i borok kanunya, angkai cakota. Ani biji ni boto dia tu agni ni tiri rutungai borok ba, sampai ba rakni borok ba. Jadi, saya kerja ke ini di otak mah kosong. Ini otak mah kosong. Ini otak mah kosong ke bokai budi. Bokai Hindu, otak mah ki Hindu ni baca. Aku kaca ani sumuka. Angku tu, kempen jadi angka apa? Agni ini di rakuman kai rakuman ini beri taham. Jadi ini milan po ini college sangkuru to research sorenya bo college university bo bunau kurungtong. Rigene karo jamal kurungtong bo aro ini deket tak itu. Aku abang masuk muka. Bono kita ada caranya orang di situ. Kau yang kerja otak hambai. Galai hambai tak kau kemana ni bagi? Toh, ya sar bini semua no bagi firman mulai. Toh, saka je buku milan ni jemaah asal sih bo ni iwan samun tu orang bo preserve kanya sih borang nangge bo. Tamu no sih bo professor university professor ke ba purung kani bo ama kino sini kan cuma no bo cuma kani man asung. Bina tu je borok cerita kok je sanai. Bobo musuh dia kata bawa ini kaji nanti. Kai negara ini timang kawan subtong kabo sen boto profesor sebenarnya kau lihat. Kau tanggai langkah hore. Gari nggak sesati kulit sabu cuma. Tanggai tak borok university ni profesor bah college ni profesor yang tongkai. Oh riti-riti no berai hamzali sakatai abu bui besasa kamti umasa. Kai बताओ kai ada riti-riti narna kata boro rini borok makanai. Kai aku tu sentang pelagi sudu aku simi se isa simi se so. Dia sorry ma phanya ida. Now belai
tamnai bono belai kerak mani bagai buibo bono practice khajing ni sada nang jeta hamza bo abono practice khajing amai ja kai sangto ese boni je irrigation to sang christian ngai abo sakmai pai khani sa কিন্তু hai bono sangto abo asuk narik na ni bo sung saya sung narik bo to sung ko porok sai to mo bo sakai mutru aundro ba satan ngai budok sung sai to mo sung christian tong khati no sung to sai sung narik to le hai ba ngai nang abo bagi sung sai hai ba narok no বিশেষ করে চিনি বরক অক্ষমাই রক বেলাই কে narok no মানে আংখা কাহিয়া ফারো অনেক দিন পর narok বাইতিনি মারে লাইফিকা বেলাই কে খাক সংখা তাই তো বতং থকা actually tabuk to tamnai media jog aun bagai ang sorosuri to borok no ang bong kokti khana ko norong bising pingang khana ka janajati surakha moncho hnai tai borok jeta ST rokni jeta tamnai constitutional solution যে সানাই বরক যে মানে তামনাই আন্দোলন ফাইনাল বাকি বরক যে পেসমি দখলাইলাই মানে তাই বরক যে কক সালাই তংলাই মানে আবার মুখা ফিয়াবা তামনাই ani jeta moteo borok ang moito manta kini borom nganang MLA daram poto jamati akaisha samani tongo jekono সময় ফোন বনি kogo jong sudo lekha pori oi simani awo ya jong sijak na nangai tai rengjak na nangai nai gabung hanggang kita natural knowledge ta anmulan natural knowledge bong khanyang nugiata borok je ST no da torjako nati prasa bo khorokta ti prasa hisabe da kongso na bo khorokta ti prasa ST hisabe da kongso abo kachani borok no to mane confused tai borok ni jeta tomong samong wan chukmong ang nai nei mani tamnai borok abo joto no mokol nugi hai mansai kana haika karon tam inmale au tipraho 1949 ni 15 October Bharat Bemar Germany ya gulo okhani indigenous people chungti prasa se men hange kotor chung ditrai bangkha tabuk chung jata India Bemar Germany ya gulo Indian citizen hisabo tabuk chini culture শুধু কালচার ইয়া চিনা আইডেন্টিটি সে চিনি ক্রাইসিস আউনে বাগৈ চিনি আইডেন্টিটি ন जों তামনাই সিকুট খাইনানি বাগৈ जों কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নামো গাউনি বাগৈ কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বলতে চিনি তামনাই কালচার ইকোনমি তাই নিনি এডুকেশন এস ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসাবে जों जे थाङै दंगानि बागै abo chini tabuk जों माने तामनाय abo खुब रिक्स दं क्राइसिस दं आउनि बागै chini हानि इंटेलेक्चुअल लग बा chini हानि बर' रक जों जतनो chini आइडेंटिटी नि माने सेफगार्ड नि बागै chini इंडियन सिटिजन हिसाबै chini taham citizen ni dongani bagai chini kacha tabuk tamnai constitutional jang tabuk tamnai kacha solution ba chini tamnai safeguard now abno toi jang jara tripura hawo intellectual tongai ro jasa party phon khaitam jani ja level jani ja system abo sanai tong gang nai ne mani boro bahanya constitutional solution chana Kaya bang na constitutional solution hanggang kay common na ni constitutional solution. Tabung nai di borok je sawo jata tamnai ini riti niti
बिबांना कमर बायख्या ख्रिस्टान दंनो बिसिंतै एक्चुअली त्रिपुराव যদি সে ত্রিপুরা সর খ্রিস্টান খাঙ্কাই তিনি যে যে কয়েকজনের কক সানাই দাও বরকটাইবো কমই থাকাবো খ্রিস্টাन রকমান বিসিংতৈসে आं दाबि खालायनाय बरक असुजरातै नकलनि गियाफोना बरक तामना असुजरातै कक सानायनि तिनि सुयोग मानो आबो कानि याता बुसिमानि थाखायसो कारण तांनि निताबो जेदि सब फांलाय दंलायो आदिसनो रिजर्व खाय नाराकमानि पेसने बा प्रेक्टिकलो जेपि मानि पे ओकलबो नांगांगा एकमात्र अब ख्रिस्टान दं अब केबो दाबि खालायनांगा कारण नायदि 60 नि सिमी आबोथ हांसराय किन्तु आइबोनो 65 66 नि सिमी नांगांगा 66 रग आं सामबोथ 4 বছর ओंखाना गाई जावंगा मोटामुटी सिओ আর যারা দিশা মানে বাহিবন করে আবনি পরে তামনাই 70 80 খা আফরো আঙা দিশানাং বড় রকনি বাচ্চিনি বড় রকনি ততরা ফান্দাক নকি হইছে রিংনাই বড় আফরো আদিংনাই বড় বন্নকিয়া যতনাও 3 বার 9 হাত দিংনাই আউমান কানবায়ো কেবল যদি সে বাই চান্স মাস মুসু দিংনাই বড় কানখা এগে বমস মনে যাচ্ছে না হইছে এইলো সিচুয়েশন আবো পরিষ্কার খাসিওই নুকমানি গাঙ্গাই তাবো গঞ্চদি 80 রগনো 1980 রগনো আবো হাইতা হাইছে এগে তাবো গঞ্চদি ত্রিপুরাও বিশেষ করে কক বরক সানাই খ্রিস্টানকা 70 নিসনি এগে 10 বছরনি মাথায় যখন তে 84 85 আফরো গাঙ্গাই মোটামুটি আগই হইকে রিংনাই বরক বিশা আবর ববতো গাঙ্গাই যে গির্জা থাংনাই রক বরক না তামনাই রিংনাই রিসা ব্যবহার খায়ো এবং আবো হইকে কানলাইতে নো তিনিও গাঙ্গাই जों ফুল চিনি তামনাই আবনো जों মানে তামনাই ইমপ্লিমেন্ট খাইমাই নেফনা 80-90% ले जों आबनो इमप्लिमेंट खाय इउज खाय दं हाय गा जागाव যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ রঙে আরো 0% বন বরংনি তামনাই বরংনি অ্যাচিভমেন্ট করিয়া যাগাও এবং বড় দাবি বখাই মাংলা তাবুরন চিরাং সিনেমান বিসিংনা জায়গা কয়েকজন দङ তিনি তামনাই বাবু সচিন কলয় ববাই তাগিন সিমিশন লাयो বকাইসা এনজিও রান ফাই দङ স্কুल শ্রী গৌরাঙ্গ সেবাশ্রম হাই স্কুল Bonaro sini skim ni rang 20 lakhs changborong ro rakha pia ba bunche sarang nok ham thangjak changbong na nugia ebong tamnai borok no ke phon chubanai kri khota je gan do khorje Christian habo 1985 ang baptist manau le gori ja borok no nasle na ja Christian do gori ja nasle ho ga kai Christian do gori je tamnai punya hamza yang kagak tibasan tong yang kagak si orang nggak sebab selama 20 lakh tak karang deh kamba borong na hamza kan cengro ebang asli orang nggak sebab selam ne tamnai si udah tangai borong bodoh kan camang kacang hai ni cengro dia tabu belum tidak sini tamnai profesor je bono bang konya ni mau cengro bawa kasih educated untuk hai tu na udaram bodo samani hayo bok khobja gya kota rongjak bai sijago phewa nang kanao mane bo daram bodo no sinwa saimano কিন্তু আইবনো ববো rongjak bai sijago khobja gya tangi gang kai karon ST no Christian dong ST batil khaideni gang kai tabu je 20 seat dong do batil nang khata Christian dong batil khaijak কোনো problem করে batil nang kha Apron ke ST seat besok naida borok je sawo mane ST seat important ya chini culture se important ga culture le na Christian dog ro kha khla chen ngari shet to phiyo yang ga Christian dog du ro kha khla yang ga borok de chawno reserve khla hana hai tamnai practical kanai sumoi tak yang ga abu so borok sai mangla khana gam bag bobo hai culture no bobo hai jeta
tamnai society ni system na borok tamnai ribab khanya ni bagai wansuka abo angai nei mani abo kuno bongna bo pala khobja geta hi pala khobja ge ke abung de borni o abunu samu nung khata thakio je bongabo do khana sakomana ni lama hi do khana sakomana ni lama sebor ki dongpe oro no ni bukhati kuno propi ba kuno taga ya aba hi bangma lama to tong kuno khanya de tamnu sanai ni না আসলে তামনাই আবনতি প্রতিবাদ খাইন পকো গিয়া এবং ইন্ডিয়াও ডেমোক্রেসি কান্ট্রি বড় খাইমানো কিন্তু এখন বড় সকমনা হবন সকমই নাই এটা হইছে খ্রিস্টান দং নব তাই যে তাবো ও যে না নাই মারক নব কারণ তানি নেবং কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বড় নাইয়া সকমনা নাঙা কম সাবো গান বাগে বড় থাং তিনি বুং রেনা মুজং বরংকা জনজাতি dong somon fosi abung tangkang bising borong bumung rena nang musuta borong ni jodi se kubui ke borok tipra sangi dong hangkang kai awu to mane hangkat saya tamke o jagawani ka situation ini nigini culture ba nigini identity nai jeta sao chini bukuk hoito hamjokpan huncinai karon boni bihi bosarong nang sino aditya jamatia boni jeta sosor hangangkai daraton jamatia bono chini first guhatio kaisa prakhan plangai ব্যবস্থা khlai mane ajaga bo establish sangai hise abni bagai chini bororong ni bisingo businessman ni bisingo bangai raton jamatia kaisa mane example ebong bo kaisa sarangjak nai ebong bon dhani experience tongo ebong abo bo kaisa chini itihas hise je boni bufayni besal langka aditya jamatia ang di Somoyo Human Rights Organization kay tamo Sommota Afro 94 silang rogo onek Somoyo Malayo sang thangkan ke notice ni meeting rogo ande borok kaham ye bokajak borjak angu sangan nong mani boni jata YouTube ba barong ni channel no ta ba ba ke khai boni rise culture no mane tamnai abono tamnai boni rise tuya karon bokhorte hindu hui dong hangangke boni kopalo single tongana hangangke bosawni bagai mane tamnai culture rokha khlaini senya boni ni jini no badoi da boni no bo culture rokha khlaini abo angsia tamni male bokhorte hindu hui dong hangangke boni kopalo single tongana gaboni bagai abo bahai senya hangangke aboni bagai no abo tamnai bong nabo ke politics khlaini ni bagai da ba kuno ekta bokologo keboni modot ba kebo rangloi ba abo haike da khai tong angabono saimanya tobe boni jise tamnai khorosai hindu haya hai boni chehara boni tongmong boni jeta culture ga jaga bosai tongo je tamnai chini hindu dharma no ba chini kristi sanskriti no changlo khama khlaine hene je boni jeta bono nai nemen boni jise khaya hangkang kai abo ki tamnai bo hindu jok boroi ba bo hindu bono support kanya bo hindu ni bagai bora abo hai kok sai tong ang mane tamnai ang saimia tamong hangkang abo hai hangkang kai ang বিশ্বাস khayo jara hindu tongai kajak bri rok bono rifiki tokan karon tangne chunga chuni simbol phlo nang ka tangi simbol phulya hanai karon abo dharma ni agenso ba culture ni agenso bo khai dong le ba bo tongi dong le ganbe bono se samaj bo sinak lak abo hai tang ka tabu je nang samane men je tabu rom chili mane kubun da dofani chehara kubun ta abo hai inge bora este facilities nai tongo hanggang kai ajaga bibinno karon tongo to ek somoyo tabu rom chili usarango sochin kolai master bot au department boafro saka je tamnai st facilities je kabangma batelengka official procedure choli tongo hai kintu haibon bo detail saiman liya actually abo ek somoyo tsf TVS ni movement tongmani jara mane tamnai iprasaya ST ni sai mane facilities nai tongnai borok no ST ni theke facilities batil na khlainai abo ke loss kor hunta abo chine bishal bora tong eka a dabina mane a je loss kar community age khorokcha dak nam mane dam nami doctor tong dilip debar mahnai bosoni bon nong yang dosoni gato ga dilip debar mabo debar mane facilities nai doctor facilities mane doctor koribo
এই ডক্টর চাকরি মানে প্রমোশন লংখা লাস্ট পর্যন্ত ব চাকরি থাঙ্গানি সেখান ST ফেসিলিটিস বাতিল লংখা গাবং হাঙ্গাঙ্কাঙ্গাই ফার্স্ট যেটা TSN ni আন্দোলন বাই আবাই খেলাই গাবনি পরে যে লস্কর তঙ্গানি বিভাগ নকবংখা যেতে খরচা হয়তো বাক্সা কেস চলি দङ মানে আবো সামনে কেস বহুত সানা নাই সেনিয়া তাবরং চিতে খরচা দङ বিক্রমজিৎ দেববর্মা আন্ডার সেক্রেটারি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন যে বনি দাদা খরচা দङ দাদা আসল দাদায়া বনি আত্মীয় গাবো হইকে খাই বনিব কেস চলিখা কেস চলি মানে পরে গাঙ্গাঙ্কাই ST পুপ খাইমান লিয়া আপনি পড়েন হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নে থেকে বা হাইকে খাই কোটো বজিতি লিয়া গাঙ্কা বা হাইকে খাই বনা অদার মানে পরে আব মানে হ্যাঙ্গিং হাইনি দङ হাঙ্কা আজ পর্যন্ত আব অ্যাকশন ইয়াকো গাবুং হাঙ্কে এট প্রেজেন্ট যে কেস চলি দङ মানিতা যে তাবু রন সিদি বাক্সা তাবু রন সিদি আব হাইকে খাইনো তিব্রা জুগ বাইকা জায়গায় বাক্সা বা তিব্রা জুগ রক তাবু রন সিদি চিনি যেটা বড় ওয়ানজং না নানাই দङ ওয়ানজং না নানাই দङ হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই হয়তো চেলা যদি সে তিপ্রাসানি দङ হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই বনি বসালে তিপ্রাসান মাসে যেমন দেবরমানি দङ হাঙ্কে দেবরম মাসেঙাই বিহিক ওয়ানজং ফানা হাঙ্কা তাবুরম সিদি কলইনি দङ হাঙ্গাঙ্কাই চেলা বকলইন মাসেঙাই তাবুরম সিদি নিনি রিয়াং ফানা যেরছে ওয়ানজং না নাই দङ হাঙ্গাঙ্কাই বদিয়াং মাসেঙাই আবরলে as per constitution rules mate borogabu ST facilities manin tongai Kira jadi si buri beka jadi tanggang kai ba buri ka jadi tangga wan thabai tanggai abu sale botai debra mabari yang abai ke sunyan pun uskop pre ramle ga abu ni bosale abai ke ST facilities manin manja na actually abu to bumani title bai to tabu su gara ching tribal to practice ya to be megalo yo solio megalong ha ga buri ni title bai mas ke tawran jadi angphana ba taburan chili chini bororo koijana tamnai megalayo garu ro kai jangai tong keba borok bukhani title sia buman title gandagai ajago hangangai megalayo abahi practice ngai tong lechinaro to tabu su jara bang abahi ke practice khaimani ba abono ya ko abo hage bor ni customer lo bai khlai abo adjust khlai bor abahi ke khai tabu su jara BJP party ni bisingo Hindu BJP একাই খ্রিস্টান বিজেপি হনাই তাবসু যারা কোনো কক হাসায়াকো এবং আবনো তো ইসাব সালায়াকো আবো কোনো অ্যাকশন রিঅ্যাকশন বকলিখো আবন বাগৈ পার্টি জড়িয়েছে বিজেপি খাই দংহাকে বিজেপি খাইছে তাবরন চিদাং বিজিং দেবরমা বিজেপি পার্টি খাইও গাঙ্গাঙ্গাই আং বিজেপি পার্টি নি খরকসা মেম্বার খাইছে গা জাগাও আং মানে তামাই খ্রিস্টান বিজেপি বা daram bodo Hindu BJP abahi kuno o jagao abahi poribesh ba abahi kok ba abahi kuno kasaya geta kaisa hangangai baksa sao mo BJP ni sal hnai tabusu jarawole ang nugya kho omo kuno BJP ni saya ma BJP party o jaga kuno mane tamnai borok ni jeta andolon bai kuno mane tamnai না আবু তো আলাদা তাবুরাম যদি আং খরচা খ্রিস্টান বিজেপি বা আং বিজেপি সমর্থন খাই দিবা গাঙ্গাঙ্গাই তাবুক দারাম পদ হিন্দু বিজেপি গাবু তো দারাম পদ নি বনি MLA বা পার্টি আলাদা কংখা ফেদা MLA বা পার্টি আবু আলাদা কংখা তাও বনি ব্যক্তিগত বজি ধর্ম খাই তো মানে আবু আলাদা Kita orang jadi bozi saya cuma ni abu alada. Kahibana bot parti ni ini saya kubilang koraksa BJP parti ni engai BJP ni engai BJP ni kok saung ni saya kubilang. Bot koraksa MLA abu to BJP ni kaca parti ni kaca price ni heda. Tentu kahibana sama ni tentang kaya jago rampot itu mati ya. Saya parti jadi abu hai itu montok bukannya je parti ni biara mujarai mana? Montok bukan apa? Tahu dia sebenarnya tantangan itu lah, noro. Jadi wan noro. Jadi parti itu sih mungkin sebenarnya mana parti support tahu? Nah ya, parti support itu apa ya? Karena tang ini, apa ni bagi parti support itu hangkai tu parti bono support mana khaino, mana bono समर्थन खायो ni sakla dekamle. Kita tahu sudah parti sakla dekamle. Emang ni jiwa usaha ngor Rajiv Dabai.
chini BJP ni Pradesh Sabhapati bang o byaparo tei ang bono sangka ang clear bhijo jamna nakya ba bono saka ang bo sawo na tabuk su jara to sang abo party tei sang abo chini kono jogajog koroi abono tei sang kono mane tamnai abono tei sanani kore গাউনি বাগৈ যে তাবো এই সব বড় যে সাইটং তাবরং ছিরে মোতাই রং কল কই অ্যাকচুয়ালি আং কনফিউজ দङ তিনি বড় বক্স ক্ষত্রিয় অনেক সিনাই দङ ক্ষত্রিয় গাবি হিন্দু বাই মিলে মিলেবা হিন্দু বাই মিলি আবলে তাবো রং ছিরে তাকাছে সনাতন গাও তাকাছে ফিতে কিছু ফেরি খাং হাকে আঙ্গা চিনে রং হাঙ্গা তাও রং ছিরে ক্ষত্রিয় সমাজনে করে দিবা ও দা দিলিপ সং লায়ন Angkai borke bawa hai borni mana Hindu ni borok hai tong sao ka ba bo jaga mil lai bo jaga tam khai ka abu ulut ulut chong tong tong ka ni bagai ei jora borok ni jata dabi abung ka jata tiprasad dong sokhlanya ni kaisa dabi ebong tiprasad dong sokhlanya ni constitutional solution borok sanai tong an bagai ang borok jotanon bhane yang hiya romoi mane o je borok ni jata samung ni theke তাহনাই বড়ক উকলক অঞ্চল ফাইনানি বাগৈ এবং বড়কনি হামজাকমানি বিসংপৈ কুবৈনি বিসংপৈ কাহামনি বিসংপৈ বড়ক সামং তাংনানি বাগৈ আং বড়ক নক কই নাই 25 তারিখ দিছে মনতই কোন কয়জাক নাই করে বড়ক যদি না বড়ক ফাইতেন খালাইতেন আপনা তই আংনি কোন রিঅ্যাকশন না না করে ইন্ডিয়া ডেমোক্রেসি কান্ট্রি হ্যাঁ কিন্তু বড়ক আওয়া 25 তারিখ দিনও ফাইও মানে বড়টা কাছানা দংশ খয়নানি বাগৈ তা কাছানা ডিস্টার্ব খয়নানি বাগৈ ফাইলে Enggak jaga borongnya sama bising pun sih jaga, borong nara besok jadi hamzak manita. Borok aja sawat amnai, apa seng decision nawo bolte borong nawong ka, serai borong dia decision. Borong ni jeta sal sainya mana, abang ka pura hincani jeta activities hoise. Abang bagi borong nara kun sebab hamil, karena bang ni cini tiba sarap. Bacang Kristen dok dia mau tercinta mbak. Cengketam Bible saba. Nang sakna hamzak tu ni takungna hamzak ni. Love your neighbor as you love yourself. Abang ka Kristen dong pun moto haje. Jisu abu tu sao. Ebang je tam nai. Japa cengkam practical khleba. Ceng practical khle borok na hamzak nani. Ceng borok na subana ni. Ceng borok bai tam nai kaham ke tongani. Obviously chini practical. Enggak ceng jadi sini hamzak mana, sini jeta tamai borok no bayin no subana ni, abu kerih yang kai, basta bos ceng Kristen ceng maya aja sudah kok aja, abang ceng Kristen tu asal Kristen ya tu aja, ceng jadi siapa ke nak lagi dong yang kai, abu kan asal Kristen tu saya ceng konsep ni aku, abu kan konsep Kristen ni saya samanta, kan bagi buat ini posisi Desember kerja, mana yang pun tangai, abu ni feedback bang, pun jolly tangai baca, buat kerja enggak kerja bas. Abu ni betul tak mengenai ya, abu borong mana? Enggak abu nanti je yang jatah naik borong no reaction tak kerja hai nanti pun abu kai. Borong tak ada sini, kalau tak pada apa borong tak. Kamu tu nanti ceri je, kamu tu pada apa borong, rohon nanti borong pada apa borong tak. Nah, ada kalau orang nama sepen lagi. Karena jamati ada orang baik ang kongoi sih, ang kongoi Kristen. Kita ibu na uji 2011 agar cewek sengji education movement kaitannya, ang mana tangkai borok baik kerengga, ebang borok baik mana ang mudah-mudah kerengga borok mana sini wo, ang kau ni bagai borok mana samung kaham tangkai kanita, Nge abo tabu je abo hike kha ngaro domati hoda kore roni mane joto na nu gya dakaw nge tabron chiri chini yo kaba dasajin anche okara ngangai bo pagi robe eksomoy rai ufanang khana dang khan segi ani male jokrai ngam bagai bokono somoy bana bo jori goji to ngang kai kolai leader hna yabu thigi haise karon kolai leader ni bisingo record tonglai je sab sab rai ngi thanga nge abon bagai bo to kasamo khobja katala khobja Angka apa kono সময় পনা আবার দফা কই angka আপনি বাকি আবু যে আমি যেটা বিশ্বাসবান লোক মানে যারা হদা করা আমি তঙ্গে দাও হদা না তুই দিলে তঙ্গে দাও বড় বড় নাইয়া যে তাম নাই অ জায়গা অব হাইকে চিনিতে প্রাসা কে চিনিতে প্রাসা দং সংনানি বাকি জমা হাইকে সামন তাঙ্গাই আবু কোন সময় পন নাইয়া আবু আমি বিশ্বাস তঙ্গ হাইকে যে অব হাইটা Komisaris Madya Galinda untuk rilis dengan disebutkan mungkin apa mau bosan mereka. Jadi December itu White Christmas itu. Oh, hari pun hari Sabtu, government mereka permission mana?
Actually naidi chini borong manang chini borong manang manik saha khub boro kaham hoyto bo dirgodin politician figure korai kintu borok hisabo kaham abole ang saimano gauni bagai karon government tabu BJP government ya constitutionally recognized government se haise as a democracy system gaun bagai tabu gon chide যখন চিফ মিনিস্টার আপনাকে মানিক সাহা তাই বগুড়ায় বিজেপি লিয়ে আইছে তাও চিনি বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বনে অফিসে হব বতাই আফ্রো বিজেপি লিয়ে আইছে বঙ্গা কনস্টিটিউশনে কাইসা অ্যাপয়েন্টেড ত্রিপুরা সরকারনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আবশ্য বনে আইডেন্টিটি কারণ বাকি মানে হিন্দুনি বা খ্রিস্টানি বা জৈনি বা আবাই কোনো কব করে আদাga পার্টি বক করে হইছে গাউন বাকি ডেমোক্রেসি কান্ট্রি যে কোনো বরং যদি সাবাকে নাই তো ভাঙকান্টায় আবু তোর নানি বাদ দাও আবো এই অর্থ ইয়া যে আবো বিজেপি রকন মানে আবো একে খাই তারপর অঞ্চলে বরং নাম চিফ মিনিস্টার বনে মদ তুমি বাবা একে খাই বড় এই অর্থ ইয়াতা আবো খাইয়াতা আবো হাই তারপর yang লাইসেন্সের সব বন্ধুদের নাম থাকে মনিপুরে যে কাইসা কত টান খায় তারপর না দিয়ে নেতেই বাই কুকি দানা দিছিল কুকি খ্রিস্টান নেতে হিন্দু আবো হেরতে সলামা তুম পালাই মানে খেলাই মানে তাবুকো আখর পাইছুজিয়া কো বাহাই মাতো আবুনি দুসলে সবেংদা কিতা হও পিনো তাবু যেবি জনজাতি রাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রান্স সে কামানিও আবো কাইসা কাম নাই হিন্দু খ্রিস্টান হাই ভার্সেস হিন্দু খ্রিস্টান আম হাই লাই কামানি বড় হাই দুসকানে সালো নকুল মানানি তো বাহাই তবে যদি সাবহিং খাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই আবনি দায়ী ও জনজাতি ধ্বংস মঞ্চন দায়ী নাই কারণ তামি দেশন খ্রিস্টান রক নাগাত কন্টিনিউ তাবুংনি সিঙে বরকনো বরক কাহামুং দেনিছে বরং বাগৈ ফাস্টিং তংयो सांगो 3 दिन ছুরি লেখা খ্রিস্টান রক দো আবো তামনাই নিনি মিলনদানি থৈতং হই ছুরি হাইছে মিলনদানি না বরক হামসনান্দি বনা কাহাওয়ান সুরতি তাই বরং নিজে তামনাই তামলান সাকমা বরক কাহামুং দেনিছে খ্রিস্টান রক অলরেডি বহক বুকজা তংই ছুরি পেকে ক্রিসমাস নি দিনও বাবা কেন ছুরি নাই আউন বাই খ্রিস্টান রক কোনো সময় আপনি ক্রিসমাস নি দিনও দাল্লা থাতই নখরগলা বরংস বরং বাগৈ ছুরিছে তংনাই বড় কাম করেন ফাইমানি কাম করেন খিনো বরক নগদ সবইতং হনি ছুরি তংনাইছে যদি আবো হাইনি দং হাঙ্কাঙ্কাই আবো একমাত্র অ জনজাতি ধ্বংস মঞ্চনি মানে তামনাই বরং নাবাহিকে বিশিন্তি খেকে খেলে নাই এবং উন্নাকে গঠন আবাহিকে মান যেটা কাছে মণিপুরনি ককসাক অ্যাকচুয়ালি মণিপুর যেটা আমি যে সীমানে আবং কা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং কারণ তামি হিন্দি এক সময় কারণ তামনাই মণিপুরি রক বড় এসটি বুমুং নানা মসুং জায়গা কারণ তামি এসে নর্থ ইস্ট নি বুকুং বারা হিসাবে বরক ব যতনসে এসটি ক্যাটাগরি খবজা খাবা বরক ব হাইনা আজরাও বরক নো খবকা কিন্তু আইবনে বড় এসটি নি গছি না মসুং জায়গা সং ডেভেলপ দফা নি গছি বরক আজাগাও তামনাই এসটি হনে গছিলি আবার এসটি গ্রুপ বরক খবজা লিয়া কিন্তু তাবুং নাই নাই খে বরক মানে তামনাই এসটি যে তামনাই আজাগা খবজা লিয়ানি বাগৈ বরক লসুং জাগাই দংখা বিশেষ করে আজাগা তনি নাগা দङ কুকি দङ गोबां ट्राइब दङ हाइसे नागा कुकी बादे কথা এগে তাবুক যে বরকা আজাগাও আন্দোলন খাইকে জন্য এসটি ক্যাটাগরি মা খবনা হি এগে আজাগাও আনি মতে কুকি রক আবনো পাক খাইদি হনে বড় আন্দোলন খাইমানি আবু ঠিক নিয়া কারণ তাহিনি বড় যদি সে ইন্ডিয়া বর্ণ যদি সে কনস্টিটিউশন এলাও খাইকে খানখানকা ইনখানটা বড় কাম না এগে কিন্তু হইবনা আজাগাও কুকি রক আবনতি প্রতিবাদ খাইমানি আব সালিয়া আনি মতে ওটা এগে যদি সে আবো হাইকে তামনাই যদি সে প্রতিবাদ খাইয়া খানখানকা আরো মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং খাইয়া এগে তাবো মণিপুরি রক না এসটি ও তা বাদি হনে হানানি গো एक्चुअली बरं राइट करी है कारण जो जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एलाउ खाय क्या का नंग तम होनो चिनि बहाय हयतो दालंग कम्युनिटी रिसेंटली बो एदिन खा अंगांगा भिवा आगि अंगांगा दालंग कम्युनिटी बरं बो जगह बो कम्युनिटी ने अंदर खा कुकी कम्युनिटी ने अंदर ताउरन त्रिपुरी
Tripuri community tahu development community kori khole recently abono mane kobo khanya nango keba development rok nang kai Tripuri community ni andar tong ega halam community ada orang kini ni molchom kai peng paikta group khadja kahise ega ei mohaita gauni bagai abo to ko ya tobe oboi gotha nangi jong hang kai o jonojati dong somontono dai ngai abone bagai abono ki abo Christian dok neta Christian da saya pastinya je pukul sab lihat teman-teman apa yang saya kerja tabang ma political ni sinai nomor saya tongkat je baru ni kalau RSS stop ni baru banyak kita om hake moni kuni sistem om hake dibahas tu jati Aisyah kamu kesan boyar non stop yang bagi ini kau bahaya lama rumit itu bahaya sih. Nah, actually, abu to thing dong orang sama ni. Ang to BJP party khai dong. Agar BJP party ni bising ni kau langsio. Hey, diba. Tapi jadi darah BJP party khai, abar BJP party ni kau baru saya ni aja. Kan baru ang tahu saya jangan korupsi Kristen BJP mana tak naik party khai naik ni yang saya jangan BJP party ni kuno abo kuno mana tak naik jaga relation करे बा अब है कोनो नौका पक करे अब सुन जरा वो RSS में करूँगा करे अब तो आंग saya तंग के BJP पार्टी वैसे आंग तो RSS चले तुम कुछ तो हमसे RSS तम तो या क्वेश्चन है अब रो वन सुन नहीं je to mung banyak kok salahnya kerja pas bisa kok तब आंग जे ताऊ कॉक saya mana अब BJP पार्टी नहीं कॉक saya समस्त आने पर्सनल आने व्यक्तिगत नहीं आंग नरो बाय कॉक saya तंगो आंग खर्चा Tiprasa hisab ang naroy kok saitong. Plus ta kaisang hang BJP সমর্থক হিসাবে কক saitong. Aboni bagai ang je kok sama abo party ni bodai ya. Ebong party na naro dai tak khadi bakebo je nai tong nai Tipra ani Tiprasa bosong hong ako buko intellectual no bang koyo tamane tamnai abo tamnai ang khorsa BJP সমর্থক ni je ba BJP ni jeta internal ba tabo je obhai obonoti kotha nangi tongani abono pisang kok saitong gaun bagai abono BJP party ko dai tahandi ebong BJP ni kok buyamo ani khorcha BJP সমর্থক হিসাবে ang Christian হিসাবে ang kok ang reaction ang rito abo ni je hai tong mani poila nang be no kokpin TV no tai no media social media no hambai in jora no phaimani bage kok hingkai Tripura ni Tiprasa Christian dok no ST facilities ni bad duai borong minority facilities ini ni je one sebagai serangga je koekjon borok rok resmit ba asub lekha obani bepare hingkai ang kok sanamu singla tutifana tabu kok sanamu sing hai hinai je ভারতবর্ষ ka secular country ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ওরা যত ধর্ম না তংনাই उत्तर पूर्वांचल शुद्ध त्रिपुरा राज्य सिमिस आंगाबो खनाक उत्तर पूर्वांचल 8टा स्टेट दंगो ओ स्टेट हाबि माने यबले आमति प्रसादनि बागे के ताबुक हे गाय तिनिनि सिमि यबले ख्रिस्टान तिनिनि सिमि यबले बुद्ध तिनिनि सिमि यबले अरबो अंक ये हिंदू मुसलमान नाय भारतवर्ष वो हिंदू बाय मुसलमान नि बिसिंग धर्मनि भित्तिते देश बाग उनफानो ताबुक जदि ख्रिस्टान बुद्धिस्ट Bani ni Hindu amti klai ka hangkai sung bai sung abo mai kurit sekap mak laiban hai ang mukjago kebo tabuk jadi जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय कांचनपुर o जनजाति सुरक्षा मंच हि जे अरै परै खलाइदन है खलाइदन नाय खानकाय abo je अरै परै आगे खानकाय दफा कुनिनि बिसिंग अरै परै tabuk hangkai दफा बाय अरै परै खलाइदन नायमानि ge i abo phainai salo chaya unai ang simanikai Tripura rajyo Tiprasa Hindu bai Tiprasa Kristani bisingo para thansa nok thansa abo nok ari khlai tonglayo basa Kristani hakai buma upa boiragi ba buha boiragi buha Kristan hikai basa kuno dharma mania anti paribar gila tongo ge dharma nikai jani je hamjak mani ang usagang nukha orat sakma bosong borog na bornugu sakma to Buddhist
बुद्धिस्ट के बगल में बुंग पे फेंके बताओ क्या प्लेस फेंके बा सब अबू लोगो कारण बुद्धिस्ट लोग त्रिपुरा जो माइनॉरिटी बुद्धिस्ट लोग भारतवर्ष माइनॉरिटी जेमन ख्रिस्टान थुरुक्सा बुद्धिस्ट अब माइनॉरिटी नोंताबो माइनॉरिटी ले ख्रिस्टानी विरुद्ध नांगल बहुत साक मारक ब मग रक बुद्धिस्ट रक साबनो संतुष्ट खानानि बागै तब ख्रिस्टानी विरुद्ध दंनि जे फेसिलिटीज न ख्रिस्टान योग आलादा खालाय एसटी फेसिलिटीज बाद दिदे हिनाय अब साकमा कम्युनिटी नि अब संलगे सालायदे फायदा नाकि व्यक्तिगत फायो काबन बागन आं सानाम जोंगो मेनि माइन बरक जेसुक बरक बांगो आसन बुखा बांगो किंतु अब बुखा बांगमानि मते एमन खालायनो नांगो इ 19टा दफा त्रिपुरा दफा कुकिरमनि बिसिंगो दङ र 18टा साबट्राइब हालामनि बिसिंगो 10टा 12टा दङ 12 हालाम इ बनो अरै परे जे खालायनो नायनाय अबगथिया पहिला बसं बादे ताइकुबन बसं बादे अरै परे खालायो तबके बसं अरै परे खालायते हनकाय अब डेभलपमेंट कासु जागो तब भारतीय जनता पार्टी नि ककथाय जोंनुगो दिल्ली लेभेल नि बरक जेफ्रु फाइफ्रुगो एज ए होल उत्तर पूर्वांचल आरो हिंदू साबो ख्रिस्टान साबो बुद्धिस्ट साबो मुसलमान साबो आबो नायावय भारतवर्ष उन्नयननि पार्टी खलाय तंगो बीजेपी ने भाई खलाय जों कलक जराते खलाय त्यांगय इ त्रिपुरा राज्य भारतवर्ष चीन जेता यागोरी तंगनि सीपीएम नि बिसिंते अब बेहले प्रोटेक्शन खायनाय आवन बगन आं सानामो जोङो नंग सोशल मीडिया नि बिसिंते जे त्रिपुरा ख्रिस्टान रग्न त्रिपुरा बन कासुरुय अरै परे जेटा खायना नामनि अचेष्टा अब सफल लाख तान बागे हिगाय हिंदू रग्ब ताइकुपुन धर्म हाय फेरुसासिया थानचिकुरि जतन कबाक तंनायसे कबां मताय कबां धर्म नि मिलन जत बरगन वेलकम खायो किंतु 2011 नि मते त्रिपुरा राज्य ख्रिस्टानी परसेंटेज 4.35% हाई फानो भारतवर्ष 2-3% फानो समस्त बरग रगबाइन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हिनि तंगमान जागावो केबो जदि पार्लियामेंट इलेक्शन बा क्रिसमास नि सिगाङाव अब अरै परै खायना नाय तहकाय अब सीपीएम कांग्रेस नि बदे याक तंग अमतिर आं किसा अनेक समय वानसुगो इनके बीजेपी निश्चय अमति खलायगलाक तान बागे इनके पार्लियामेंट इलेक्शन फाइ तंगो बा क्रिसमास फाइ तंगो क्रिसमास तो ख्रिस्टान रक जतन हामबायरिवो जतन हामजागो जतन ना करो बाइबल बा जीसु ख्रिस्टनि जेटा बाइबल ख्रिस्टाननि बाइबल अब अनेक बरक धर्म ग्रंथ याहि वानसुगो द बाइबल इज नॉट द रिलीजियस बुक इट इज द बुक ऑफ नॉलेज ज्ञान नि बय हिनै साव काबुनि बागै जोंनि हिंदू धर्म जेबाबे तंगो ठीक अमति खलायनो वेरी मच माइनॉरिटी एकदम 100 बागे 2-3 बा ख्रिस्टान दाबो समुद्र दूत थपसा खलायनो हाय आबनो केबो जदि किरि जागो केबो जदि बादा इंजा काहाय मा तंगो हकाय अब खाय अनेक समय बरक सावो अनेक समय स्पिरिचुअल धर्म गुरुनि बरक सावो जे किसी से बरक रंग फानो जदि किरि जागो हकाय इट विल बी द वेरी पावरफुल ख्रिस्टान खसना जदि किरि जागो हके केबो बादाम जागो हकाय अब पावरफुल निसे किंतु चुन तबु त्रिपुरा सातुति जे ख्रिस्टान उन तंनाय दक इ ख्रिस्टान नि बिसिंगाय त्रिपुरा साना सकमानानि लामायाव जे थांतं अब जों त्रिपुरा साबा नायना नांगाय किंतु सकमानानि लामायानो बागै तिनि एरै दङ तबु आं अबनो सानामो जोङो अनेक समय आनो हिंदूनि कतर नेतारक बा हिंदूनि राजनीति खालायनाय नेतारक आनो सावो जेफोर ख्रिस्टान रक गिर्जावो हिंदूनि 133 कोटी देव देवी रकनो जेफोर शैतान हि हिनो दुर्गाबो शैतान कालीबो शैतान नि लक्ष्मी सरस्वतीबो शैतान हिकाय जोंनि बोखाव दुख नांगौ आवन बागन आं सानामो जोङो बुइ जे बोखारि माने तमानो शैतान ताहिनि बिन थाने अब लक्ष्मी बिन थाने अब माइलुमा बिन थाने अब रां निमताय बिन थाने अब मेसिन निमताय अब विश्वकर्मा अब दुर्गा काली अब बिन थाने मताय के निम थाने
जिसु जेमन मताय अल्लाह रंग थानी हजरत मोहम्मद जदि बरन मथान नाइसा मंग प्रॉफिट ही का अब जानी जानी ये ताबुक बुद्धिस्ट तंखा बुद्धिस्ट चुमकुन दिन मूर्ति पूजा मानिया किंतु चिनी बुद्धनि जे मांगो हुंकाय चुम खुंबगो जेमन महात्मा गांधी नेताजी सुभाषनि उजे बनि स्टेचु चुम खुंबक मा हाय चुम मूर्ति पूजा मानिया चिनी महापुरुष नके चुम मानिओ हिने हिमान हाय अबनो जानी जानी बरक माने तंथं ओ माने मान जागाव चुम तिप्रसांथं नन तिप्रसांथं अब बादा इयावय बसकां आगक थांकै सावो ताबुक डेभलपमेंट नि जुग ताबुक ख्रिस्टान नि बिसिंगो भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा ख्रिस्टान नि बिसिंगतै त्रिपुरा राज्य एवं भारतवर्ष नि जेटा पार्ट तमाने अब डेभलप दे उन्ना उन्या अब की ख्रिस्टान नि बिसिंगतै दंश बे उन्ना की सृष्टि उंगो त्रिपुरा ख्रिस्टान नि बिसिंगतै दांगा दे उन्ना की स्कूल खुलक जागो ना ऑर्फेनेज सेंटर खुलक जागो ना हास्पिटल खुलक जागो ना की काहाम काहाम स्कूल खुलक जागो ताबुक त्रिपुरा राज्य वो 3-4% 4.35% 2011 सेंसस नि मते 2021 तो कोरोना नि बागै जोंनि सेंसस उयाखबा आफुरियो जे बरक 4% 4% तंग हुंकाय कतर कतर जे इंग्लिश मीडियम स्कूल रगो जेमन कैथलिक बा बैप्टिस्ट जेकुनो स्कूल रगो ओ जागाव हिंकाय हिंदू नि बसासे गोबां पदे हिंकायबा आरो कुनु दिन ओ स्कूल खुलनाय रक नरक हिंदू नरक मुस्लिम नरक बुद्धिस्ट नरक अबरक चिनी स्कूल फाइमांगला खियाबले बेलुरो हिंदी एपुलो हिंदी चिनी ख्रिस्टान हास्पिटल कुनु दिन चिन हिंदू रंग ट्रीटमेंट खलाया हि सायाबले बेलुरो आं थाङै नगमानि बांग्लादेश बा वेस्ट बेंगल नि पेशेंट नि 80-90% प्रत्येकटा नार्स डाक्टर आरो बांग्ला सुरमानि बाध्य मांखा प्रत्येकटा होटेल बांग्ला बाइसे आरो सुजाग रंगो के ठीक अमति खलायनो बरक जे बाबे सेवा खलायो ओ सेवानि मतनो बरक थाङो बरक सेवा माननान मोसुङो आवन बागन आं सानो मोसुङो नङि सोशल मीडिया नि बिसिंति कायसा धर्म तय कायसा धर्मनि बादा तांथं आबनि बिसिंगो दफा कायसानि बिसिंगो न कायसा धर्म खलायनाय दफा कायसानि बिसिंगो बुद्धिस्ट दङ दफा कायसानि बिसिंगो चिनि ख्रिस्टान दङ दफा कायसानि बिसिंगो चिनि हिंदू दङ इभेन माखसा हामजाका आंनुखा कायसा बरं बुमुं कायसा रवीन्द्र देबरमादे तामो हिनाय मानदायो बो कायसा रायफुरनिसनि 10-15 बोसोर अंखर थांगा नगनि दिल्ली थांनाय थुरुकसानि होटेल रेस्टुरेंट थांनाय बो अलरेडी थुरुकसा उंखायगा फालियाखै मानदायो बो कायसा रेस्टुरेंट खायो रुमाली रुटि खायो ओ जागायाव बो बिनि रवीन्द्र देबरमा बुमुंना मोहम्मद अब्दुल रहमान हिनाय बुमुं भिले विशालगढ़नि थुरुकजुमा बुरिमा कायजागै आरो जागा दानि बस आइसुबुसा आजान्दी तंले मानदायो हिंगे बरक जे हामजागो आं हिंदू तंगमानि मुसलमान अंगाय हिंदू तंगमानि ख्रिस्टान अंगाय ख्रिस्टान बो तसा हिंदू अंगले हिंगे हिंदू ख्रिस्टान मानि कासुना नायो हंकाय ख्रिस्टान जदि हिंदू हंकाय बिन आशीर्वाद लेतांबा नंगनो 100 केजी रांसाद उपहार रिबा नाकि 5 ताला नक तांग दिबो आवन जागोन कंट्रोवर्सी थांगै लातरि जे कंट्रोवर्सी थांगै बुसकांगो जे कक सानाय रक साकमानि बसंनि बुद्धिस्ट उंथं त्रिपुरा बसंनि हिंदू उंथं बा ख्रिस्टान उंतु तिफानो तैसा आं हिंदू उंसनाय हिनाय थांनो बिगिला तंग बरक जे वानसिबो खलायमानि आबो बुसकांगो तो मायंबुआ हायदेन तंग खानसायनिया मायंबुआ खाय बुसकांगो नुजागो उक्लोखाय आलादा बुआ बाय मायुंलाय फंसा माहाय बंग उक्लोगि केबो रिमोट कंट्रोल तंग तंका रिमोट कंट्रोल तंगै त्रिपुरा ख्रिस्टान बाय त्रिपुरा हिंदू न और पर जदि खलायना हेकाय आरनि उक्लोग उखलो मासाव गै जे बुसकांगो तंगै खलायरि तनि जागनाय बर बबान सुनना नांगो हि आनि बिसिंति इ दफान साबैले मैया आं अराय परे एटलिस्ट खलायमान जाया निबान सुननानि जरा सप्ताह सप्ताह खा ताकुतै बुखुसं ताबु अबन बिसिंगो बीजेपी बरन बिसिंगो लाइ थांजा खापांगो तंफ्रो ट्राइबल ने जे मिनिस्टार बरंगनान रामपुर जमाने तमन अबन उलो ताबु एसे सलाजारे कतामन के साना निसेस थाखाय दं हाजे ताबुकनि जे ट्राइबल मिनिस्टार बखत ख्रिस्टान
yang agi kesam tonge yang ke Hindu mane RSS ni borok abun bagai BJP ni bekati ke bo abuno forum bisingo tong saglai mu tongman bagai se aba hake podcast hoi conspiracy khai dong ne je kono borok no boxi sai kamane abuni nang bosan ki phira bu bane abole ang conspiracy tongo mane ang khum khanaya ang tergo maya কিন্তু দিল্লিনি বড়রক যে মন্ত্রী সংনাই দক রাজ্যনি বড়রক যে মন্ত্রী সংনাই দক ওয়ান সুবিন চংখনা যে কুচুক সাকা তংনের সিদ্ধান্ত আবুনো চুং বখরগ পাতিনা হান্নাং নাং তাবু 12 জন মন্ত্রী ইন্নান নাঙ্গ আবুনি বিসিঙ্গ তাবু 8 জন 9 জন খরকটা মুগে তাবু ত্রিপুরাসা খরকগুরি ইন্নান নাঙ্গ 12 জন বিসিঙ্গ চিনি আর 1/3 হিংকাই 4 জন abini bisingo khorak tam tabung mantri Vikas Debarma hingkai bo Catholic Christian Sukracharan wate hingkai Baptist Christian sini Santana Sakma hingkai dui bani mantri boke Buddhist hingkai daram podo age bo Hindu bo RSS ni bo BSP Bisho Hindu Parishad ni age to bo ONG sini officer bonarikha Dilli ni boror nichu wansu kana Jiringer niche wansu khuna je Tripura rajyo Don Bosco Holy Cross kaham school khulokna hingke Catholic Tripura sarok bo Catholic ni tongo unko Christian tongo hingke o Christian dogno tabuk Tripura motha ba IPT ni mukhi tongo o Tripura sarok no BJP mukhi khaina magu deba Catholic Vikas Debarma no ba mantri rilang khade ba उनको न शुक्राचार्य नुआपिया न वन मंत्री दिखा किताबु टिप्रामो थबाय बीजेपी अट्रैक्टिव उतंगो आईपीएफ तिबागे बाय बीजेपी फाइ तंगो और तो बीजेपी योगिला बरो ख्रिस्टान तंगो बीजेपी योगिला बरो बुद्धिस्ट तंगो बीजेपी वो अनेक बरो हिंदू तंगो मुसलमान चनाय वो जीवन गीता पढ़िया रामायण पढ़िया लामा स्वाग मंगै भेलसै तंगो ठीक है bo ani dharmani Hindu borok bo ani Christian borok baksa borok Christian ke chok tanang dihinno emon Christian matal tango bono pastor phane kokhonari malia abo chung Christian chok mangai Hindu matal hichung sayable abu jani ngata o abune issue khaya boy tabu daram podo taisa bo মন্ত্রী phane unna musungkha 6 মাস 7 মাস আগে মন্ত্রী তংনি abo to onnaiyali अब तो पापियत ले अब असंविधानिक गया একজন বড় মন্ত্রী ওয়াইসন মানে তাসা উন্নয়ন মুসিঙ্গ অনেক বড় মন্ত্রী কন্টিনিউ খেতে অনেক বড় বাদ দেখা তিনি আগে দি ভগবান দাসন বাদ দেখা তিনি আগে নি কোন বাদ দেখা তিনি সিনিয়র বিজেপি নেতা রামপ্রসাদ পান্ন বাদ দেখা अब বিজেপি স্টেট নি তাই কেন্দ্র নি যে ভাবে বিজেপি নো বসকাঙ্গ সংগঠন নাম্বার যে স্টেট নাও अब বড় নিশ্চয় Langsung ya wai khlaya ingkai tabuk ni bisingo ang khanamani bosude tebo bus stop ang sainia abo ang sihosuya Tripura thapano jodi BJP be kasakasi phaikakai ingka onek bosor ni jeni CPM tongphru phano ba jut sarkar tongphru phano riang bosor ni hingkai kaisa mantri jongmano age bukasinan riang song Draw Kumar riang song ba bibinno boromoningo riang song no মন্ত্রী খাইজামা হাই 2018 আইপিএফ টি বিজেপি সরকারনি সময় রিয়াং মন্ত্রী করি 2023 রিয়াং মন্ত্রী করি ইকে এমএলএ খাইতং প্রমোদ রিয়াং ইকে তাবু উনকো তং ফিলিপ রিয়াং বতং যদি আই ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি এলায়েন্স বরং মাননাই গলে রিয়াং বসং নি কাই কারণ দেববর্মানি পরে হিংগে ন রিয়াং ni percentage population ত্রিপুরাও হিংগে বা Promodian bo Kristen, unko bo Kristen tongka Philip bo. Hingkai ori yang mahangkai o Kristen mantri ungka hingkai ba. Jekunu borok phane wansu khuna ba wansu ya phane wansu go hi sakna. Kintu daram podo chini bortoman TRPC ni chini ST corporation ni chairman ageni praktan mantri bukhakwar bini amti conspiracy kori bo straight forward sada sida borok bo jotono no sakake face to face sabo bini pecha pechi kori straight forward Dilli bini kaham yak tango
bini North East bini kahambiak tongo niche amti conspiracy rok khala gela buyabo CPM Congress onek kisu sabani saifan tongna kintu unna musumani abo asambidanik ba unconstitutional ya unna musumani pap boyable unka ke tam tongba একজন সিনিয়র বরক লেটাই হইছে পনে বন ভূমি মন্ত্রী রে বন ফানে রে মানা সিন বরকটা কেসে মন্ত্রী মানান তংখ আও মন্ত্রী মানান বাগৈ কনস্পিরেসি খাই হুমানকাই অবখাই আং খুব খানায়াকো আং তেরবমায়া আং বিজেপি দংফানা অন্তিকুন আং খানায়া আবু খ্রিস্টান রকম বিষ্ণু ত্রিপুরা ন কারিগর যত নেই আবু সিভিল ট্রাইব যে সবো কাই কমানি एक प्रेस मीट खाना जे क्रिश्चियन माइनॉरिटी नि फैसिलिटीज बनाओ इंगेताई एसटी कुटान को फैसिलिटी नाओ अपन बाबे काइसा नाबी माइनॉरिटी क्रिश्चियन तो माइनॉरिटी बा आरन माइनॉरिटी फैसिलिटी पण नाबी इसनी फैसिलिटी पण नाबी ओ माने के जे प्रेस मीट खाइए जे जनजाति सुरक्षा मंत्री को खति सादा पण अपन लोग बाके नो वो माइ फिरो गुंगे जनजाति सुरक्षा मंचरक अंति लेखाय तमन आंगबना हामबाय मारिबो सेल्यूट मारिबो जे वन मैन वन फैसिलिटीज आबो संविधान एकाय त्रिपुरासा एसटी फैसिलिटीज बनावो ताई ख्रिस्टानंगै माइनॉरिटी फैसिलिटीज बनावो अंति इनके सरकार आंकुनो लिस्ट अंति कुनो रेकर्ड आंगुगियाखो आबोनि बिसिंगो बरक जदि अंति लुखा हांकाय आबो बरनि बेपार ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बा जेकुनो स्टूडेंट बरक जॉइंट एंट्रेंस हुए जेकुनो डॉक्टर इंजीनियर जेकुनो परिणाम के एसटी कुटा नामनी आबा नुगियाखौ जदि नाहारि तंहांकाय आं सदगियान बीजेपी नि कायसा एमडीसी ने आं सानांगु सिंगो आं फान जदि लुखांकाय ओ एसटी तुतुई ख्रिस्टान माइनॉरिटी नि फैसिलिटीज नाय तंहांकाय आं नबन पहिले सकां टारनाय काटलायनाय किंतु आं नुगियाखौ जे बरक साइ तंनाय प्रमाण फुनुगै जे साकना बबो प्रमाण फुनुगै सायाना जदि प्रमाण नहका अब बात दिना नांगो प्रमाण फुनुगै आंद्रा गंद्रा जदि साइ तंखांकाय अब चाया गाबो प्रमाण फुंगा नांनाय बो एसटी 19 दफा बरक नि बिसिंगो सब एसटी फैसिलिटीज नावो माइनॉरिटी फैसिलिटीज बो नावो अब तंखांकाय बरक अब अमुक बरक नावो हिने फुनुना उचित तंमनि किन्तु फुनुको नां साइनिया गे सियाबोय डिग्री गुलां हिंकना बरक ज्ञान कबांगिया डिग्री कुरिबो बरक ज्ञान गनां तंगो आबनि हिनो highest qualified and good men cannot become good leader bad men also become the good leader बरक नि बखानाय जे बुजिनाय बसे लीडर नों शिक्षित अंखानाय आथाल पाथाल कक साबाय बिब्रांति खायनानि मन कोन दिन सुजुग रिगलेट नि दफा आबनो कायसा बरक सामाने आं बेलायिंगो लेखा पढ़ा रंगे स्कूल खायनानि बागै कायसा जगाव दान देखा आं बरक नि बुंगो सावानो सोना बहादुर मलसम आमबासानि लालसरी जगाव ओमफ्राय कायसा बरक आरो खनि दे सिक्रेट न होना क्लास 8 नि स्टूडेंट न बाद दिना नायमानि आरोनि मास्टर रक बनो साका ब तंखाकाय इ स्कूलो ताबो छात्र स्टूडेंट नष्ट नाय जे बनो सं बाद दिसे नि बनो प्रेसिडेंट ना लास्ट बनो साका कागज के रेडी आफु साका नाही बो आरोनि तुइदुल नाय अकरा रगनो साका मिशनारि रगनो कगवानजी नि साका बो लेखा पढ़ा रंगिया पर देखें আপনারা হলো মিশনারি আমরা হলো ডিকশনারি আমরা হলো লেংটা লেংটি থাকে আমরারে মানুষ বাবাইন্দা লিগে তো আপনারা এসে তো ওই কেরালা থেকে তামিলনাড়ু থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরারে পড়ো বসাকা এই ছেলেরে এখন বাদ দিলে এটিটিএট এনএলএটি আছে আবো উনকর খবর 99 2000 এর খবর ওকে তারে তুমি তো ইংলিশ জানে কইয়া উগ্রপন্থীতে নিব তখন উগ্রপন্থীতে ট্রেনিং দিয়া তোমারে আয়া মারবো মিশনারি শেষ বুক তুমি মরবো স্কুল শেষ হবো গাই ও কাগজ শিশিবই মনতাইসা ভর্তি খাইয়ে ও চলে তাম ইঞ্জিনিয়ার বলে আবনো জ্ঞান গাই লেখাপড়া করুন মাস্টার পড়ছে ও লেখার রুমিয়ান থানে মাসরুম কাবলে কারণ ফরগিভ এন্ড ফরগেট বরকনো না কারবানি তাই খাইরকনানি আবো বরকনিনে দরকার নং ফুংচা সেমাল বাই ইয়া আউন বাগেনা খালকনা নাঙ্গো पेशेंट तंगना नांगो जों बरक
फुंसानि सेमल खाइया जे बरक ताबु प्रेस मीट खाइनाय ख्रिस्टान मिशनारि न ख्रिस्टान रगनो एसटी फैसिलिटीज तिसिनि बादिबि दुइटा फैसिलिटीज नाइ तंग माने बेले हामबायाबो तानि बाइके दुइटा फैसिलिटीज नानानि उचित दिया किन्तु अमति प्रमाण फुनुक माय आंगय একটা ফেসিলিটিস এসটিডি ফেসিলিটিস নাই তঙ্গ খ্রিস্টান ফেসিলিটিস নাইয়া উন্তুতুই হাইফান আর বাদা খাইলেন মুসুঙ্গে কেব শিক্ষিত সাহিত্য হকায় ও জায়গায় যদি ও হরসুন তোমার জায়গায় ইয়াক রেহাকায় ইয়াক খাননাই তামনি বাগে হিগায় আবো নং প্রুফ খাইনা নাংনাই আবো প্রমাণ ফুংনা নাংনাই হিগে যে বরক রক খ্রিস্টান তুতুই এসটি ফেসিলিটিস বানাও খ্রিস্টান ফেসিলিটি বানাও হকায় কাইসা বাদ দিলেন উচিত আবো কাইনি কোনো দি নানা নাহারনা উচিত দিয়া গাউন বাগৈ কেবো যদি কাইনি ফেসিলিটিস না তুই তাবো ত্রিপুরা বসং মিশিংল হর নাংনা নাই তং হাংকাই ও বরং সাতং আং কাইনি ফেসিলিটিস না মানে আং খ্রিস্টান ফেসিলিটিস বাদ দিকা আং এসটি ফেসিলিটিস নাসিনাই গাবকে এসটি ফেসিলিটিস আং নালিয়া আং খ্রিস্টাননি মাইনরিটি ফেসিলিটিস নাসিনাই সৎসাহস তং আবো ফাইনা নাংলে আংখাই অন্তি বরক ইনজাকলান মুসুং ইনদ ফাও কারণ চিটিং ক্লেম মিরাকল খাইয়ে কোনো দিন নং বরকনি ওংকই মায়া নং তিনি মিরাকল খায়ানো তিনি বরক নং মকলা হাবেলি দিওয়ানো খানাকাই মানজাগানো nga awon bagay ang sanamo songo jora tongsani khasiri nanango khasiri uliya hangkai manakma kolabul hapnai o abrok na ang beskango sini bisingo onjatapko orai porai tangtam bujon nona jesepan hintam nini khunjura tokhat langthang ga hante tokhana taru phetam khunjo tangai naithang o jora phaichukka tai busu thokok jangna ba tai busu suli jangna ba muri fura sanono maisili fura sari wai phaljangna nukhabla amani bufayung mama hengkana jaga sui dimarok nukhabla o jorarok takki philjasitom sini dokhani bisintu hambai Kabuk tege sa un phajimo ei ok bodro de buskani 25 tarik December sal maribo Christian rokni bagay da hakotoro hayung goto jotono borodin ba Christmas ni palai jaknai has halono jonojati suksa monchoni phasingte kaisa kotor state level ni te bahasteo kotor really haikaba abo gathering nang thanto bobo haikeno nang abono busuk jorote amoni matni khasteo o জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ 25 তারিখ ডিসেম্বর বড়দিন বা ক্রিসমাস নি দিন যে রেলি খাইনা নামানি আবো তো খ্রিস্টান ত্রিপুরা সারকনা এটা খাইনা বাগি যাবে বা খ্রিস্টান ত্রিপুরা সারকনা নরকনি এসটি ফ্যাসিলিটিস বাদ দিবি হিনা বাগি যাবে যে খ্রিস্টান তো তুই এসটি ফ্যাসিলিটিস বানাও বা মাইনরিটি খ্রিস্টান ফ্যাসিলিটি বানাও ও বনা হারমান চায়ান বাকি সে রেলি খাইনা হনাবলা তো যদিও খাই তং হাংকাই যেমন খ্রিস্টানরা কোনো দিন থুরুকসারা কোনো দিন বুদ্ধিস্ট কোনো দিন ফানা দুর্গা পূজা দশমীর দিন রেলি খাইয়া বা হাংরাইনি দিন কোনো দিন রেলি খাইয়া তাবু খ্রিসমাস দিন খ্রিস্টান একদম মানুষ মাথাম তংনাসে বরক সুরি লাইয়ে কাইতনো সুরি হয় সামন খাইনা তংমান জরাবো আর বরক দল দল তিখাইয়ে আর কিরিমা সিংসা স্লোগান রেলি খাইয়ে আর খাইকা হাঙ্কাই খ্রিস্টান রক কিরি জাকনাই কিরি হাঙ্কাই আবো ফাইনে সালো চায়া উনাই কিন্তু আনি কাইসা আং যেটা নুক মানি যে বসং বেশি সাতক জায়গা অবসং উচুগো কাও পৃথিবীর যত সাতক জায়গা বসং হাঙ্কাই ইসরায়েল দফা যে ইসরায়েল দফা রক হা পর্ত করিখা কমাসুক থাঙ্গাইকা 1948 বরক কাইসা বং হাদক হানা কি ফিল্মান ফিকা আউন বাগেনা আং সানাল মুসুঙ্গ যে হিন্দু জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিমানি আবো খ্রিস্টান ত্রিপ্রাসারক সিগ্রিনা বাগৈয়ানা খ্রিস্টান ত্রিপ্রাসারক নর খ্রিস্টান ইয়াকা দে হিনানি বাগৈয়ানা আউন বাগেনা আং ওয়ান সাইডেড উইয়াওই যত ফাইচনা নাহাওই কারণ সিং যত বাই যত আং নুগো পারা থানচাবো হিন্দু বাই খ্রিস্টান ত্রিপ্রাসার তঙ্গই Christmas ni dino Hindu ত্রিপ্রাসার ফাইয়ে Christmas মাইচা কই সুন্দ হাংরাই দিনো লক্ষ্মী পূজা পুরো ফাইদি হিগে সাবন নাকো जों थायना तंबा आउन बागेनो सिनि बिसिंगो
जोंखै खुद थानसा तंगमानि आबनो अराय पराय खलायगै जाया येतै कैसा कहै काश्मीरनि सिनि कन्याकुमारी जे भूमिपुत्र बा आदिवासी रक बरकुन दिन हिंदुया बरकुन दिन ख्रिस्टान बया आदिवासी हिंदू नहीं है इन्हें झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में दिन इन उरांग मुंडा सांताल अबरक साइट हमले अबनी बिशी के बरक ताम हिसुनी हमले जों ताइमानी हमले मूर्ति पूजा मानी हमले जों ब्राह्मण मानी हमले जों असाइनी मानी तब राथायो तब मिखिक्रू गसे जोंनि बरक नि लांमा बुसु जों नाइले असाइद जोंनि सेमा सामानी जे तब न आइसुक बसे रमय राथाय सेमा नायखाय आबनि मांगलाय पायाबो सेमा जाओ जेबो फ्रे रमजागनाय तक हंगा आबो जेबो सेमा जाया आंबो असाइनि बो बसाबला आं बारवां फाइजागला लास्ट टाइम बाबू असाइनि बयरागी मुखा आंखे ख्रिस्टान फाइगा सिजुला कारण बरकनि चलार पथे बरक थांनायनि लामायाव जे लामा नुगो अ लामाथिं थांगो गा आरो बागै न आं सुवाग नुनाय माइ खामचानाय कालिनो पुजिनाय रामकृष्ण आश्रम तरनाय बरक ताबो आं सुवाग माइ खाम नुलिया गोबां मा आं बादन उजाखा 133 कोटी दे दिदि हिकाय ताल ताल गाव तजाहाय उजाक जाओ आं तान बागै हिकाय आनि बखावो काथि चिचिकोन जा खामजाग मा हिकाय ओबनो मानिओ उबो माने हिकाय माने नाम जरा करे चिन्ह के दलाय सरि हानिया गन सेकाल जंग मारो थुननाय रक बनि रक सांग्रामा नक्समा रिमां जों बिग्रा रासुका अबनि बागै न बिग्रा रासुकमानि बागै न जों लास्ट हुंकाय आनि मा बाबुखाय बैरेगि हुंखा गा आंखाय ख्रिस्टान फैका आरो बागै न जोंनि बिसिंग नोंसा बेदाबेद करि जों बुजिलाय न अन्ति प्रत्येकटा परिवार जों थांखाखाय जाव ताननायखाय धर्म जात उत्सव सबार हिनाय ताबुक जे बरग ख्रिस्टमास नि दिन दुवारि ननि बागै दे नाकि उनको ननि बागै दे ख्रिस्टान ननि ख्रिस्टमास हामबाय हि जान न बागै दे जनजाति सुरक्षा मंच बो फाइका तान बागै हिंकाय जे बरक हिंदू न बेसे नाइस्ले ता ख्रिस्टान उतुतोय अ ख्रिस्टान डाइरेक्ट दाति ख्रिस्टान को जे बरक हिंदू तुतुय बेसी ख्रिस्टान नाइस्ले केता दाति बैप्टिस्म मांगो आंनो तंगला अनेक बरक ख्रिस्टान कताब एमन बादि हिंदू न साया हिंदुता लास्ट हिंगा बो ख्रिस्टान या हिंदू किफिल थांगला अनेक बरक ख्रिस्टान और उंग्रब अनेक बरक हिंदू एकदम कट्टर उनको बोले जेमन काली पूजनाय उनको पूजनाय शिव पूजनाय जेमन लाहरिदन एडवोकेट हप्रें बतो शिव से पूजु बतो फास्टिंग तंगो रविवार बुरुम बसाया तंगो आइसुनि सिनि साबो साल थांगायसे बसानाय बरक बखाव साबो तामुं थांगा साइनि ताइ कासे बेलुर थांफोरा आंनुखा ख्रिस्टान नखाय वन मैन वन वाइफ काइसानि बिसे काइजागनाया ओ पास्टर हंगाय वन मैन थ्री वाइफ हरताम बिहि तान बागे हंगाय बथुकसानि ख्रिस्टान नखा ताव पास्टर बथुकसा फुला काइथाम काइजा खांगा तागमन याबला अबचिन आरो फाइका चिन त्रिपुराव फाइका के मुसलमान ख्रिस्टान मानो ख्रिस्टान मुसलमान मानो रविंद्र देवर मोहम्मद अब्दुल रहमान मुंतम खना बन बुथानाय ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर हिसे थिगाय रुप्रे का ब मस्जिद तो थिनि हिसे खाबु थामो मुंतम खैना था आउन बागन आं साना मोसो ताकुते बुखुक्सम के फान आबो उक्लक्ति जद हर सुननाय तंखाकाय अहम संग तापेदि साक साक नुवान सुबुंग चालुदि इन दफा बेलाय तेक्तबो तंगो इन दफा बेलाय खसमान तंगो सुचि कल्चर इकोनॉमी पॉलिटिक्स लैंड राजा 184 जन राजानि बसक से कमाय चुर मारू थांते थाले 184 जन राजानि बसक तो हिंदू मंगले ओ बरो आनी राजा हिंदू सर्वनाशम थाका बिनि राजबारी में मेरामत खैरिवानो बन प्रोटेक्शन खैरिवानो हि हिया हिंदू से बुसु बुसा सुइ बुसा बुबा गराव थितंग हि साइतंगला अब जानी मेनी माइ आउन बागन आं सानान मोसंगो बिब्रांति तांदि ख्रिस्टान मुसलमान निबो हनाय जेमन उसगांग आं नुखा बुद्धिस्ट चाकमा ख्रिस्टान माना रमय तगै
bui jelong ko tam khai na ba bo Kristen na tam khai na ba hingkai tabuk Buddhist rock কোনো দিন গুনানি তগলানি না নাইবা নুনি ধর্ম যদি রমইনারক মাই হাকাবনি নিদুস বিজেপি রক যদি বিজেপি ন বিজেপি সমর্থক ন রমইনারই মাই হাকাই বিজেপি নেতানি দোষ আনহাই বরং দোষ ত্রিপুরা মথারক যদি বং দং রমইনারক মাই বিজেপি জয়েন মানে রাবার বাগান সগো লামা কাসিবু গাড়ি সেবাই হাকাই আবু বং দোষ নুনি বরং রমইনারক মাই নুং কাই জাগৈ সাত পাগরি বই गिर्जाबो काइजागै निनि बिहिङ रमैनार मैया ताइ गुबुन सालाबाय खारै थाङो अबनिनि न दोस निनि बिहिङ न रमैनार मैया निनि बिहिङ न अंगै मैया ठीक आमति हाइनो निनि धर्मनि बरगन न रमैनार मैया निनि नगनि बरगन न रमै मैया निनि पार्टीनि बरगन न सेवा खै मैया निनि पार्टी न लाथ्रियो बिनि पार्टी थाङो ताने बिनो दोसिबा आं सिसाया आवन बागनि हिनो इ बरग साय हिने यासि काइसे सुरगा हंकाय kaisa ke ishor ni thani thangpo God knows everything tai tinta ya sikai sumpo ang kaham de ang je kaham de big jabar ma kaham de I tinjon sumpong ana how are you are good or bad hina kaisa se dune pointing khai ang bagena dune saya hinjaman sakang ang na jangnang prottekta borok na jodi aina naikha hangkai phungno bo jakhane aina nai difong bini chehara bahai xerox khaine di প্রত্যেকটা বরগনি লাইফস্টাইল আছে ফ্রুম জিনি তাবু পর্যন্ত যে কথা তংসার জেরক্স খাইনে দে সিটি স্ক্যান খাইনে দে বুইডে নুং চায়া সামানি হলে নিনি জীবননি লেখা পেটা বেশি নুং জাগান চরিত্র সোশিও কালচার ইকোনমিক পলিটিক্স নুখুন পালেমা জায়গা পারা খামানি জায়গা পারা সবাইনি টাং দে পারানো সাব নাই ইন্দে নুখুন সবাইনি টাং দে নুখুন সাব দে আনি নওগা আমা বাবু বৈরাগী ani baikoto khai Hindu ang khai Christian जों थाजा माइजाले बिले बा बरक सुनो सकांना फाइतंला सुनो सकांना फेके बसे कारना उल्टा जों पुंदान माइसाव पुंचांग के बिल बो सुरिसाव बिल बो थुनरसि हिसाव पाइखा ला आबुनि बागिनो हिगाय ani मा बाबु हंगाय बेरेगिनि प्रार्थना खाइसाव माइसि हि ani मा बाबु अन्नसाना द अन्नहिनो नय दराजा 18 कुथा कुथाय कुथाय दन কোন কুঠাতে বসে আছে সাধু বৃন্দাবন না আমি বুঝতম খ্রিস্টান না ছাও শ্রী কৃষ্ণ হংকাই মুংসা বংয়া থুইয়া 1600 সহস্র গপিনে তুই ব তংথবই তং বাসিতামই নিনি যিশু খ্রিস্টান হংকাই চায়া খাইমান বগে ন বংনি বসে খাকলাপ সুই বুথাজাত লাগি আনি মা বাবু ছাও বিনি সানানি বসাই তং আনি মাননানে আং মানো आं ख्रिस्टान नंफ्रु आनि बाबु बरक कुरिखा आनि बसला यांखाय बीए पास एमए पास केरला थांपरि फाइजाक आनि बसला कमाखा नि काबो आनि याक याक ठीक न तंग लहि हिंका कमायाबले अ उलके ठीक न तंग लहि हिंगा सेना हाकबले आमति नि बागै आं सानो मोसंग ताखुतै बखुसं नंनि बिसिंतै नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंतै आं तो सोशल मीडिया फाइना मोसंया फाइगा हिंगेना सुइ मुसुक मां हिंजागो हिंगाय आबनि बिसिं जे हिनै बरक बरक तुति बानो मुसुमु खाका बिनि मकलनि दोस आं बरक तुति बानो जदि सुइनु खांकाय ब सुइदे मुसुम बाबो बिनि बेपार आं बागानो मेनी ला जे सामनि सातम आनि कोखाइनो स्पीक द ट्रुथ जीरो एक्सपेक्टेशन आं चलो तब आं कुनु दिन हाय उंनाय अमु नेता कोतर उंनाय ओ आशाबाद ककुदि सानाय जीरो एक्सपेक्टेशन बदल बा पार्टी नकनि बरक दफानि बरक बसंनि बरक जे दायित्व माने अ दायित्वमा तालुका रुजुयै जे कथां तक्सक सामुखलाय थानाय सांसारिक चिंता बाय जागतिक चिंता बाय ঐশ্বরিক চিন্তা ঐশ্বরিক কর্ম দুইটা দুই রকমের ব্যাপার নাইদি जों খ্রিস্টিয়ান 8-9-10 सालताननि ऑफिशियली सुरिनानि बागै साकलाय रिजाखा जेता बेरिमिनो संति जे 3 days fasting पे निहि सालाय माने आबोनि पाइमानि जराव न बरम प्रेस मीट खालाय साकलाय रिखा आबो काइतर सिनि बागै
Langsung naik bosi, sehingga tak naik bosi, sehingga langmari naik bosi. Enggak, tapi sensui banget nih ya global, kamu gak aku hain kan, ini bawa ini sembun kau ba, mokol lu dia punya, kena ya punya, ciri tamu nang manja siya budi ya punya, ini sawi kemaya kaito, bos hamu tang manis, jago, angkai ini. Jadi Christian dok 25 Desember hohom dodom klai borodin mainer nai mani jaga. Jaga borok si tam mane janoti suraksa montor mane anti Christ rokse oro kotor nirbatakan deba borok Christ ni judi deba kai torni thani kai torni no kedengi samung tangmana nogoi kaitor ni buskang lobbu taman nogoi kaitor bini basengno talokha sing hingga sini nasingi tongmano pai di sini mutung mano pai di sengno phiok nai kaitor sengno tag nai kaitor sini tamonang nanya nungsia bungya buji abungya mano sing khulung jau mano sing lob jau sini ha kamai taga sini lopa kamai taga sini bolo ya fangni simino shaitan no khulum laye suar kare alam kare fan kare ngai sini ha kamaka sini kristi kamaka yen nadi oro janajati suraksa mantra tamo saka borok sao kai lai pandawa duti pandabi kanani sari kanani masaka matia sini borok bagi borok saka matia kanma sini borok saka masman saja mas oro sini saka mana ni thangkani kamporo na সমুদ্র কিনারা সিন বরক সমুদ্র কিনারা ওলা জানাতে স্ত্রী যে বড় সাকাম মানলাইবা সাকাম মাথিয়া মানলাইবা সাকাম মাথিয়া রকবা কোন কানিয়া ওই হাইনো ও মাথিয়া কেসাক সিমিসি কানলাই লাগিন বড় রকবা হিঙ্গাই অর তাবু যদি অবস্থা হিন্দু নিমতে বামন তুই যে মাত্র বিরকাও বামন পাইজা তুই খাই বামন বায়ামাই খাই তোমানে আবার নন্দে tahu arumnya rongni tamung paika Asia rongni tamung paika Abu dia rongni tamung paika hisi kaitor borongni khultu saklai di mana aku bagi dah sembelas pengalaman ni aku borongni fokus beli hanya untuk kita Kristen dok awal lagi nak boleh kita boleh boleh kan ada Kristen dok itu efek kan nah sing dapat tamai gay awak efek ini sing angle ব্যক্তিগত ভাবে খ্রিস্ট ভক্ত হিসেবে কারণ সংসারে যে ইনি তম্মানি abo বিভিন্ন সুন্নায়া বাদে মংসাপানংয়া ব্লাইলাই সাপান sekaya hangkai kai ter ninu sungmani tongo kai ter bicang mongko karan amsuk din chini borok mutai no khulum laye muti no khulum laye je kai ter le tungno setago kiawa single cintak mano su khulum laine ni jaga thanglai sibo hangeba am muti no khulum lai thangong ge borok gyan man sinega buddhi man sinega je sing gyan malia buddhi man galia sarai nintajar rokno arawor yamna ni bagi jadi tera tarigal hangka social media ulukha tariga jamatia khoda boto mainly jamatia khoda je mani boto goria ni besho khoda boto hindu ni indo khoda borok se abono oppose khlai ngai kai se ni planning tawo chung sangsari cinta ba buji maya chini sui mano khanawo chini mani awba nitei borok aro je chini borok no je mokol phiogin maya je mokol no biasa yak telam thakeba kering rok genang rok ba ketha rok ba tuli rok ba abono te hamjaglia ang tabu to borok jotno social media ni madhyame YouTube ni madhyame mobile ni madhyame internet ni madhyame jotno kering laija aisa klik khaike na nugu sawo tamo comment khai awu bai borok ni kaisa bichar shakti khai sakta inde o jaga sudu jamatia hodaya raja mothani badal borok abono oppose khlai inde mothani opposition leader opposition leader tomnai animals abono oppose khlayo inde maximum borok tam supporter bo jaga political party hisabe CPM Jitan Chaudhary abono oppose khlayo
Enggak baga kalau opus kelayu. Enggak ada kalau dia ingin pangkalio mom jamati kalau opus kaya tunggu naga. Ada leader, ada leader tang punya kebiasaan leader tes bisa final. Borok ini bokol kanaro. Jadi orang lebih leader itu mana? Itu borok nyara nikok lamo, borok serai nujaka. Dia apa? Borok pura beta ya tu dia beta antidote. Kami ada kalau semua update saya tu dia kalau dah tunggu sedikit saklai di mana sih? Awal ni kami, awal orang tahu bahawa dulu mana hanya ini sini kita, ini betul sesuatu mana ni orang sini. Kalau buat di negara itu, kita nak dua kita lagi nak, kita tu masih lebih kita jadi now. Saya bro, kita ni naik korban sama dia, kritis masih. Abu Nabi Tuya, awak itu bro fokus tahu, fokus kali ni tahu, bro ready nak. Kritis masih Tuya. Abu to nabi Jishu sengsara paiman kai to ni semai niti tamli semai niti hilai kai to sinno bini songdare sagrana pan senare biya songdare sagrana seri theke ba sinno bebbak no di lagi lagi samani lai sinno Jishu ni thi bai se sinno paisin Jishu ni thi bai se kai to semai tangchi sinno phiok na ne chingri khai ja khirja Sarai mungkaza ratna paina ni bagai Jishu ni thui inka mera kuthar ni buthui sengkha bini mera bosa bini thi bai se bosung na paisi ro hunkai tabu aja gao o janajati suraksa moncha ni boro rokno kai to Jishu ni thi bai se paikha hunkai ba tabu aja gao singkok bangna ni kuno karan kore borok chini bagai je abo hai utsa rachana yawi aw rachana borja chini bagi negative feeling mani singkha abono positive feeling se mansu botamu ge kai torno ni o choba ha kai to choba se chini phiok mane chino hamare ri mane nga kai torse chini borok ni kok bai choliya kai raje kai torse chini baskan pangro kai torse chini lama kai torse chini langma kai botam khlaime atong Bocung bai dina kok kubi kok kuthar kok kaham diwi sehingga khaksang di taniu sehingga murid nai babose ne bose chini seng do hodila nara murid man la thawe chiro sepraje borno bobbilia semai uttar bai dok kinta mane sal khek bai di sal garo bai awala ni borok ne yaka do hodi tiyo hodi hini samani sal gabai bai sal thang bai put bai posim borok na thumui ki onai hini samani o jagao e hindu umita tongsili himani se awa honogui tongsi abona yok mani ne owa tong 25 December a boro jeta 25 December enjoyment khaini a jagao pai boro jishuni thi bai bai yak pai sinai jeta karan kai to sulu hindu ni bagi sinia sadu Christian ni bagi sinia सारा दुनिया ni bagi si joto borok ni bagi si bokai mani na aro sing Hindu Kristen ni bedadet kayo o 25 Desember borodin Christmas सारा पृथ्वी ni borok mani man jaro to agio dijau mani meo to 25 Desember mani ba kai tani klem se amu kai kana hambai si mani kamu dibahas ni kita kan itu berarti Kristi sampai ke bawah, benar. Tapi kalau dikobor tamu, saya kamu, berarti kita ini tidak tahu. Awal ini dia tak tahu itu. Christian jadi payah kai. Tahu orang ini sama tu kamjat ni dunia orang yang berdoa ba. Oh. PSF খেলেয়ে আংছাক মাং ইগনাই কান্দিয়ে আমি খরক মুঠেই খাইয়া ইগনাই কান্দিনা থাংতানি নিকাই আ সংগ্রাম খাই ফাইদাই সিং সাউনি বা নিকাই তো যদি চং যে আগে আবাই খাই মাংলা খাম ইগে আগিওবা PSF করি ফুরো খ্রিস্টান করি ফুরো ইগনাই স্কুল কলেজে কা গামি যাবা Kami saja tahu seborok ayo abot kalau orang ini borok karena hingga jangan aja kalau tahu dikira borok karena sawan itu daratnya
Hindu rokni tong hakai dang kamun cuak mung ko khamya salai risap mung ampi hai tong hakai tabuk le adunik শিক্ষা ni je jagat mokol kiyok mane awma damang kamun bahasa tabuk ko gorok chao tung khawa Christian judi alam ba kono English roman horok baisi ngakai sini ko gorok tabuk asu development lang kamun Kogorok by Chinji ta sili tong lai mani kogorok je roman skill by abon spelling bok hamni tong mani aw Christian ya bada ne chinda basa sanna bo taw je sema kelen hi tong mani security je ani tong mani aw ba kai to taw tume ruling khaine ni ba ge jabak suhita sri tamikha ngai chini peace development development kha basa development kha tong development kha hamja lai mani development kha sikka tong kha untuk শিক্ষিত মানে আবু ক্রিশ্চিয়ানিটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে মোরাল নৈতিক শিক্ষা চেতনারি মানে শিক্ষা চেতনানি বিশিষ্ট বড় হায়ার এডুকেটেড কোনবাই যদি তাবুক একে একে গণি যাবি ক্রিশ্চিয়ানি মানে এডুকেটেড বাই নন ক্রিশ্চিয়ান এডুকেশন বিশিষ্ট তাও খেয়াল লাগবে তাবুক শুনি Norgagaya Janawati Surusa Montoni je leader ni tangtongai bo kharsa Hindi ni language ni ti doctor dige nahaja khinik nau bini je quality saitan kheta no sungsarna sokomona ni sagna ni bagi sini je kai ngego tunna sokomona ni sagna ni bagi sini je kai chile tabu ni bugo sini boro ne bangla bai simanai bugo khor bugo tongsiba Hindi ro hamke simane bisutong aro tal basic ni ব্যবস্থা শিক্ষা ni quality India e শিক্ষা ni quality nisbat ki শিক্ষা ni quality বিভিন্ন জায়গা nisbat e মজবুত আবার একমাত্র হাই তবে মহিমানি ভাবে আবার তবে না চিনি ত্রিপুরা নিবিসিনো হরগলাই চিনি তো কথা হরগলাই চিনি তো মানে মোদি ভাই সাপাইতা ত্রিপুরা সাবনি ত্রিপুরা ni মুখ্যমন্ত্রী সাবনি মত ত্রিপুরা এ তাও ঠকাই জাতমাং মথাবাই মথা যারা ফকাই জানি দংহা মথা যে মথানি যে নেতা বন বাক্সাকে রাজা হিনো সেগুলো যিশুনো সে রাজা কতর নি রাজা হিনে বা বন রাজা হিয়াওই বলে হিন্দু কতর হিনে বা বন মানিয়াওই কারণ কাই পরসাও হয়তো গনং বাই হয়তো করে জোয়াল ফান্তাতান ये मूर्ति खुलना जे काई तर न खुलना है आ मूर्ति ले को गो साइ ले ने काई तर चंग ने कोक साइ तंग ने चंग नुक जलै तंग ने ने साप्लाई तंग काई तिन बिनि या पियत लांग तंग लेबा ओ जगाओ तिन आ कप्लाई नि सरप सिंग के बस मारो तंग खमन तर किसे करे ये किस तरह अब तो tubuh membutuhkan kita tidak mau bukan memang ini tidak salah ini aku membawa sesuatu cuma menurut ini pada itu tidak mau melakukan apa tada itu apa hasil tada ini ya jadi kuncin berbeda itu seorang tokai Kristen berbeda Kristen orang normal ini kalau Kristen orang normal itu normal ya in Christian dog se uthar supply kubur ke thangkai sarno khulungo hungkai akai tor ni loge dog chaba khayo huje dojwa nombor chinte se hamza gai kai tor buhe to joto ni bagi ne khayo Hindu Christian Muslim joto ni bagi se bo khayo hungkai ba joto na hamza na ni bat ta se dina ni bagi sing naka salai na ni nakal lai na ni hamza lai na ni sugma hayo haw khlena ni bagi se sing Christian dog aja ko se tong hungkai ba o Hindu rok sina nasle gede borok na sinte wa hamza gede borok te wa Christian gede kai to te thiyo gede kai to te wa hamar gede sing jese muk chang gede kai taram sing kapla ing gede aboni bagi changpan wananan karam chini chawa khai chini bagi chawa khai ne bos bin samai chini gede to on itu trauma da ro teman-teman lagi harga orang itu jadi ये बारे तो भी आगे हम उनका जे हिंदू में देखो हिंदू ओके करते हैं आगे हम ने कैसा फोटो आज मुझे देखना है जैसे हिंदू में आज मुझे ये ताऊ आपको प्रेरणा दी juga keluar karena वो है वन ना
tabuk naidi ang sanai dunia jengmani sengsara jengi tongmani betul kai ko nimu tumpi singi tonggo hingkai bupang belai kai siapa nase raya hi sawo hingkai no bardiang ni tai biang ni thangke bodle je hi sawo hingkai ai Manipur jengi thanga abo bai mudi ni tamo BJP ni tamo obostan mentra senjaba abo bai mudi ni obostan kuk kaham da poison thajaba mudi ni bora boise jagao sokai kongsible mudi ni bora boise are tabu thanai pasta election rajya election tha pasta rajya election bini je obostan a jagao to sarai mujali tha basic corruption basic dunia khai kah EVM ni प्रश्न कहा सुप्रीम कोर्ट प्रश्न कहा इनके आबो अवस्था बेपरा गई सिने से सरकार बो पासिनै जाच्छै आइना निमला बो ते दिन कुन बिथि करी आमति जाच्छै तंसु डेभलप निबो मंगे आम डेभलप शिक्षा निबो मंगे अशिक्षा उन्नति निबो मंगे उन्नत बरं सातक बंसिनि तंगमाने आवलाय तो बिरोधि जगह थानसांनि ने आ उनको मंगनि राय Manipur kata nangmani be thansang ni thanga ina oro bo je kichu mani ka sunni to am ni ekmatro bisinu ki sini ke sai mane awu manen to just ang nindong bipo do kung koi payment sing BJP na paya ni dangmane kai karle payo kai tan thani impossible samon siguri diba sing yun kai tan siya pare to na sing khlaiya agaw ko pangkol sin bat am kai to samu samun am hai ni ka kita hasil kita kalau menghasilkan penghasil, bukan bahkan sama mana bukan. Definitely, sengyok ka, sengyok rang sinai, sengyok sinai, sengyok rang sinai. Malburin memang sengkai tersebut le, sengkai terkam ini ringba, apa, oh ada apa kaitu, ha, sengkai ini dosa. Jadi dosen karena mesinnya ketinan mesinnya ketinan hangat bersama cuknasa kalangnya cuknaha ni angkori paye bugra ni kampai mani ba bugra ni bukta asuk thaya asuk kamani ba sehingga bini bukta asuk thaya asuk ini ni bagi se bini sini kemajak সংস্কৃতি na cintau udar khaima kha sehingga suat menjak wadu kolijar itu lagi mulai mani jagao और आधुनिक निजवा आधुनिक प्रसंग समाज में उपहार नहीं बगे सिंचुखा अब सच्ची न्यूयॉर्क मनी आ ड्रग्स नहीं चुआक नहीं आ को खाने सलाई नहीं आ अवस्था में थे उत्तर नहीं बगे क्रिश्चियन नाम से बस जो संग्राम खाई थे मनी ताऊ अब ने बुथाई ताऊ खाई जता वासु फरमाया से जता खाबे वासु फरमाया जता मकल बाइक किया जता खंजो बाइक खनाया आज अगर से तुम सौना नि बगी ताऊ काई करती नि बगी लामा सनम मनी आउ बाई कारण काई कर सौदी नि बगी लामा सनम से बिहि सावन बाई तुम सुरी मानी बाई तुम सब खाइनिया तुम सुरी मानी देखनावै बक्सिन बगी खाइ तंफाइ बुग्रानि बुक्चा से खाया तो चिनि समाजात हानो फियतना नि बगी बोताउ और मथा आं मा हिंदू नि मा बाई तिन सराय मंगु अवस्था ताउ मुका Okai jak bang bosak bang okai 2 mas na sindi 3 mas na sindi 2023 na sindi 2023 pai thangka abu botalo ko khasinai hardly BJP ni mote tei to mono last parliament session o jago tom phajinai this is phajade union territory bill to fail awai nabdin interlocutor करने जाओ उस दावों से पहले awal pun betul rasa dikelasin kan? Nah, mungkin ada satu ya, satu ini hasil pemain hidup kita ini mungkin ada pemain hai. Ini juga hasil buat kita ini pasti strong, ini no pasti sebab. Yang ada jauh, satu itu kita orang ini berdoa itu supply masuk, itu dulu. Kita ini sudah terus masuk kayu. Aku ni bagi kita semua ada borok ni kaji borok ni kita ambil semua kita tu. Kalau kita hanya sekarang kita bagi ada borok ni
Bahaya itu tidak presiden bahwa ini kaki mana? इतिहास बाइबल इतिहास tamsa Nebukadnezar raja ni molo murtino khulumyani bagai bobini sigla khoroktam Sadrak Misrak Abadagas Lebogno sigla khoroktam no horo sobiri hor asik jolo jolo hor jolo jolo wo borokni mungsa pano khnai pano khamlia Hinggai akai tertentu sesuatu muhun kah, bekai tercimpai kena dengan ampi hego tenang kangkai, tinggalkan bagai musa pano kirina ni karang keri. Karan abon akal itu dia itu mana abon. Itu kita ni tahu mana. Bohong kemarin arus masa aku bapak itu dalam. Definitely bos sinun bini khayak mayak pasti bamai lang omkan bini khayak mayak bisu kolak saiman by posim bisik logo by posim nok mo pupora thago posim mo thago hin saya daman kai tamiya amsek baraya bini si sawa kai bini bawai ni sen bisu ke bini tongona mo kai kalu samle yakna ni bani mo kai kalu samle sin khabra mo sanya सरकार अधिपति स्थापन खाने अब सरकार कृषि संस्कृति कृषि नहीं मानी तुम साउ कृषि संस्कृति तुम साउ अब हम अब वन शुड बी काम बिसिम वन सुननांगौ बिसिम तिरां सुगिया के अबन बुझिले संसार नि रिंग पाइसिनाय चिन्तिफ्रा हा पाइसिनाय हमसिनाय नै कलि थातावले थाब तंसिनाय हिमन जागाव काई तरसाव बन खुलमिया लगिया हिंता बिन बिमुलि कक साया हिंता बगादानो से कक सारियो हलंगो से कक सारियो हिंता हलंगो कक सारिनाय गादानो कक सारिनाय आ कराय गादानो कक सारिनाय कराय गादा रगि कक बसाइमान मा Halang lagi kan basi teman bang, awalnya mesti kau ini insau, beba. Intan ni mana kiri tu hai kau bang, orang orang pun karan tu basau, tak kiri tu tawa nabi, angin bayi mangkung, mujur bayi kau kai karan, angin bayi mangkung, langgan ya kaya kiwi ya telefon. Ingkai, bos sesini asalnya sekarang sesiyo, ingkai, ha cincin bagi, ya pang sini bagi rijat ingkai, hawa शैतान फाइमानि सेकमानि थेमलकमानि आवनि बागै शैतानना खुलुम लायो जोंनि बर'ल ये शैतान बायदि दङ हानिया रिं चिने कमाखा आवनो उद्धार खायनायनि बागै तप्पाय आवनि बागै तमचबा आवनि बागै रियक सुखसिनि वय ब्रुम बागै बर रुलार नि बुंसिन बरुला तंनानि बागैसो ब kai tor sengkar nambay man ya gula tam mukha sengkar juga tengmani blay bukca tengmani sal lok ne ya gula ne sal mo thangka sal mo pai jang ke ba bo asamoy dalai na project ampi hekeno sini suri mano khana ka ni mano kai tor sini suri mano khanawi samung tangman no tabuk beba no pai subeka tripura koro lidar kotor kaham ekosot rawe tripura te dokol khaimana ni bagai Dia boleh menusuara lem dia sini kait or kaidat mani amsut kaham bokai laugh of ocean hamjak mani sagar se singna kolom khlaye singna mera murid singkemajan mera ini murid mani boro murid babo ada kebang ada kaham ada kulai jagawa murid saklam tuti saklam kolati lagi tinggi lagi lang khanaya kaito bos selai jagi Abraham bisa jakuti kaito bos selai jaga, bokok di mana? Bokok mas saya ini teklan. Terus bukan kalau saya memang tu, bukan kalau ini, bah apa yang suruh tu boleh ambil kait orang. Dan bawa orang tu, kalau dia berhak dia tu. Syaitan ni coklat tunggu. Praktik dia ya. Susah ni bawa saya ini politik parti Amo to serai RSS, amo to serai. Dia tahu lagi.
political party BJP ara niwa dakmo skango sini tabuk ni federal affairs minister Vikas Niji sau angto janauti mutani presiden angsa sakaba amti heko ba jibba to BJP ni state ni presiden bomb ekok sakaba him sai tango Juga awak besar inspirasi. Awak ni datingnya tu rampod, sini tak beram meni rampod tu. Ambil hingga bawa agiyo, NLP ni mula asmaya Durga Puja atau Durga Murti. Mana sebagai jadi bawa asmaya balai kotor ni thaka hingga. Hingga abu tinggi alasan juga buklaya. Orang betul zaman dia hodar ni saya dari ini dari abang kami tahu mana. Terus bini tahu menteri Tomokrika, bini sudah MLA sih tahu mana dan menteri Temala nih tahu mana menteri Temalia. Ada kalau mereka tahu tebose, bote Maisuri kang sinai. Abo hai, mufukno mufukni kai mana? Ini bapa mutai rasmi ampir mana? Abo je kui mutaiya price roman kai di mana bela? Bini khomatana singno kai, abo kui kekahan barabar kai terhamari nanti bagi cengeng sengsa tempat mana jadi bini salkai dia berseng sana bini pohoro dia berseng sana awal jora tabuk major sembana bini ab lama no sempog bini lama ke lengki cing himani bagi cing bagi lama sampai himan lama sembani tabuk sami sekang anggo bronis jon ketis roksa moncoh nih jika saya borok ni সংগঠন মুখা সারা ত্রিপুরা tam Kristen tam Hindu যত নয় ইসুনতেই ন কক সালে মারো মুখা নরম চ্যানেল নে ওইনাই মারন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ এসটি ন ত্রিপুরা হাওয়া ত্রিপুরা সানি বিশং এসটি যেতে খ্রিস্টান তমাই এসটি নি ক্যান্সেল মা খাইনাই nane borok jeta andolan ba tisau ba khaine ne bagi bus nang thang tom boni khaimani jagao jeta or bukhukjuk milan rani jamatia khoraksa sikrung rungkrung belaina university ni khoraksa phrengnai jetnai belaina anglo saksak proud feel khayo khoraksa omotoi bukhukjuk chini among the jamaitani bisingo sapengul ni tangni bagoi kia bini je education tongmani bai bojeta afro o preswit khaimani nai ni khangke day and night fer mahai horbai sal phelak mahai ke nukjaka bai khangke bo tagol tripura rajyo suroksha moncho jonojati ni phangthung je phanamthung samaj society tagol chi borok khinani chini future ni sikla sikli ro drug chawai kefe mani chawai kobang HIV ke phawai lama koroi kebangan thine lama thang tomani bono mathagna ni hanai borok jodi o movement khaina ni saklai khangke milerana ni bukhuk wo o ko ongka kangke dalai ni borok ni prasongsa borok ni lobmun boman khamo tiap tino media tama MLN thung tama neta tama joto society joto jagano tini mukha bon feedback reaction doma ni mukha dalai no tam husnai lasima songsa hai dalai no ko bo tango lasia da poder konuka awan ba ang feel khayo ja ase anglu kaisa jomai tia samaso anglu kaisa ani go sini mongoi tanginai om hai khlaini luk jagene ani go kaisa ogono sanan musugo bo Christmas ni salo boro Christian nogno esti ni cancel khaina ni saphani bo boro all trifa boro final boro gathering khainai astago na phawo pia Kristen waktu amano borok saja yang nanti terapia, amano saja ya Hindu hit jeta tin di perasa bisa tonai, borok itu yang amano tahu saja kayaknya reaction dari kok saja. Aku Kristen orang mana senangnya, orang sebelum jaka Kristen orang nak tuju, jeta develop sedunia Kristen nak tuju lagi, kebangun hukum kemakha, amano bagi borok SD, tapi David nakha. Kristen no STO tonginai borno agun cancel ma khainai hine ang tini chini jet suraksa moncho khainai aro takhukte khoroksa sakma tongo borni betari borni kahini oto all tripura sar bisingo not only tripura sar bengali rok bahaino
Hindi wala rok jaro Tripura tongnai all over the India jeta lai buma sinai kete jasakma jeta pok samani bor lai buma onek onorokon ya agolo logero ichini bukhubjuk milan rani je sai tongkha jeta Christiano facility now hoy nang panchayat visio thang nai ki और जागो माइनॉरिटी नि आकानि कुनो फैसिलिटी एससी बा जेकुन थांया सुर एसटी नि बागै सिमि थांगो आ थांमानि बिसिमो बो फुलफिल ग्रे एसटी को तकबो बैकलॉग तो चाकरी कबो बैकलॉग तो बे दाबि दावा सं मान थाइतो माने एसटी सं कुनो माया बे बाइक बो मान मान तंखा फुलफिल खंजाबि तंखा अब आं सोंनानै मोजु जुदिनो मिलरानो बखुब नों आबनो स्राय स्रायके सिगागे फेस टु फेस फाइदि मौका बिला खायलेनाय Mokabila khalene khadi nano ang research khaine ka bini busai khoroksa Tripura hawo bo be business khaine anu nai bo ta ka Guwahati Shilango abo bo thanginai truck painai business khaine ni business flock chainai ta truck khongkra na phangito boni sang truck driver bi to khamile ni busai o obostha to a obostha to ni tini mas ni tini omo hai andolon khaine ni samani tini abo blaino khoroksa Borok ni alusuna kuno media te bayar ni ate kabang militar khogo khana kaje om haike sabani abo tabus nai onek film mane lachima sangsa haing jakan sawang bagai om haitan tu tani kangke om jago Kristen no om haiken chak tak haide hene Kristen no abuna andolon khane nanya tanke kabang machin te pracha Hindu tamna ni bisingo abo haina musu ya kabang no borok no amna khoranti sana boy beskango prostitute ba tiar nani thangtong abuna ni kokosa Ini tahu aku di sini nunggu karena like nunggu kontrak tadi itu nunggu di borok itu susah. Borok menang ke samudri. Di samudra ini 48 apa yang harus kalau zaman tadi borok di parlimen sama asal borok top lawa. Bosaka di samudra borok Kristen tamani. কিন্তু borok Kristen jagari overhead Hindu overhead. Jadi itu sarabo ex-minister je Rambodo Somodeo sabse Kristen pamari ko Kristen no mutuman kinto hita no Kristen bai di kasar me hamrai ya te chipi kasau oba hite je sawe pamari ko apna to bo ke kya bonga abo to live gumano camera bahayno never tell live camera kaisa kono din jibono tatal saya Lai bunga bohaino, lai bunga no tatal saimia. Kia tag oro MLA ex-minister ang belai respect kayo, ang belai no borong ro, tamu nengkaga joto borong no 100% saimia pono, bono kisah borong le 50% no saimia no syarat terpro, ang nukung kaisa nempro, ang khatina nempro, bono bagai boor no ang Kristen bisa mundang Kristen nge backslide nge tangka ang ungka nile saya enggak nih bagi bago polo kisah borok tongka dia ang siwe omoto jaglat sini barat bot sini bagi agen beng ang liya kari fakia okong na bosaka yang sana nih musugo orno Kristen na painai sini hundok mani ba sing bikra si nani tangtong sini joto jago sing kemana si tangtong sing bosamani ang pinabon kani sana musuh. All Tripura sana ni sekarang kila, especially kila area bagma area. Jod ni saya angklo onslojat gangke Molsom. Long year back, there belongs to Hindu, they are practicing Hindu religions. Borok, kedang bos bisa sekarang borok Kristen accept kaya borok Hindu na tongtong. Kia borok accept jatuh Kristen borok kondat ini tangka. Hangun perewa angkoyet tabu musana makuk sora genggerai Molsom, Rayo Molsom. You can see their condition now. Even Lila short film kaya Rayo Molsom tangi short film mati say. Neat and clean place. Jotun amasakaham lama kinar pakai kunkai ja. Engkangke baik ke waktu ini tatal sakna Kristen engkangke kemai sebikra selesai thong nene. Mizoram seng edisi manka 1984. Mizoram seng 1984 borong ke alkarai zaman asam nekage.
Mizoram bo jaga thangkha जों दिनो bo jaga kalai tongkha engka kau mo hai tata tota sadi ba sana ni tota phangdi tan khangke ang saiman tan ke ang bini nok ni blok ang nang brok tak ang otong sana musu bo Christian of na certificate cancel khaida ni issue ti sana ni saka has be look from the brok khorok si Christian tong abana si saka o triprahani lokro isa sidi me sana musu naran madam naran channel madam tini clear sana musu Ram Podane family ni Poya Christian na ang rothing rozamatia. I am the one of the Christian. Ang do have a son of Christian Baptist Mongo. That bishop on believer church to founder Aro Tirprani, Boano Baptist Moro, do have a son of. Ang apa accept mo. Why? You can ask why. Nung sungay mara tao ni bagay. Ang Christian mo. After that, and 2011 about BTS Kerala thangni Tirubandram BTS complete khai pe Bachelor of Theology complete khai pe kya. After that, avani porwo bini now we bro bini bayan samar saimne biba jamatia film jastar khani nai kya an bahnak je bini buta bo Christian bobbi hik Shillong ni na Meghalaya ni Shillong ni happy bello tong bini now bini bihi kuki Christian there belongs to Christian tabo bahai at the present bini bibane bupayong bo as ambassador halam judno bihinau he also Christian te kaisa nama sensang kante bini baham jud okra tabo emle ex minister borom ganang ang nom ni bro bon baham jud okra khwai ni beri khwai ni je ani Tiprasa devam ma kongnai ro nor seri nagi ang jodi tata desa kobidesa bor bahani Christian family ni bro nga bo je kono apo Birsa Mundani jeta program o Jonathan Gaurav Digoso bo 3-4 time mention khayo jamai hoda hone nor nai ne di question not only that time apo simia most of the time bo talk saka hoda na pick up mention another leader also there is so many political leader why they don't mention their community Komal College he can mention that always Devarma also he can always mention Devarma but other leader they don't mention any another community but our MLA ex-minister Rampada Jamatia je jaga par thangi bo ok satam ke tami sana ang hoda jamite ang feel khayo I am also I proud Jamatia mine ang feel khayo Haifano, botini aja bo hoda okra bo saya. Ina nedo nai nega, bono kawaman nedo bo kalau kawaman pek lainnya ilai mas nama. Bo hoda ni general secretary sisau, hoda okra bo saya. Hoda okra ni jorawo, bo tam kaya, bo haikane bono leadership nai nemini, study kai nemini. Kripa hawo, boro kawaman dokumakha. Leader kaham ke tamungai borok khaksango santi mau borowalai sulai keringo pia je borok prawut khainai gorbong nai saksa ahungkar leadership je perusahaan borok ke borok osanti mana 2000 balai gondo gongka jorawani porong ke tam ke jomita hoda haino bagini thangka Bikram Bahadur galbo tele mura yang kota bu hoda kaini itu okay Roman script आंदोलन में तमाम बड़े रोमन स्क्रिप्ट साफक है और एक बॉक्रोक सानो तीनों रोमन स्क्रिप्ट में वहाँ है बहुत स्ट्रांगली के अब अगेंस्ट है बस गांव तीनों लोग कैसे बराबर और आलोचना समालोचना खाने नहीं मुझे गया क्या तमिल में या तीनों मासाओ तीनों संग आंग बॉक्रोक से आगे एक जन Christian missionary ni awak kata muslim khai tong ni pia ang political file ni pero joto Christian Muslim Jati Hindu tong joto mol son kolol jamatia Devarma Rangkhol Ranglong Dalong Ochoi Riang Tripura joto Kaipeng Nuatia Morasing joto equal ni makolo kini manung na tani kage sini target kage Tripura sini
fan kerui ba chini tini khonta kerui chini tirprao chini ya ho chen khonta nang awachi tini chini borok musugui tabun adunik chini jobogro awan snahri sam khaitam ba awan tisi chini borok tini khachikto और न कोनो मैटर या बरक जते रिलीजन पे ना बाहाय खैते फिया आं कसारा मुसु ख्रिस्टियान wa haino ख्रिस्टियान ने ने हानिया तंग खा कबे हिंदू ने हानिया तंग बोलो सुजत तो तू के दर खाने जंगली ले ले बोलो संमा खराय ने ख्रिस्टियान का के परफेक्ट नहीं ख्रिस्टियान का के नंग अवो के अवो तो कोया ये नहीं ने kan के ख्रिस्टियान नहीं ने kan के तबो among the बीजेपी बाहाय नहीं ने kan के तबो सिने तापक शुक्लाचरण अवनवातिया बो Khrosa yang Gorjigandani, both of Baptist belongs to his belongs to Baptist church, and because the government is born gonna Mobahine Catholic, Big government now at the present MDC, he belongs to Baptist church. Then another Santana Sam, he's a Buddhism. Then Koviti Jamatia, Papal Kana Jamatia, they are all Christian BJP. But just to Christian too. Here, our culture chinite, Brasau Tamal, and the Kai to money. आवना प्रॉब्लम ना बागे पर अमने इशू खाई जो भी अमने एसटी सर्टिफिकेट बिल पास खाइने नहीं क्या पार्लियामेंट से बिल पास ना होगा अब और ना आंदोलन खाइने भैया ठीक है पार्लियामेंट बिल पास ना पार्लियामेंट और वो 100 मिनट एमपी क्रिश्चियन हाँ ठीक है जो तो तमाम क्रिश्चियन तो एमपी हो भाई जाओ South India वो government MP Christian तमने government तमने इनके आउटर MP तो आवन बागे आवन कोलोडी संभवया फाइडी बरों के only Hindu में बेस खाइने आपको 25 December बरों तीनों आपको खाइने ता मशीनाई मरवीमु पिया जो तो चुनकान के Christian हिया यो Hindu हुआ यो चुन जो तो तिप्रासा में चुन जो तो नो आवनो हाई तमंग हाई मारना कासुई जों खायने बै जत फानसाके आदि सहर कोनो धर्म निराबे धर्म बेदाबे तातबदि जों धर्म निरपेक्ष सेकुलर काउंट्री आवनो सांखिने को पचानो सगो अमाहायके तातबदि पिया और जागाव त्रिप्राहाव बयनिहानि फाइनल गोबां माने परसेंटेज बांगै तिनिबो बर मेजॉरिटी नि तका ते गोबां फाइटम आवनो से मेंटली वाचिं नाविनाय सामु खायके जानाय जोंनि बर ताबो एसटी कैंसर नि थांगा ता जोंबोसि एसटी 31% no ta Christian no or me este cancel ta ke ni ta Hindu to na bor este be bare na la kar ko mona be bare ne kar ko mona ko kre ni cancel khai rakha kono ko all including Christian Hindu or people milisi ta ko 31% ठीक है इनको बस तब और Christian no bakhai kan ke ni este 31% no be bare ne kar ko mona Actually, Milana Nijamatia, both educated bots Hinai, Kamke, Boka the common night, but the barlessly. Even Anna the Boro Emile, Blade is to tell Bob once or two, but the Garneco common night. We are only an Aneka to Maria, you make a program. Billy Ganda Asoja, Try Borokabano, Monto Asoja, Billy Yagra, Bedra, Jota Christian, Mon Asoja. Jota Christian. Bagan Hari Molson, he is a Christian from Believer Church, he belongs to Believer Church. Din Kumar Molson, he also Christian from Presbyterian. Kansi Kumar Molson, he also Christian from Baptist Church. Like my name, Rothindra Lal Jamatia, he also Christian from Catholic Church. Bokhrosan, Gaka Avan Bagay, Jodin. Dor mana best khaira sinti khaikane nikalke ang blind age bono kono sawo ang jetro bobai ideology bobai khalai mani kan ka bono ang bobai wai noi thana chok saka o mai ta khaidi o mai ke sagla non ta politics of khaikan ke toi hesi mang nai jemon ribaro tam khaiba ta khaiba ribaro tam khaibaro kahamna go sunai hamyana go sunai hamyana ka kaham khaina bogai sunai kahamna ka kaham khaina bogai sunai जों लीडर जेता उ तनायरा जों तब और न धर्म निरपेक्ष कैसा भारत जों जेता पॉलिटिक्स तनायरा जों अबाय के धर्म न साइड न देश खाय के अवस्था गला आवन बागैनो आ बैक साइड फान्दा का आरएसएस बपुंदा आरएसएस के पिया आरएसएस ने आरएसएस को पे दोनाय आरएसएस बाय पे दो जात नाय पिया बो आरएसएस बाय न ब थंजाबे तंतिनो अरे मंत्री मैया
Jadi RSS mana Hamzah kangkat tani bikas dewa mana tani silek kai Kristen bela sekolah seorang nuatiano tani silek kai patal kaina jamatiano tamu jani robar budi tamu chairman senang ta pia botos halsawo chief minister ni abo sitam sene abo David Garsibo 2018 wo abone pore tamu kaya block chairman sing baisi tamu mo hai MP ni jara MP malia tamu mo hai no bo उपमुख्यमंत्री माना तमुस्ताम का ST कॉर्पोरेशन चेयरमैन रैली आने नॉर्म बराबर बिकवाव फुन खाई टुडे अराउंड 6 o'clock निशिरो स्टार्टिंग खाई मने निनी नॉर्म बराबर रामपद तामुं खाने ने सर ए तासन सिने ने बासका आर जत मीडिया रा बोगनो न संगो जत पार्सनल आबाकाय आवन बा आं तिनि साना नमसुगु आं के केयाले लासि आं बने गुलामी गइया आं बने गुलामी गइया jadi beli gulami karena saya antino mereka kok salah kamu awal bang sana musuh jadi nasi di perasaan Hamzah ke Hindu sini Hamzah kau kaya antini sana dan Kristen beradjust ni ya kila waktu aku bahas commission tau when he was the tribal minister from Killa Rampur Zamatia our Sian Purna Zamatia also from Killa ADC Mukhyamantri we can say Chief Minister and our Sikh Jamatia from Killa they are all Hindu tapi for milimaya Kristen tahu ni rasa kaiman ya kake omai teh sujud magla gao kamu nasau jatuh no kamu nasau football estresta bhane ne kaisa tagur kumul wo kaiman ni estresta agu ne pesi kobang lakha yang sian pas khai raho ka yang lo kata Rampur Tribal Minister boka kas hui tongkha kila wo tini chini yang lo jarani news ko founder laila khai kabang ma jaga thangai lama kri video protest wo ang sayamar repeat khai nai di ang sayo kila wo te mai sujud phagla ka kila ne barangan kino media te sau kila wo om haite sujud rangsak ne sujud phagla ka kila ne barok no Tribal Affairs Minister ka kila ni borong edisi ni Mukhyamantri saka kila ni borong edisi ni siu busai tanggo oma haite repeat khaile kila ni borong tebe elma saimia pia tini jara kila ni borong Indoria Darjeeling thangai di yang jara news rogo kamu ni coverage khaja tu hisha ni tu nung lo awan ka bokor mata bokor mihimya Kristen 160,000 now all over the Tripura. I don't think you can horse out Japan discuss any also not any. Roman inscription kata Kristen no corona abu Kristen no we I foresee direct. Ha? Awan bagan ang sana no musugo. O mahite kilos hobo jarang sang sujog tay khagla ka. Sini tabok Rampur Zamatia after election 2023 tahu Menteri Malia tahu pura faisla ajaro kaya kinana sini CM bahai next time CM like 100% sure kun guarantee kuro sini Sikh Jamatia sa after 3 year maybe bo retirement pura betul faisla dete to ai jaga khilaf kan khai faina abas kina undine sana musu abas antini sana musu especially for Killaria Last year, the time of Java, to my current China of Kuri, Tamasnai, Mokan Punan Kuri. Here, who back after Maloba, oh my God, site of an Christian, Bob Christian Yako, Christian, Rajan is a dollar Kawasi. Yeah, really, Christian, I can't rock in the Zomera for the noble Christian. Yeah, and Christian camera and Jot Tomano. Sini Kristen orang orang masuk Kristen yang ada ni culture society ni kini mereka. Apa jadi Kristen bisa orang sudah apa berbulu Kristen lah. Apa itu betul tu haji. Jadi ni hukum Mizoram kan lagi you can go and see Mizoram they are almost Kristen. But borong culture hukum borong ya karya. Tapi mana kan Ranglong also like 97% Kristen. Dia baru culture baru ya karya. Kamu sahaja hukum sila ini. Hukum pilih jarak pilih asal jarak kok saja pemini. Ini asal jarak kok saja pemini.
buku ni kau sajak temani abo most of the night ekage Christian log jeta khaibini bisi pine joto kau sajak tu ida tabo nai di edisi ni bagi dan andalon khailaka orang na edisi ni bagi andalon khaipro orang na kebang Christian Hindu mili laino edisi ni andalon khaijable dak Hindu Christian joto mili le calai tu kable Bijerang khol chini bike sar dak di promokan presiden bok kai tham sit tai kya le bo tahu orang jaga Hindu bahasa wo jisnu korta hi se Hindu belongs to Hindu ha bon churi lama bahasa wo mukhamantri kana bla ga abaki bijarang khol sar wo wancho kana ang to mani Kristen ang ara Kristen jinis ma bahasa na ram modan mo tengkai hong kamunta ha tinta sit tai bekable awal bagai cini jono sabar ndo awal jadi na ama hili dagan normal ni kan ke bos kami salo wang sunan kelayo ama hina seng hosana nangai cini dal bisi divide kaidani awal bagai a ideology bagai ang tino rampodo jote nam borong ini ani dukha amasuk awya tamasiri chiko nam sabuka khaya tan kan ke kinlawo Jepro Amerika ni ani friend of the kabang tay page onek kichu ang to khaijak mane guri roi nana tiang ei develop bang tay khainai joto kichu ang khaijak awon bagino ang tini sana numusugo develop bahake ingna nang kona degana bahake la kilaw kaisa develop khai jiani to khangradi or ne borok je officer mus kotor minister borok se tini exceptional niya Christian bicing no ka bachir gradi ngawo se Christian se badai se khlaisna Tipraha kemai kangen tipraha menaktai bertangan menagiti bertangan itu sekarang saudara jodoh mahir lama kangen ke. Awalnya bagian tidak sana musuh. Jadi Kristen aku Hindu no Hindu hule kaki tangga ke Kristen aku tidak stop kaya nengtong. Ang Kristen bukan betul. Hindu bahaya jadi Hindu neng Kristen aku neng bahaya tangtu. Pia ang tidak sana musuh. Neng tidak cengar Kristen Hindu hule kontroversi kau bangla ya woi. Bini jaga naik lekat berbaik soleh tanggung sepani naik. Tak bos kalau cini MLA ex minister saw. Saya nama naik sering lebar kisi sabar syarat all over the world no kontrol kayu. South Korea no one semua. South Korea sih Kristen. Mizoram no sih Kristen. Borok bosau majority borok sebelum kayaknya hasil hari. Saya mesti salsa terperah majority tongmani. Before independent India, so independent cuma majority tonggal. Ini jatuh mah hewan semua ni karena ini terperah yang hak tani paina orang ini muka menteri saya itu. Jepur biplop dek muka menteri saya, dia jarak kau. Job tu mesti sekarang milih lainnya, kopi sana Bangladesh semua muka menteri saya sana. Rampodo jamate and doktor Otul Deborba. Borong si punya sekarang Bangladesh ini. Mukhomantri sare ini kok pisana. Bani kunus hari geram makere 2008 ni kok tabon kage je majority bon ru khayni tang sai tawka. Awon bagai om hai agam to gam kroi om hai leader no ek matar no na ke public ni thaniyo. Public ni yak sirosi. Abas wala lain aro salai sil salai kere. Awon bagai ST certificate cancel 1,60,000 ke Kristen tawon bisingo Bilas ke ST certificate rampodo nukhung bornam khayo nei lar khang tisa di jotte mile oi. Awas itu yang orang kami tahu. Aku fikir seperti political law, ini political law. Seorang nama dia Menteri Kristen, dikasih rumah Kristen, kita MLA atau Menteri yang Kristen. Tapi Menteri itu tongko, sitek kaini pakai kam. Orang di sini tu dino community wise renang ikan kayak agak tahu bisnis itu kayak lain. Dia ni pasang tinggi dia renang lain. Dia no renang lain kayak. Tapi kalau di promotor itu mungkin lain sendiri aku kan kayak. Film dia no renang lain. Film dia betul. Kristen. Enggak tahu. Ini saya bising de alasan teman kayak Kristen Hindu ni ni topik ni kalian harus nama ni bahan mau tinggal namun cuma pakai Hindu Kristen orang lagi isu di Saudi
Kristen mondirono sokongai. Apa mungkin je langsung susuri kai dong ngai kisah media wo sinai ngai wo okok kisah itu je bikas development menteri oke Kristen enggak angke Hindu apa tidak enggak kamu bising media lo bising kalau masih sinai ngai bising ke kok je asa itu apa le bukan kiwan sudah aku betul ya kuwi jangan ke baik kiwan sudah oke politically jar-jarni akanka jar personally profit ni akanka tong ami apono abono amu khobor makha Milan Jamatia do bo RSS bopil ABP khayo Milan Jamatia BJP ni ya bobos kano kaisa tabo openly saja kanda bo oine khongjang nai ya bini internally bising musumani baska tiket mana musuja self profit self benefit ni bagai enggak a jaga khang kai musa khalma phunina dagi mu ongklo backup khaini to tabok sini tag ang nong borong no mo bahai no bono loksawa par minister rakhine hoi khana minister mai khub khan dokho ngata go performance ma phunna ngak phunna ni thang kanga yang ti pramokha one side demand pinai diling tunje kunung tung kalalai tong ngata bo or no loksawa chikang dor ma pini ko bangai tong ga demand dumun cinti prasar pawi thana tabo si mo tom ti bayra lung tong nga haya thang khang ke loksawa borok dor mana west khaine gut nawi budbeng sanamui boiteri parangani kalai sasa ongko tia te praho omoto asison ni nobel soni te prami bai tabo je adunik tabo fer obo tabo ni jogota ngabon bagai omo borno ongko konodin pon saglak sehingga ke Kristen bai Hindu bai mulu wis obo bata khaine borlo Hindu sinis obo Kristen certificate cancel ni sable estini sehingga o certificate ba mak khaya ne Kristen bai Hindu bai mili se ga ka sama goro dile thanga changel चिनका मको खोज चिनका कम में लेबा मैं हिंदी में काम हिंदी मानो मैं इंग्लिश में काम इंग्लिश मानो मैं स्कूल में काम स्कूल मानो तम ओबा तंगा बरले हिंदू बेस खाइ छ हिंदू चिनि बेस थांगन जले हिंदू बाय क्रिश्चियन बाय जत मिले छ आबो खाइ न गे सब प्लस पे लंगा वेनी सेकुलर काउंट्री धर्म मेरे पर कंप्यूटर गाउँ मिले बेंथंगा आबन बागै बो सामुता खायदि अमो सान जीआरबीटी थांनाया चाकरिन बां सुरलायनैया ओ गभर्नमेन्ट तै गोबां अफिसार बिसिङाव बो गोबां माने अबनो सापर्ट खायतो सापर्ट खायनि बागै गभर्नमेन्ट सापर्ट खायनि बागै थारै जीआरबीटी सिलेक्शन पर रुमानि अबले एसपीयू पर्यन्त बरनु नेतार सासन रैनैया थाने तियासार जेता निउली ताबो ट्रेनिंग चलायतंको kebanyakan sipien besar tiasar maka age sipien na malo nung suci kongsa ko mana ni kuno upai kiri khopra bukung sa mangla dia tabok BJP na malo kebang ko majority na aga papin borok semamle karon or ni jetak kormachari khaina rego tang jetak government ni rule and regulation salok manino khapodiya sajagia awon bagai tabar jesipon khaitong jesipon tambi abo bor nogar bosire mahainai abo sabsa ber lasum manai kini kirijane kuru kunu kere jeng Hindu Kristen jotto thasanai buagra bono sao buagra na aigine ras amala bono mengesta dikhai nedi bono mission compound bono Mariam Nagar bono tine Buddha mandir bono tine aro Jagannath mandir jotto kichu asre rakhble gedeniya mujhe jotto bai tawne hene khai table rupiya bokar sao aigo raja tawne tabaka raja karke sao chini ex minister ni kok khaile 1997 Afran Kristen yako Bila Raja ni kok sai khanarui o khumologo 97 96 o khumologo to bunai Rampuru Jamatia Ras Bhakta Tawli mutawa khuloro jodi na boito ma kaka apro o komno repeat khai dei Ras Bhakta Bini besar khorok tham jotto mission compound edinagar bulana jotto English medium porija
샘플로 적도 샘플에 툭 하카망로 적도 샘플 하카지 너도 besar baik kan orang kong sakana tabok tabin besar Korea lain kali kya tabin tola baron ka bog sudut Kristen cara stop khai di abo stop khai di abo ai gola ama ga ta na ka tai khobor lai ka bising berai ang ta bising ka tang ai nai awon bagai antini hambale ani nog bro ani gufan bo no kaisa belai ne resida khayo belai no bo khayo pia tinang political kaisa samu khaina ne do phani satami nai tina ko sana mo so sama hai wala ilmang sama selan sna lai o mai ke kono mai ke tir prang la tabo sing tir pro jotto no tido lai tamani jora jotto no hamza lai ne jora jotto no soba lai ne jora jotto masa eno thangi choba ne jora kore boro no soba ne jora o mai ne jora wo tabo no o mai ke boro hoira ne ore pore khaire urum no khaire nani abo ta khai jade please bok khaina ne thang tong kono ang tire pebra hani sini lokorona ko na mo sung lo tar bai jadi ama ane humble request ane humble ko mo mo ko kan ko mo ko yana mo sini tire pa hani lokorona so bini besar da to sampel sapal ukhrata tabu kaman ko ro sinai nungara bo kopti sei to Boria Academy bo English में Boria Academy bo English medium school bo Roman script में केवल गई ताको डेवलप ना करी ना हम जब के Boria Academy bo English medium थाने हुई बिनी स्कूल ना bo ताको डेवलप ना करी है तो संस्कृत में स्कूल खाते हम बगे खाई मानिया अब खाई नोग्राथन सका इनके सुनो हास्ते नि रुपुरो डेवलप ना करी ना ना या वासुक नाइ निजे अब हके सावै पनि अब नले बाबा हके Hama ko kasi tak sini boto Christian ni Dewanagari na pun kaje kayo kay kawama pa ito ugropon kiti ne ang domon kajana ne kawang bakti karo romano ngawa ne bagay ang sara ni musugo boni sini ta athobla sini hoda mishono belai ne kotor sini kaisen waro mission belai ne kaham soalnya gotongo orang borok kebang por ini kaham ungkung tinangobo pia ara jago jai bo criticize khayo je borok na bo chaje kai chau NLT ba ugropon tin cha ঠিক আছে যে সামু হামে খাইনা আবা আমগো চায়া নগো চায়া আমগো ঠিক না বসে pia আর NLT ni thabwar jago borok post khainai jeta thangoi silai gole police ni silai gole masai thuinai masai amani he demand abo ambalong khainai Central government by chukti khai MD jomatia no embassy jomatia borok bor chukti khaile phaimine aran 20 lakh taka by office staff 20 lakh taka manka sende bisin devar mana sende tobi dengan 20 lakh taka hoka ononto devar mana sende 20 lakh taka hoka gori academy athoblawa pia hai no abuna ka pholi to yang ka khami sai to obo hai no jata roman script joto jaga chole akre chine jamaita ta khoda ni jata gore mission aro bahai ne hai aro chole joto jaga chole akre to ahai ne hai gon basa gore akre even tabo bahai ne jata bini basa boyong sa joto kishor la tia tongmane joto no Christian mission no pore tongme sujato joto Christian mission no pore tongo abo tong tata sana da hoda yang ka mai do kana sai tong Christian mission school of khaide yang bon boosting ka jotono bini boyong sa buso buthai jotono don bosko thangnai di angta tang saya thangsini di pia yang ka sai tongkha tabo bini asol bahano jote khorcha tongkho bini busa bini bahano jotne bini boyong san kala bini bahano jan busa sempolo pore tongo agutra won mo sansa pia yang ka sai tongha please amai tang jadi amune hypocrisy hulu diari khatra নিজেকে খাইলে বেলেগে তা খাইবি হানাই হ্যাঁ বেলেগে নিজেকে খাই চাই তলে বেলেগে আবো অংলা আবো কসমি সানাই আবো পাবলিক তাই আমকে hypocrisy হলো আ দিয়ারি খাত্রা হাতমুনা চাজয় বস কাবা সাও আ মিডিয়া ফাইলে অপক সাও হাই আবনো বস কাবা ফেস টু ফেস আনসাও বি নাগন
don't do like that. I don't like it. Your activities. Ang direct sa. Awan ba ang saus? Clear ka sa bono. Oh my tangi. Bena ideology, bena policy and policy pelai. Awan ba lama no paisa pa nang hinay niya. Awan ba gini? Bas kang salo. Jadi ni Kristen ni yang kangke bas kang salo. Ba thangay bisiya jet. Kuno bosor lai tangka. Kawang mano. Tabok dalong huli. Jotto ni sikito. Cinti prasino saga sama hai. Darsoy thangay. Bukan? Menurut sok ka bikas ni bagi selain mereka yang development tani saya. Nangkanya hal sabi. Pia awan ni bagi na awan ya main kagak. Soalnya dibai kaya cini pano buah gran pano durubal kaya ni RSS ramai awan kaisa formulasi. Buah grano mereka Danish climate kagak tirprasau mereka dangan rumah kagak. Onek kisu orang lo akraman cokran tak kaya baru. Mereka policy sulu position hai bis terus kena dokana sokomana ni sate kono lamter Kristen kebangan kau bitang Hindu Kristen kuno saya bela Kristen masuk kedang kau kena bah Hamzah ni Kristen backslide ni kanga tamu bisa monda di backslide kanga tham tu mana le bisa monda Raja Rama horai ha Cini William Carey semai kesam Bible no jata Bangla by jata semai kesam Bible no translate khainai William Carey Kolkata pal missionary ke tau khainai bobai Raja Ram Mohar Rai kangke ada terus khai mission no Raja Mohar tang sampai apro wansar kaisa samaso satida protha tangla ha bini khati base Raja Ram Mohar bini khati hamzak no base plus base bota thai thanginai bani basino simalongo pelangi ketang sokha apra jara merese o niti o asana ang sekamanai bo simalongo harmo samai tangai pai jara jara mara sumu sekamakha pia kampano asad help ai jota bichori ne tini abo khane choibo tawo pai peka samaso tina mai kene tini sijagi tawo ai kono ro tajar kono tin phane wansar saya kamu Kolkata Kristen tawo kamu jaga-jaga tahu, ikan orang orang kamu Katolik car wansar Kristen tahu, berat ini jara saya ko Bangali ke je Kristen ase Bangali ni makani saya ko bela, saya bela Kolkata Tripura tu Kristen tu le ko bosor kaba, Kolkata British amal sini orang missionary tahu, tahu ya deh, tahu le, history ni, history pun tak tahu saya, British amal sini tahu orang luar, tu tiga jara pun aku ya bela. Mereka tak masuk bisaya yang lain coba. Jadi kono Roman screen gaje, oh mau berapa mau pasien deh. Oh hai tinggal Ari jadi kono kontroversi ke bangun apa ni? Positif apa kita? Bermain saya bercoba itu. Riang orang serenatin prokoran ti saya. Yang tinerian dan rasmela thamina yang lagi ni. Bini kerja kormi ni baham jolo orang kerja ka. Orang kumul kelang baru pakai. Abro thangai kenapa ni? Local baru saharo. Pati mas tahun ni. Musa tak sabi ini saya itu. Kamu pati masuk terjakawa, kamu sudah menterjakawa. Pati dorma awal Japan yang tengku. Pia sini oh hano like other state. Jeng awalnya wakaf makannya kain tangga cara Hindu Kristen hanya berbeda pakainya. Jeng awalnya maki benai bukan jeng maki benai. Awalnya harganya sana musuh. Jotono nu kulumka kabai kubai na. Ini jeng asok lainnya karon engkha jeng 25 tarik Desember Jonojati Surakha Monch Tripura ni torof theke kaisa rally kari lainnya ni karon engkha jeng cini hawo to kebangma dormono tiwi hinai borok tong dormono tiwi hinai borok rong bisingo joto nisai jeng nuglai kha cini bukum bara borok rong no bai target khayui cini dormono no bai nosto khayani chesta na lai ke haike jeng te kaisa nuglai mani engkha jara Kristen ngi thangnai borok rong borok engkha minority bo khayo engkha minority ni facilities bonawo engkha kungbara engli ST putana bo borok use khai tongkha utilize khai tongkha Tripura sao Kristen minority ni kuno oro balako Tripura ni kuno minutes cabinet ni oro pas vex ko sikre amor je boni tulaya hai kanang nuya
hasil makha berani cuma hukum makha pakai mat pala ini cuma terpakai saya Somalia borno tamu wan sudah mulai terus sahabat saya wan inspire kerja Somalia Tripura kono dina Christian minority ni kono seat bijar besam otak kesepuluh kabang ma jaga wo nuk jaga SD kota no borok man si kabang nalai ko ui tong laha chini ma thai na borok si nalai ui tong laha onke chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho angkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini dormo no hajagliya chini sanskriti no hajagliya chini parampara na hajagliya hina te alada no nunga nau thangla onke o alada dormo no namani jeta subida tongu bono no nung tui tongui dasibi Narokon jeno no khap orawa asu sakit kama bo ko tagi tin su gra dolo digapono no kha Christian minority ro bagi musibwan kota ro no kha phebe SDH BC ni tomlara ora minority ni sia huya nina asal dormo no nung hajagliya onke chini asal dormo no china asal tomong chamon Kristi sanskriti no tui tongmani bagai si jeng to schedule tribe ni facilities man angka omono je jeng Kristi sanskriti no tui tongnai borok no malang jehetu niro selai jagai thanglaha angke selai jagmani dormoni jeta facilities tongo bono niro nalai jeng kuno dormoni birodi wo samung khaya just kaisa omosir ki kaini subida tanade kaisa nu subida nade Pongtu satu ase kasih ko gubui tang chok ke ferok aseng se kok sama hai sai tama sorok kichu susai bani bong mo wan sumur kre ansar ke tini amon ti berang me biget kajon mentang ati kok sama na ana phuri ta bodra tir pro bo Christian minority bo Christian lok double facility na kha pugede ohani besa odikar bube sakja kabon suwan tudu abun hate bai relief man amge ti prasa Christian man tarayo amui to haka praman didu ye ti prasa Christian nge se o tripura hani amai kemacong jodi si nung ST kota nanai hongke jani ja Kristi sanskriti ni niyam riti no tui tongbai tripura ho pula sehari gina samti sab kani thi Christian doksu bo mata ho dan sapula rigna samti kan ka jamata ho to sari bulai ka jo to habla ini Christian doksu jokon popular sa tini restoration khaibla ko borobai bo mata ho to bo si to bo khote samaj bo si to ko borobai sine pula sa saba Bible ko boro saba se 76 rono saba sika Ramesh Verma soro Jongbadur Verma so theko sunile Jongbadur khan do dagbo omo sudo chini Tripura haste oya omo Bharat haste ni Bharat ha kotor ni joto haste o ne jeng khaioi tongo Assam soro khai bai ka Maharashtra soro khai bai ka Rajasthan soro khai bai ka chini hongke ne jeng 25 tarikh December khai nai khaioi omo no to Dr. Kartik Urangji Aigin parliament no ukogno ti sakha president no bujoma khairo kha ukogno to yui memorandum roi kha apano kacharo umo implement ngmalia ongke o matter no jang hai hai te baisa ti saplai tinai jotto rajyo o haste o jang kaisa sammelan bo khainai rally bo khainai kabangmar haste o ngai thangka je baki tongnai ro jang khainai kono khaibai pore chini oroni state government no bujung ronai chini governor no buronai onke jotto butuke thangai jeng Bharat ha kotorni naikol nai rong no bujung roi nai je Kartik Urang demand khaimani chini bukung bara rong ni ma thaino nargani bagai chini jonojati ni samaj ni moral values Kristi sanskriti no nargani bagai je kokti samani bono implement khaidi jeng aseng no saklayani musugo tini ongke jeng joto samung khai tongo omono jeng kotor makhe jeng 25 December kari laini samung khaioi rally kari toti samalochona khailai toti boniprai Delhi o bo thanglai nai jeng joto no khabak sakhe appreciate nai jeng chonglai laha hambai joto no baini mungke designation ani mungke Milan Rani Jamatia acha bela ke hambai mungke amoto asal ke onek history kolok sanamo Bharat ingka democracy country number 1 ang hambai dua pilaskan kok yang manisakan kini kok pintai jorong news o je 25 tarik Desember arawo je Christian nami birude borok je obonoti borok je arrange khalai tengmani procession khalai tengmani bonga abana ang kuna dina
rights borno movement khena bagai odikar kriya odikar tongo democracy country wo sajak tongo jekono borok peacefully without arms silai patham kari jekono borok association na khai mano borok jekono freedom of speech 19 article sajak tongo ba sai mano abok mungsa kogya itu borok tini je sanaro aro nukha borok je sanaro serang sanai je ex MLA abotabu MLA ex tribal minister borok monang sini rampodo jawatiaji borok kha kaisa dharma nei bodor monoborok tasamia jamatia hodar ke goria poja alayo abotai se borok বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নি বা হিন্দু ধর্মনি বর্ণ আবন্তি বরক সাংঘাতিক মানে সিরিয়াস বরক ধর্ম খলাইতো মানে আর যে কোনো ধর্ম ভারতবর্ষ যেহেতু মেজরিটি হিন্দু ধর্ম আইপনা সংবিধান কা ভারতকা সেকুলার কান্ট্রি যদি নর পুলা সেকাং প্রিয়াম্বল পরীক্ষা রবনা তিনি খাতন্দ্র অরা প্রিয়াম্বল ইংলিশ তঙ্গ The people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic to secure to all its citizenship, justice, social, economic and political liberty, thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble kokbro ke semun abo bangla ke mukhobonno ba kokma ba kokphang. Oros sungporne ke semano India kaisa oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kestongo engkai secular country bo engkau tak senama kai tabuk je jabardast sing tongani asam dogo ba tekumne state dogo ba haingia tripura simna kacha bedikrom no kharwo amone amai je kasang tomanum makai kharaksa ex minister bo je bikas department ka bo Christian engke bono actually sabot tanna bagai Dono tribal minister guruttopurna minister te sagogoi aborok sa minister manamu sundaga abang kaham kana bini feeling bini kothar bato sango jasta bolo basani pura nugi tongo engkai boro oborong ka keksa narrowness minded boni thani tabuk phano je atto jagrito ongkha amai kri boroni kisami chakri khai experience kha tai dharma honi khlaika धर्म नथ बसबुस बियाखौ हिंदू धर्म सनातनी आं बर्न क्लास खेमानो आं तिनारा जुदि न क्लास खेंका बंग 10 घंटा हिंदू धर्म ति क्लास खेमानो आं तमेका आं महाभारत परिजाक आं वेद पाइ परिजाक पुराण सनातन पाइ परिजाक कृष्ण अश्वत्थ को हते निनि कृष्ण पार्वण हते आमखा जत हिंदू परि फेजाक आंखा आं बाबू सारे फंक्शन ना आसे यासनि ना महादेव पूजी मंदिर खजाक Ramayana Mahabharata jotona ang parijak engkai ang tin saya makai dharma tamihin religious tamihin English bai bangla dharma engkai dharmik tamen dharma itu dharmik kata dharma khlai ke dharmik kata angu dharmik kata ni asaron tamo dharmik kata asaron kai bokaisa borok kahamgo Bosakno hamte buna handan nangai te buni manina khoti khayana nangai অনেক কিছু তো হেগাই তাবো আসলে বারনি সংবিধান ওএসটি নি এইচসি রংনি ওবিসি রং ককটাঙ্গি ফেকা আং আপন তিনি মাসানাই চিন বরক সিসিকা সিসিয়া যারা শিক্ষিত হয় সিবাইকা কিন্তু কবা মাসিয়াকো ধর্ম তো আবো সেকটা কফাইকা ওয়ালো ধর্ম কবাংমা গ্রুপ দং আবো যদি সান্দাকা আং আপসু সাবাইকে ধর্মনি গ্রুপনি বুং পাইগলাক angkai bodar mau besok tong muti 7-8 grup otak-otak sinyang persentasenya sakna romano oh tinggi
গান তাক সানাই মাখে भारत संविधान सैजाकमान सका 1931 आ समय ब्रिटिश इंडिया नि जराव सैजाक दङ आफोरो 322 नि ओइडिन ब्रेकेट 25 आर्टिकल आफोरो जे कम्युनिकेशन बैकवर्ड लेखा फरा गरै ते कोनो फाना अंक जाया लेंटि कानाय तमायरक अर्थात शिकने आलो फाया मन बांग्ला बाय सरंगमारक गरै अमाहाय बागैना ब्रिटिश इंडिया नि जरावनो 1931 सेंसस बैक और बयस खायनो ओ शेड्यूल ट्राइब्स नि प्रोविजन सूचना अंका अब भारतनि संविधान कतलका सेया प्रकार 342 आर्टिकल ए एंकाय आयाव जंसर खायका बावानो 342 1 342 2 हंकाय अबखाय राष्ट्रपति ताफनो जे कोनो ग्रुप न एस सिरना बागै राष्ट्रपति ने पावातो दा सुंगबो केंटो सुं त्रिपुरा भारत हाममाने परे सुंगबो केंटो एव बायसुं एस इंडिया 342 नि ए बायसुं सिडल ट्राइब सुंगाया सुंखाय 342 नि 2 आबो बाय सुं राष्ट्रपति बाय अर्थात इनेक्टमेंट खायजाकाता आ त्रिपुरा आबरंगबो आग्रु रंगबो साव सावने एसिस्टामा नै लिस्ट खायि रह कांकाय अरनि राज्य सरकार बा अरनि राज्य सरकार लिस्ट मा परेंका केंद्र सरकार राष्ट्रपति आबनो अनुमोदन लुई अंकाय आबाके एसटी सिक्युरिटी जाका अब अंकाय जे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल अथा बिं या फांग यारमि कक अंकाय ताबां सरेमाखे रिसेंटली जे तो मियानि कक निस्काम बय पत्र पत्र नुखा जे 25 तारिख डिसेम्बर नि टेंटेटिव डेट बर मुभमेंट खनि फाइतला जरा ख्रिस्टान नायरक बा ख्रिस्टान तो नायरक बर वाना तोरनि किछुख्रै अंकाय बरक साका डबल फैसिलिटी नाय दङ जदिनो कोनो त्रिपुरा हाव अमहाय डबल फैसिलिटी नाय माखाय तिनि जे मिलनदानी जमातिया बखल मिलनदानी जमातिया नों तो संस्कृतनि कैसा फोरोंनाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खनाका काहामको निने आईएमएस परिमानी बाय निने वानसुमा तो उल्टा एम एनी जागो एम सिंथौ निनाबो उल्टासी कारण नों त्रिपुरा इतिहास बसाइमिया बुफाको साख्रि खायगोना काहाम जाखाना नों पोजिशन आंनो जस्ट इमेजिन खायमानि आंनो सिपसिनिया पर्सनली तब निने नुका बुमा खां नुका मिया काहाम गानि सराय सराय नों कक्सन खनाका अंकाय नरो अंकाय त्रिपुरासा नि बिसिंगो साइमिया नों बो स्कुलो बनस्थली दा बर परिखान खनावसुं आरो राजस्थान नो जे बनस्थली स्कुलो परिफेकान खनाव गारो तो हिंदू फंडामेंटल क्लास संगो आंगो साइमानो इंकारो विकासनि मिनिस्टार विकासनि बिनि काम खायनायाबो बुकुमै नकलायखा बुकुमै नकलांगानो जे थैथना आने बंधु जे रजनीकांत डेभलपमेंट साजो आरो परिफेगा बाबो आरो मास्टर डिग्री गुर खायफेगा सिनिलायना समबो तां बिन बुंरो मालिया एनिवे आं ताक सानाय माखे काबो सिनि बर बाक्सा सावसों सनातन धर्म बाक्सा सावसों हिंदू एक्चुअली सनातन धर्मनि आसल जे कायदा बंग जे अंकमानि आं सेकेन्ड सनातन धर्म रंनि बरकनि जे सनातन धर्म आसे प्रिंसिपल बबर आसे रायदा कायदा बरक सायामान आं खाखावो साय मांगलाक खालाय दसा प्रिंसिपल्स ऑफ द सनातन धर्म खालाय दरक मारो तो बात सिका अंकाय सारि पहिला सेगो ऑनेस्ट आमने हिन सतता बांग्ला बाय refraining from injuring living being but जीवेर हत्या ना करा बांग्ला खाय माने जे कोनो कथां माने थामपुयंखा केन्द्र मुरानो पर्यन्त थांग्रि माइया माने बेथार माइया ताको अब हंकाय अंकरनि आसल जे
Engkorongni tahane Sanatan Dharma asal lagi khadi. Borok kono kethang mana ya thai thampuino buthamaya sibuk sindai buthamaya apna refraining from injuring living being অর্থাৎ কোন জীব গণাং ন রুয়া হইতে থাম্পুই হইতে ইয়ং হইতে মংসাপনা বথমা আবর সনাতনী 10টা প্রিন্সিপাল খাদি আবার পিউরিটি মাকা একবারে বিশুদ্ধতা বড় নারাতে কোনো চিত্রা আন্তরা সাইমালিয়া বড় গরি মালিয়া কোনো মাইকা বড় মাতো নাই গুড উইল কা শুভেচ্ছা মানে বুইনা সুচনা কাহাম গুড উইল গনা সেটা গুড উইল মানে গুড উইল কা শুভেচ্ছা শুভ ইচ্ছা বুইনি বাকি কাহাম অনসনাই কা মার্সি কা দয়া খারকমা গনাং পেশেন্স কা ধৈর্য গনাং ফরবিয়ারেন্স সহনশীলতা সেলফ রেস্ট্রেইন আত্মসংযম engkai generosity udarata bang bale wansuma kotor engkai asceticism toposya kalanya borokai borok ni sia asal sanatan dharma morne amaka principle baniti angkang tangna angtak sanai makatamo engkai tabo oksini borok sanatan dana hindu baksa so sanatan phiaba angnuka chhattisgarh rok jharkhand no borle aran tribal rok sing hindu yahne Sang Sanatan Wesing ko Wesing tribal na akase animism tamo animism kada sing urja nukje isono kaisa se uja mana gichim borok hangnai dumai nei rathar mari animism manabno o animism mo sin borok pagi na tabu india ne kabang ma tribal na dilli rogo last year ro movement ka koda ma movement ka angsi khobor jak to mang thangmalia rang puisen pro ko manar plan bara rong ko nga approve dalai dam to hoi a samay bortam saka sing Hindu ya, sing Sanatan ya, sini kaisa, sing Gotum, sing alada, tribal ng kaisa dharma alada, sing animism, bukan istiqlal marin berarti ke anulung kaya mana abot tani ko yable. Ini oje usang miya mangni panerok, oje santi tamo Sakma babu kaya tabu sakai tipra sarok tabu bukan sing to nagloria ko. Tribal ng kaisa jatuh bumi putro, tribal ng kaisa jatuh nang wajah manerok ba. Sing saimano, Tripurawa ani sesmeno. Naro thangnai di dolai rogo Bangladesh Mizoram ni Assam ni Arunachal Pradesh ni busuk sakma Tripura phaika sin Tripura satau khasiaku dolai district khangnai di yang sum korok jotto masini boro yang rong Tripura rong ni tini te kongthai bar rong jaga no sakma rok 1 mili hui dai sika engka sakma maximum ta Bangladesh ni Bangladesh Shanti Bahini hita India government bangno directly indirectly borok subawai Tripura borok pongu semua kaham kai saimano borok tabuk Bangladesh government ni against soba kai tu sakmarok semau saimano tu buito saimano abora borok botham batang ka Tripura ka basically West Tripura phone dolai district phone bak engkorogo balai khena yang gonda sora abato Gomoti district Roishabari rok Kebang ma aron Tripura rok riang rok borok kita noro masansu Bangladesh ni sakma rok phai jayok tino sakma je borok mai ke phai to mato o je milan nani jamatia jug mato bosia boitia samia Tripura bo spori peka sakri manka rang kebang mano tabuk tam khulna ke kaisa group no simina mane Tripura bo je Christian ma bin koktab sakabab borok jokhon chini dofa bai kagei tha bhaga dofa kathangka পৃথিবীর ইতিহাস রাষ্ট্র সংঘনে আইন রিলিজিয়াস ফ্রিডম ম্যারেজ ফ্রিডম না বসাইদেমান রিলিজিয়াস ফ্রিডম এন্ড ম্যারেজ ফ্রিডম কাইজক মানতে কোনো দিন মতি ফানা জাতীয় মতি যার কাইজক মানে কোনো এন্ট্রান্স ওয়া খাইমিয়া রিলিজিয়ান ওয়া কোনো ফ্রিডম খাইমিয়া ইনি থিং অফ বাংলা এক পাকিস্তান কাইসা পাবক जों সেমানো মুসলিম ইসলাম কান্ট্রি কিন্তু বং আরো থাংনা শিখ বটমো হিন্দু বটমো Feminism botongo, kento ar Christian botongo, Christian 2% moto tongaro Pakistan no mainai di. Hingke borong aro ma haikuno reservation system kore, walo STH OBC ne kuno reservation system kore, karena di Bangladesh ko kore. Hingke India tami ma khlai ka bango ain ma sijaka. Hingke Bangladesh jotong mai dharma bo seni bibajon nongkha Hindu dharma. Baik অবশ্যই বিভাজন সাকাবা এটা বড় নর সেমানো বড় নে কাইসা ব্যাট নি কাইসা বড় ব্যাড নে ব্যাট চার প্রকার তবু অব যদি সাকা আঙ্কাই নর হনো সিস্টেম ধর্ম
Shastras divides society into society versus divide tadi. 4 into 4 divides into 4. 4 प्रकार बाखा tamo ke Brahmins. Brahmin tahu besok tong. Sara 12% mentu India tu. Entire population ni. Brahman samung tamo. Bong ni samung kai. Brahman perinani. O sehingga dia bitakam. Engkau borok. Kai tangi borno kok kayu seng semano. Triprawo. Brahmin nenggai cin Triprasarok. Raja rok Brahman nenggai. Dachin nenggai. Besar turun jaga. Tini Udaipur rok yang rok tabu kabang ma. Agi yang Brahman rok jadi kok kaya antani boy tu. Milan rani jamat ya jadi makanya boy cat lak sampai tu angst. Penuh rok besar turun. Abang nong kakak morun uttor. Bangla baik kai. Kaya angka raja rok kasih kisah sulu turun. Kasih raspari bambu teh ke jaga di marok. Hadian tentang apa itu? Dharma nanda susan. Oh Triprawo. Kami sungsira pun yakung sui mana ngu Brahman ni. Yakung sui batas ada itu sidiwo itu iman ngu. Brahman susun. Tanggu West Bengal lagi. West Bengal Brahman biru songram tu cuma tali dok. Nokol molik songram angin bu. Telefon number pun tu juga itu. Tripura kena bagi borok. Dolly drop. Saya top sili jati drop. Boncor nak raja ko. Anek ikhlas sempurna nangu. Sina nangu. Engkau pasal nak kaya cakap kau seni tu koro. Brahman kau jatuh kusugo. Khatri angka cama ruler. Ba administrator. Engkau senti di prasarok satu kau sengkai khatri raja bangsa. Khatri angka baik ni ngesti siap sauka. Absolutely complicated. Nijini obostan bangla behno. Nijini status pojanto position pojanto. Tabu buat di prasarok romi mayako. Who am I? From where we came? What is our descendant, forefather, which in ancestor, which in history life of tam tong, tahu life of tam tong, rasmala tam tong. Engkau tahu fahidi? Video ke boysho sama tam kai, berka artisan, merchants, business ini teko, tradesmen, farmers, keto genang na homong nang kai awak ke boysho, bang bagi dia sokwa. Tapi kaya tum sudro ke sarben, bang kaya kota ke sarben. Sudro ke tomo, bang ke laboring, that is sarben. Sakor ke toni. Aba hai ke dirgo bosor pray 2300 bosor পর্যন্ত মোটামুটি ama hai ke thaimani ya gulono tini Hindu dharma prabotan ngi je kaisa boko nei no o borno system chalongi no Bharat সংবিধান sipru sigito buddhijীবী rok ingres na amale hote no once ko India tamorok ko sosar to male oro sigito কতগুলো শ্রেণী বিভাগ দङ অবর্ণ যদি না মাই খাইকাঙ্কা অর ইন্ডিয়ানি যে বড়রক ইকুয়াল মানে ইকুয়াল ডেভেলপমেন্ট মাগলাক আবনি বাগেনো অমা হাইকে বড়ক বাক্কা গতাবকতে কেসা দङ আবনি বিসিংছে আসাইতেনি বিসিংতে সুদ্রন বিসিংতে তো দলিত বা আনটাচেবল ইংলিশে আনটাচেবল অর্থাৎ বং বসাপন দাঙি মাইয়া বং নগা হাগি মাইয়া বারনাস মাত নাই অস্পৃশ্যতা বাংলাহি আছে মাপে দেবা আনটাচেবল নেকা সব সেকেন্ড তো আবর কা ছাবো ও মুচি মেটা দুম বড় কথি সনাই রক আবর কা আনটাচেবল আমা কা সনাই বিভাগ খাইজামানো আপনা ভাইকে ডেভেলপমেন্ট তো নয় ভাইকে সঙ্গ ইন্ডিয়া নেশন নয় কাশা নেশন মানে ইন্ডিয়া কাশা কান্ট্রি 193টা ইউনাইটেড নেশনের সিকিউরিটি রাষ্ট্র টঙ্গ আর ইন্ডিয়া বো কাশা তাই যদি আমাহাই কাশা রাষ্ট্র মেম্বার কাকাই bo omahai jotta kisuk kaham haya jotta human right violation khaye bo rashtra masalomai abokai rashtra sangani ain je United Nation ni declaration khare 111 ta je boroni je article ta mani aborok jodi pore ka semanu engkan paksane makhe tini je sing o Tripurani je o bororok je khilokcha retire tabu MLA boni thani to anu khabo bang agir bo asam rogo prain thangpru bayang assamese rok bai kabang ma jaga bina thangi biswa hindu porishod ang tini bo first and worst bonte sanal mayu khanadi Tripura sarok tini Christian mani pesone nini tamo protibandhokota angkha ba tamo law sangkha o Tripura sarok tamo khotingkha abono kaisa nang hopung so wansonai galaxy
जे बरम गनां एक्स मिनिस्टार बिनि बसला सेन परे परे थांगौ ताबुक इंजिनियर बब बसको परे तिनि बरक सावो आनो साका बनि जिबा थांगौ साका रोमान स्क्रिप्ट का बो फरेन लैंग्वेज संस्कृत इनकाई और त्रिपुरानी लैंग्वेज बिनि को बनते तको लोकल लैंग्वेज बाबारे नों जदि नासे लैंग्वेज को साका नि जे ताबुक गरिया एकाडेमी न तांगे नों सिबि सिबुत बाय आरो इंग्लिश परीक्षा रि परीक्षानि नङाबा संस्कृत बेखायखिबायसिरि खायखिबायसिरि बां इंग्लिश थास्तान आरो सिरि तिनि तांगे इनकान हिंदुस्तान खायनानै यांब्ला ताबुक जे स्कुल कताल कताल खलक तांगा बुमरि खता मुबरा ओ स्कुल बुंताबा विद्याज्योति तो इंग्लिश मीडियम खायका काहाम को अंका तानि बागे तिनि संस्कृत आसने बेलुं तो हाका तानि विद्याज्योति एडुकेशन तुखा इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ओ त्रिपुरानि कुंथै बाराव खाय वासक बाहानाय बखा बहाय तापानो कॉलेज ऑफ लाखा परा परि बहाबा परि वै प्रोफेसर अंखा एडवोकेट अंखा डॉक्टर अंखा इंजीनियर अंखा ऑफिसर कानाय आपसके मन का असभ्यता असालिने तो तको आबो कोनो बंथाय चरित्र गति निजिसनि जातीयतनि कोनो चरित्र बने नेचर आसार कइनथो बुइनि कक बसिन फ्रेंड्स हो तिनि अरो त्रिपुरा वो बहुत प्रमाण करे फाइतो नां सका जदिनो कुनै ख्रिस्टान त्रिपुरा सा उपजाति माइनॉरिटी हिबो दाबल तो नाय तमा प्रमाण करे माखाय आं बने 1 लाख पुरस्कार हंतु भेरि अमाय कोनो घटना करे त्रिपुरा वो चाकरी बाख्रु सिपेन अमाल फांतोन जेसन अमाल फांतोन एसटी इंग्लिश नाय और धर्म मनस नाय सिग्या शुद्ध एसटी एचसी ओबीसी माइनॉरिटी से नासिगले आबर नखे तामो नुगलिया बाबर म तामो नुगै तो म तामबे साइड तो आं बुजि मालिया नरम छाबदा तो आं न अपुस खैमैया फेबानि नि बेनिफिट दङ इंडिया निनि खेतो का हामो नों आलोका के बेनिफिट दङ ना निनि आरो दालका के बेनिफिट ना ताबो नों सिका हामाया नों सिहि तो बुदि जीविता नम्बा যারা एग्रीकल्चर रिस्क अर्थात गाहाम कृषक रक बा आचवाय जानाय बरक ब खेतो ब मानि थाइजे हाम बार आबाहाय नायो नों ब हानि अ दफानि बगै ब गाहाम आबो सवान फुग्रादि निनो अमरता बो अबुकुं बारा 1.35 वा 4.35% त्रिपुरा व ख्रिस्टान दगो जो ताबुक कैथोलिक जतो देमिसन तुजि 4.35% हंकाय नों आरो ताबुक बरनो एस हते बातिल खाय माहाकाय निनि मिलन हर जमात याने बगै निनि बसाबते बगै खोपटा काहाम ओपन थाय ब्ला आसुसुबे फेबा नों वानसो नोंगा फुर जदि न फाइकनि या परसेंटेज कमी फाइनानि एसेंब्ली सीट कमी फाइनाय नों जे बांग्लादेश सिम्बर ताबु इलीगल आं साब्रुब्रुब साइतो नों आं बाय पर चैलेंज खाबदि बो टीवी कतरा वानसन टीवी आं बाय गिबि खाय फाइदे नों यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फादेन बाय हिम्मत थांकाय नाना आं साव ताबे नाना बेले कुसुक्ति सामा क्लायखा आं ननो अम्मा हायका सामानि ननो कुसुक्ति सामा क्लायो नों ते बतला लेभेल नि बरकसि निनि प्रोफेसर न हयतो नों फिट बनो नों समाजनि बागै नों ताबु फिदिया नरो मा हायकाय बरर न लामा करै तंगासि नों खायदेनि ना बाहाय निनि जे बंको आंदोलन खाजि निनि अम्मा हायके जे साइतो मारक जे एसटी और बड़ डबल फेसिल दाव बड़ जखन चिन धर्म से तंगरि हांकाय धर्म का व्यक्तिगत ब्यापार नों आसु निनि भारतनि संविधान ताम साका फारि नों परीक्षा रनो आर्टिकल भारतनि संविधान आर्टिकल परि नायजि नां नोंनि असै सुवा के बेखाय गाजा के बेखाय ड्रग के फेक्सा को खावन लाग आर्टिकल 25 पर बार पार्ट 3 आर्टिकल 25 26 27 28 पर दी बखो नों तिनो खाना नों लाइब्रेरी थांगै द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पर दी नों बांग्लादेश साकमा फाइनाल रक बाय तेइसन नों साकमानि इंडियन बाय अमर तो जों साइमानो त्रिपुरा सासन खायनाय सीपीएम पांतन कांग्रेस पांतन बांग्लादेश फाइटमाय रक बरो ताबो इलीगल सीजन आर आनद आर्टिकल पार्ट तो आर्टिकल 5 to 11 पर नै दिन आसल जगाव थायावै आं ताबो नों प्रश्न खायामसो तिनि सिनि जे बरम गनां राम पदन बंतन सोशल मीडिया ते नरो बखौ बायसाइया नरक जे साइड अनसु कासं भारतबर्षवते बीजेपी को तो लाखा 24 नते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी अगेन सामाया 24 बो फाइया त्रिपुरा बो नरो बीजेपी सरकार ताबो कसकरै शुद्ध मात्र प्रदूरनि थुतुं थातने कारणे से प्रदूर जदिও न कांग्रेस सीपीएम के बसकांकाय 48 टा सीट फै 48 टा 60 टा वो नरो प्रदूरनि और ठीक पॉलिटिकल बिनसे पॉलिटिशियन चेंग करेंगे टैलेंट करेंगे बिन ग्रुप होंगे और बरो ने सटीक
দিশা কেরেঙ্গে বরক তিনি একক ভাবে বসাউই বং বসারগুই নরক আবহাওয়া ইংলিশে নরক তিনি নরক কোনো রকম ক্ষমতা ফাইটং তামনি বাগে নব গুরুত্ব নংনি বাগে তাবুক খালাইদি গণতন্ত্র आं साननायखौ वानसुकदि त्रिपुराखौ बांलादेश नों सिदासि जे मिलनदानि जमातिया नों सिदासि जे त्रिपुराखौ भारत हामा परे जे अबभय नों परीक्षा आंथान क्लां परीक्षारि पांखांखाय याका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मामा थांपरि इकोनोना बय फुनुका ब बसर बसका रिफ्यूजी फाइका बुतिया फाइका रिफ्यूजी फाइका त्रिपुरा हाव बरक विदाउट पार्लियामेंट एमेंडमेंट सराव हाना रुल खातिर संखा बांगे एकातुद्रा आबरक सिदासि आबो सोनार सिरियास जंगादि आबो मान परे नर जखन मुख्यमंत्री गरि थांपु नर जखन गरक हिंदू जारा हिंदू नायरक त्रिपुरा हिंदू नायरक जखन त्रिपुरा शासन क्षमता याग फेफरु आफ्रिका नर बाहाय ख्रिस्टान नर अब खायदि नाके त्रिपुरा हानि जत ख्रिस्टान बथा कि असबेक रे आना बथर बागे स्कां आना स्कां बथा बागे दां हरिजन देबरा भाव आई बिकम ख्रिस्टान नंगा खरा बागे आना केबो ख्रिस्टान कइमिया ख्रिस्टान का मेलेस दर मस्तमो फियाबा आं दर्शन माने ख्रिस्टान नंगौ ख्रिस्टान फाइसि नोंकाव सागा आंगो धर्म बलाय कक सामाया पृथ्वीओ साबताव राष्ट्र वालो शासन खायतिबो सायमान ख्रिस्टान कान्ट्रिसि यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल 5 परमानेंट मेंबर सिंगो चाइना बादे जत ख्रिस्टान कान्ट्री फ्रांस ख्रिस्टान कान्ट्री रशिया ख्रिस्टान कान्ट्री अमेरिकन ख्रिस्टान कान्ट्री ब्रिटेन ख्रिस्टान कान्ट्री ताबो नरेंद्र मोदी सागा का हाइस कइमा तंगै बले इंडियानि सागाबां को सामाया अमा हाय ब ताबु मोदी ताव थांगै बसाजो फैदबा इबे मणिपुर कोकि ख्रिस्टान न अत्याचार खामानि जखन जो बायदिने सजाका नंगन सुबा नांगन सजावाइसे नांगियाने उलका मासनाब्ला बन्द माखलायकनाब्ला आरो एट्रोसाइटिस खामारक तावान सुबे जे नरक साइतका एसटी बातिल माखाने हमके नरब संविधान को अबा एसटी सिंना माइया एसटी नों मिलनदानि जमाते आइडेन्टिफाइ खायबाया नों बहस खायबो माइया एबं आंसाका बीजेपी सरकार तै बिसिक रैखा एप्रिल मे जखन इलेक्शन नरक साइका बीजेपी ते फैलिया सेंट्रल फैलिया नों आसामाबो नों आबो तमनगा आसाय दिनचले जाय नरक खायबो माइया हिंदुस्तान बो खायबो इंडियानो दामतिनि अकमता मासांकाय এই যে শান্তি বিকাশ আগমা সংবরলে বাংলা হানি ফাইনে বরংনি মদত খানে রকছে আবো আঙ্গা সাইসাও সাকমানো আনসাসমানো কয়েকশন অনারগো साकमा तावो 80% साकमानो बांग्लादेश से त्रिपुरा फाइजाक माने सुलु बांग्लादेश सिमिया अरुणाचलनि बरनि करनि जत फाइटन बर फाइया माइके त्रिपुराबो दखल खायतंखा आबाचिनि एसटिन बाय खतिकर आबरं सेवान सम नांनाय एंकाय सगाबनो नांखाकाय जों 1980 नि भोटार लिस्ट तिखि जों चेक लायगोन बनरम मानो कारण बरक सियासी फाइबले सियासी ताकुम अंक जे बरक 56,000 जे बरक सरान फाइबने बरक मैक्सिमाम हुयांगो काजाले बरजगे बिबिन बाबि टंकार जागा जमी पाइ टंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमा टंबा अंका बरकनि आबहायकाय सुरसे जतन ता त्रिपुराव गोबांमा तिनि थांनाय दिन नरक दलायनि करक साइलेंट तरक एकदम तेकुनि रियां तेकुनि ट्राइबल दे गारो फानंखा बा तेकुनि जतन जागा जमी रनो बरम देके दखल खायसिबेके गोबांनि प्रशासन बरम फाइ अरुणाचल बर फायो आसामनिबो फायो कामतिके फाइ त्रिपुराखाय और बर फाइ काबोनि बगे नायनायदि बाबुक त्रिपुराव जे बांग्लादेशी बाय आं सानखौ मिथिया कबिनो सायथनाय अ त्रिपुरा सरक जदि न कबिया थांथां बुझबाय कबिनो बुझनो नांनाय हा आबोनि बिसिङाव कबिबाय जदि न कस्तका पाइजागै थांगाखाय सादन नंखौहाय बुमुं खायना मोसुङै पाइलांनाय आंनो तिनसौ बिरोदे न एसटी आंखाना सांबरी संगा सकमानो दराग्रे एसटी इनके बाला मानो सब बार दे मान साव साता ताबो एसटी सरबा बुगुम बार कबा मा नेशनल लगे इंटरनेशनल सागरि खायते आंदबा हा ओ एसटी तो वैसे ते सिम बरो परिया खाछि आंदबा जतो से एसटी बिलुप्ति खायते ना साना खाय तांगै ख्रिस्टान थिमे सारा 12 बसने एसटी एचि जतो रिजर्वेशन आबो बिलुप्ति खाना बीजेपी नि प्लानिंग तो अबर खायछि माया सरें गमरो ओजे मिलनाराय संगजे बाबु अबज संगठन तामहे त्रिपुरा धर्मीय आदिवासी धर्मीय संस्कृति जनजाति ख्रिस्टियान सायतनाय रक बर तामो साकाय साक्ति कोआ बिसिंग से बर यंगला टेक्निकल टंखो बर ताम बीपीएल एपीएल तानि चावले केखवा को
borok sate bro brahmin bo bikhari tongla bor sable ang to borong basan ko ang khanai pa joble dili ro ko tham bro sable a brahmin bi ba angko biksa man ke khara ho to आदिवासी तो ऐसे हुआ अब सुप्रीम कोर्ट पर लोग खाया देबा क्रिमिलियर एसटी नि पदन एसटी बात देने देबा त्रिपुरा वो खा दालंग न एसटी बात देने देबा बाबा नंसारा कहम तिनी सक्सार आंग्ले क्रिश्चियन एवं हिंदू जे हिंदू नि आदर्श बान तिनी हिंदू न मथांगा बांग्लादेशी हिंदू न मथांगा त्रिपुरा भूमिपुत्र हिंदू नौमिला नानि बो भाजों हिंदू नरक चिनी बरं मरासी ना पद बाबू सं हिंदू नरजी हिंदू रंग अधिकार त्रिपुरा हाथिनि नखल गते माखान राबन को असम सुबा फायको आबखन बखल फायगला नर मंत्री एमएलए साव कोन को प्रोफेसर लेक्चरर एडवोकेट ने कोन रकम अरब बसब दे न टिकी नाइ स टिकी ग्ला अमा हायकै न ओ कासा केरन कथमा हाय मुसुक छाता तंगमानि मासा मासना आरा फुनो फुनो गै एक बेटलान तलाक साव रमै तलांगै को खलाइमा हाय सिको खपलाम हाय पाइते पाइनाय अब सिस्टम खलाइमासि आं तारमाने आं ख्रिस्टान गासमा आं हाउ बिका आं ख्रिस्टान जदे फाइट फाइट आं साइड जतो गतना आं ख्रिस्टान बाइबल kan ganas thangye কিন্তু আমার কে কোনো পাস্টর প্রচার সারা ত্রিপুরা আং তিনি সৌ এলাম খায়ু কেবল আম প্রচার হয়ে খ্রিস্টান ন আং মহারে লকে কান্ত আছে কালী পূজি তমাসি কালী পুনতান তমাসি শনি ঠাকুর পুনতান তমাসি মাসক পুঞ্জর পন্দ তান্ত আং কালী পুনতান তমাসি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির থাংজাং উদয়পুর 1990 রাং থাংজাক मेला रगो सन्यासी रोना आंखौ बुसाय खेना बागै आं अनेक धर्म शास्त्र हिंदू परिफेसर पंचने बाबू तो बाबू बुथिमाने सिगां फासिक राइफेलनि बो बार्मादेश सांफायनि सबाख्लाय फैनाय बो 1926 फास्ट एंफ्रु बो बापु सिपाय हामानि दी बेलि जतिं लांखा बो ओलका शेसे मेजो भारत बाहामा परेखाय जे राजा रक ओआमजिरो मामा नबरन राजानि जे सैनाय खायने रकबा जत 5 बेटलियन तमानि कोनो आर्टिकल एक नम्बर नटा आर्टिकल अरानथान सियतु अ बय हायो जत आरो कोनो दिन अ फोर्स नि बादै काम सिजलिया गै फेबा जरा प्रशासनिक तनाय रंखाय जतन बनि पेंशन मानजाग पर्यन्त रेगुलार कन्टिन्यूइं जानाय बनि जत फैसिलिटी मानाय ग्रेचुइटी मानाय ताइचारा साख्रि गोनां भयस टंको पर सार्भिस कन्टिन्यूइं नाय जत सुयि गाहाम के बर माइके नाबायखे इभेन न थांनायनि जे बांला हानि फायबरं बथावकै सर्टिफिकेट नांगली आप्रू बोकोबा आं एम पास होनगासे एम पास साख्रि बरनाव ते फैया बतिके नाखा आबनरक साइमी आबलु संसेरे रक उसां बरदक थुतुं थाबां गाजा नंजा हाय कुन इतिहास या बय परिया गाहाम सारि स्टाडि खैया हा निजिनि डिग्री परिफिकेशन माबाय किछु ना करे आं तिनि साइड अफ त्रिपुरा सरकार ममिलन मानसि साया आई एम टॉकिंग आई एम नॉट 25 तारिख डिसेम्बर क्रिसमास वर्ल्ड वाइड पालिसबाना जिसु ख्रिस्ट आसे माने कोन एग्जैक्ट डेट आ समय तेबो साइकन जाकरि कखा एक्सपेक्टेड हारे सिंह खलायने खलाजमासि किसुया त्रिपुरानि ख्रिस्टान जतन रखाय रहरे नर बुकुं बारालक तिनि जतन अरचिन हा नर विधानसभा सि साइटाव 52 तबा 50 90 अरनि जनजाति ताबक तिनि रामपद बाबू स मुख्यमंत्री सालाय जदि न शासन थाबा आकाय आंग्रेनि तंगो आंग्रेजन ख्रिस्टान काद्रानि बिराहरि कानादा थां तवानो बर माइग्रेशन प्लान ब्ला स परिबार थाङानो केबा थाना बगन व्यवसाय खायरन क्षतिपूरण दि आनि एसेस नि एसेट नंगो खलाय दांग्रि हदि आं कानाडा थाङै तो आपे फैले तंबा नुवा बुमा खांनगो आं वाय तंबा निं आं ताकु सना हमजों माले हंखाय फियाबा सनातन धर्म ने रिचुअल दितिनं 10 ता प्रिन्सिपल गनर परिजे ग माय वानसु गया जों ताबुक साबन नासिनां अ हानि बोसार कुंथाय बारानि सागा अ बुखक बेहे कुंथाय बारा मान आं जतन कुंथाय बारा हिया जों चिन अबुकुं बारा चिनि जे अ हानि बोसा त्रिपुरा सरक चिनि प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम तंबा फाता हानि बर किरि करं खार फाइटा 1971 जा बर 62.33% और विधानसभा नाका उनका बर चुनाव थाके का डॉक्यूमेंट सकिबे के राजनामानि सेंसस नौ सकलाइबे का 1941 से चिन बर तमासे नरक सेंसस गवर्नमेंट सेंसस पर जे 1951 खाते 18000 बुकुंबारा कमिरि फुनका 1951 का 18000 करी माने 1941 18000 कमा का बोलता मसरी ठीक है ताको उनका 1941 सेंसस पर है 1951 सेंसस जरा त्रिपुरा सर और त्रिपुरा मा सबा का बका जले थुथलाइलिया बसा मासा मालिया ले तको आमा के नाखना बखला केना ब्ले आबर बखरो दबर रिसर्च खायतंबा जोंका देना रिसर्च खायतंगो आबर फाइदि नों जिसे बर प्रोफेसर करन बो प्रोफेसर त्रिपुरानि त्रिपुरासा करन फाइदि बो एडवोकेट लॉयर करन फाइदि आंग्रेजी तंगो बो मंत्री करन बो सिगि तो सुसिगि तो बुबि फाइदि बो आईएएस रिटायर फाइदि बो आईपीएस रिटायर फाइदि बस बो करन फाइदि आंसौ आइनते बुद्ध अब ल बाय फाइदि निना अब नांनुया को हाय
bini ko bai patla satla ko kasu ko bai tini muting kapun iPhone awo bai kri correct men be do not become yes men but do you become argument nini main problem tamo ohani besa odikar bude sakja kabun chuan tu be abun hate bai relief man abu tiprasa Christian man tarayo ongmi to haka proman di ye tiprasa Christian ngi che o tripura hani omai kamachong pen tripura ho pule seri gre samti sab kani phi Christian doksi बहुत जमत्या हो दान सातला रिगनाय सामथि कारण का जमत्या हो तो सारी बुलाई का जो तोंगाब्ला तिनी ख्रिस्टान दोसे जखन पपुलर से तिनी रेजिस्ट्रेशन खाइबले को बरबाय बहुत जमत्या हो तो बसि जतो बहुत खते समाज बसि जतो को बरबाय सिने पिलर से साबा बाइबल को बरबाय साबा से 76 रनो साबो सिका रमेश देवर्मा सरो जंगबादु देवर्मा सो थेको सुनिने जंगबादु खान दो दगबो रोमान स्क्रिप्ट बा तिनी को बरबाय पिलर से साबो ऐसे कॉपनो रेस्ट्रिक्शन खाइका तिनी आं बोले समया आं तो खिसान नु सयां तो न तान दिबो सयां गेसे एंका चासरा बो सो खिसान जोर मोलक दमन ते करन सो वाथल खाय पत्रिका जोर मोलक दमन ते करन बो बरो जोर खाय खायका गुसना खादि जा जोर खाय खायजा पास ने बुम साइडी बॉय रेन साइडी पास ने जेल दाबी बिशप ने जेल दाबी फादर ने जेल दाबी के बो जोर व्यवस्था जदि न खिसान समजामा तो हुलु लाव सार आं रि खायजा तो काय apa ke bong ru thana affair khai bong ga tongle ama ke khaime able lo phnugo nga tau sai to bo pastor dila ma khana sabo jor khai tripura bo christian ka jor purbo dharmanti karan khajaka prawan khaji dharmane byapar tabukha dharma juddho sikhai ta ka sak bai sak yang asal main problem bo khai to sanglia nang no ya sak bai sak jeso bai sak bai sak suni no তর্ক বিতর্ক খানে না অতি প্রসারণে অমাহাই মূর্খ জাতি অমাহাই অভিশাপগ্রস্ত জাতি তাই আং পৃথিবী করে আং রিসার্চ করে খা একমাত্র ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসাও হাই মূর্খ জাতি যত বড় ডিগ্রি ছিল তাবুক দেশি সত্য পরাঙ্গ মূর্খ জাতি ছিল একদম জিত মূর্খ জাতি আং নিজিনে সাওনা মাসু মূর্খ জাতি অতি প্রসারক নিজিনে হাওয়া নিজিন ককবাই কথমা সারালিয়া নিজিন কন কুবিনত সারালিয়া গজা হ্যাঁ কিসে মিছে চাকরি মানাই আবো নং তিনি এসটি এইচসি রিজার্ভেশন kota green kai nang tinimaya nang kamai thang motri bahawa prithibi jagoto ha dar mo khana khana ri dar mo kai kaisa reality tongo real tongo creator god tongo tongha kai borok nang jisipone jasang to ni abu bichar phai sakoina no ang kha khayu tabuk amo hai kai darmo jandan darmo te sui tongo peaceful tongai mano ang peaceful mero bongni bo obisap phaine bong no khungo bong jor phaika ang sau bhai ka saka phai ka coming ang abu bong bisabiya tane kai dharma maka borok peace ang sai ka thaje purity ha forbearance tai love hamjak marok stong nangle angkai ninma ba ora tripura christian borok problem khaita na sam khaika sab hindu no thangai budogui tongkha ha sab budogui tongkha janjan dharma pile janjan koi tongle ngka tabu sini bukho of bobo akase ko professor ka ba tripura university chakri ka yani bone jete bokhaita thagwe tokhona ang bokacha tripura ni bisingka sigi to thakja nai nina sigi to manina degree se sigi to par kan nang wall internationally wan so mon concept ka nang ta ban thani ka minor se ko nang ta bu chi sa tong ko nang ta pa mai karak saya ko phaide nang nang kang bo to chono to topi no te nang bai dibe khane bo phaini nor khai thani ai nor congress on khayo jodi nang khane nang ar bason ni dang kan phaino kaham ka nang dor mon te ang bokite te na ar khisan to ri galak একদম নং হিন্দু ধর্ম মানে বহু ফাটা ব 20,000 খ্রিস্টাব্দ কা বুতেঙ্কা শান্ত ধর্ম ইয়াপাং বুঝু যত বাইকে রামায়ণ কা ভিতরে কাজ বুঝু তো তাম খলাইকে যত নং তো ছতুগা নং 1 ঘন্টা বাক্স বাজ কে পেন আবনি বগে ধর্ম নতিয়ে সন অবতান্দি তিনি কেরালাও খাই 26% খ্রিস্টান প্লেগা বঙ্গরাও মহাই দামাই তং হ্যাঁ ব কেরালেনি পিস বঙ্গরা পিস স্টেবলে ইন্ডিয়াও সিলাই সিটিনা নাং বঙ্গরা Tabuk sini tripura tiasa silai kelima certi siapa melalui kerala thang ini serumi di 24% Kristen tangga Mizoram tini sikit tangka ha 91% something more Kristen kau sikit tangga 91.8% sikit tangga India ni second angka nang tripura ni kah bawa sikit to niji na hawa phatan boro ru khatima abon kale bakaus phalia oh abu phatan boro phanya bai inspire ke jaka बुद्धि जाखा रांखिसा बुझे रांखायना मसाला दं जाखा आं खाखाव जोंनि बर' राव सोलोंथाइ सोलोंथाइ आंनि साथाय आं सायख'नाय फियाबा दंसोदि हरिजन देवर्मा केबनि गुलि केबनि क्रिया आं किरो कायसा क्रिएटर गड
ini saibo tonang kobine saitanai jotodin kathang tongsak thina bagai ang wanaya thinan jara phekangkai mokchoi thanaba thinai imang korpha ma thinai action ma thinai phiaba jodino koboi lamate koboi kaha wansuman tokangkai nung jisupa ma khiyo sageneri guli sageneri mantro sageneri jesapa khainai di bukhai sabalari mangla ang sabto tong ang tiprasani koboi recover relief ni bagai ang sai tong ang kono nini hindu khainani bai birubang saya Kristen khainani birubang sayang Sikh khainani birubang sayang nini pine Buddhism birubang saya ang tiri satuma sakmal sama 80% boro aing phaihuman abo koboi abo no dinai khemia abo 81 ni census hoite rutugo tikla khainari mantha mai joton source ambaga jagaw ang tekok mol sanaya khalo takbo korok prasa ha tiprasa thanta tongmarsun abo sanayo tiprasa thanta goton angka tini tiprao ansok Kristen babus tong minority sakri manai borto tiprasa Kristen minority ni kuno oro balako tripura ni kuno minutes cabinet ni oro pas exco sikre amor je boni tolaya hai kanang nung ya hasung makha berani zaman hugo makha paikha mai pala yum ti ma ta sa simalia borno tamo wan subi mo to sabai je wan inspire ke jagan simalia tripura wo kono dino Christian minority ni kono seat reservation kota sigrui nor kon dino nu khap oro asuk sakit kama bongko tin tin sugra nor bigapan nu kha Christian minority jone bagi musukwan kota ron nu kha phebe SDH BC ni tomlana oro minority ni siang dia future minority grijbaro 8 something tonglero 8% ni portomla future minorities muslim ni bagi alada kota ni gebla tam no kaso OBC nu gopo bono OBC khobjaka mugli go OBC khobjak Hindustan isabagan no go tongo OBC khobjak angka OBC angka tongo disabled handicap grijba angka handicap angka tongo ST OBC HC the general sita adar sinsabla anti samla orok sulu khanar kacha Christian minority no kana kurui o mono baga sakal oman no pongti sati ase kasi ko gubui tam chok ke ferok a sense kok samahai sa tama sorok kichu susai boni bong mo wan sumuro kri ansar katini amon ti borang me biget kachon mentang ati kok samai nara ano phuri tabo jara tirpra bo Christian minority bo Christian dok double facility na kha phugedi aw biching sara sa khai sadita sing engko ni BJP national BJP ko khajai indirectly ko other phajak tirpra wo singka saimia daba nok sida samangya already arani sainai je sado khaye supreme court ni lawyer et ko justice retired mahatungaro otra hindu aboro khaboro khaye 521 article singe dili tonali aro public kapan pamui mangla nei tabu boro banarsi klana na tomaro singkai dor saimia da 521 article singe boro dedi ke tonika engke boro bill pass khaimia baike bill pass khaimia hamla lokosol ting to ko pangoponi kabang majority kedo Rajya Sabha angkai 245 matro 97 ta tongjau engke ba kabaringnya pass khaimia o tabuk ti ang usam sable ang koinai age Christian samaj rang koinai tini religious protection nama artikel sarika 25 26 27 abono kaham ka study khlai chorcha khlai kono wana jana kre parliament ro tlang bobor tlang mayako amra bill akare poti sayako ora tibrawo amra jas kase kase ko boi om mayma mandarsa sigre mahai sigle tamase Christian tako bo khajan tako bo na pakirdi ang tini kharoksa lawyer hiso ang sai tango obo parliament bill otlange ko hai punati asogya somo tripura Christian choroksa monchne somo immediate khana bage tiarung tango sombo chini je right tamati sara prithibi rasar sanga pondo so phaikhainai sudo na India government tumong sino choroksa yakai Christian choroksa moncha sung tabuk immediate so khanai tung November bising khana bage chung tiarmai tung tripura Christian choroksa moncha khanangari sung babone porare start ko immediate nama poresung sudo India chini asen je tini India ro joto bono sikir na bage rasane khamata bo kento tumun gadin sonam hai tong hakai chung sumu sinai chini kha kolom kriya event ko bono muthairu sara prithibi ro abono last ang phone sara prithibi ro Christian ro 31% Hindu ke matra 15% ang aldar moti samakok ya ang Christian kabang do ko maya tabu prithibi no rule khaitna sabok Christian country se America Russia duita rashtrong kache dunia pai tungu dunia pai Britain abaro basbadi grasidi Canada Australia New Zealand Switzerland Italy abaro pekta sasir abaro engka aboni baro saila kure khalo takuburok
ini South Korea tini Christian country agi Buddhism tamane Christian country ki busu development sama tabuk Samsung mobile da boron phai ini tabuk gari omok somok boron phai ba tabuk ha Japan to mobile na 14% Christian thang na de ani kok baya chutu triplan kok sini sa sawai ang na si kahe mas ko boy poli ang bisu boy pai poli rang kering si boy poli meang to pai khang pai pastor ke boy pai to kumang khadan ta kuboro hambai abo katal kono isu ba ঘটনা ya বিজেপি পুরনো যে আইডিওলজি এবং যে মতবাদ বড় শুরু থেকে না চালাবই দङ বরং যে নাইমো সিনি ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র খানে বাগै হিন্দুস্তান সামনে বাগै যে বঙ্গি যে মোটো ও মোটো ন রবিনা বরংনি তাবক সামু চলিত এই যে সিনি দেশ বা সিনি রাজ্য সিয়েতে যে আইন খাজাক মানে সামনে বাগै আবো সি আইন খাজাক মানে হিন্দু রঙ সেফ গাটনা নেবাগে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা আর হিন্দু রক যদি সাতপিতক খাঙ্কাই বরক যাতে ইন্ডিয়া ফাইয়ে বরক যাতে সেফ গার্ড নাই মানাতে গাকাই শুরুতে সিএ থেকে আরম্ভ খা আবনি পরে সিনি রাজ্যের ক্ষেত্রে যে সানা থাকায় আবনি পরে এনআরসি হিন্দু যারা 2014 ni 31 ডিসেম্বর বিসিং যারা ফাইনাই বরক অ জায়গা তনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই আর যারা নন হিন্দু বরক বিশেষ করে থোক দফানি যারা ধর্মনি বরক কাই 2014 31 ডিসেম্বর বিসিং যারা ফাইনাই বর্ণ রেখায় রাখনাই সিএনি পরে এনআরসি খা aboni pore sing nukha boroni tamnai UCC jeta ain 2023 o bishono borok July mas tigo rajya sabha borok pass kheche Uniform Civil Code ngakai ei somosto khaimani uddesho tamba moi uddesho ngakai hindu ne safeguard khaidi আর গুবুন ধর্ম বাহাইকে ফসরিমান বিলপ্তি খাইমান সকমইমান আ প্রচেষ্টাংখা বিজেপি নি প্রচেষ্টা আবো তামনাই এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ সারা ভারতবর্ষ হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ গো সুরক্ষা মঞ্চ এই সমস্ত নামে আসলে বিভাজন তৈরি খেলেনি ও প্রচেষ্টা নিয়ে অঙ্গ হিসাবে না বড় তাবক যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস যে খরান্তি সামানে আসলে অব সংবিধান বিরোধী অব চিনি যে হাজার বছর যে ট্রেডিশনালি যে তঙ্গি ফেমেনি রীতি নীতি আবনি সম্পূর্ণ বিরোধী সংবিধানের 25 নং ধারা অনুসারে যে সুজাক তংমানি চিনি ভারতীয় যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম গ্রহণ খাইমান্নাই ধর্ম বিশ্বাস বিনিত বিসঙ্গ তনি মান্নাই প্রচার খাইমান্নাই তেলা বরে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পরিষ্কারভাবে 25 নং ধারাও সংবিধাননি অজাগা সুজাক কিন্তু তবু বড় বিজেপি আরএসএস সংবিধান মানে নেয়া সংবিধান অস্বীকার খাই সংবিধানের রায়দানের বিরুদ্ধে বাসই বরক তাবো এই সমস্ত কর্মসূচি নাওই তাবো বরক নিচে হিন্দুস্তান হিন্দু রাষ্ট্রস্থান মানে যে এমাং দিকে নপরক তাবো তেরক হিমি দङ আবনিনো অঙ্গ হিসাবে এই 25 ডিসেম্বর যেটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইনানি বাগে যে যারা খ্রিস্টান ধর্মনি বিশেষ করে বরংনি ভাষা হিসাবে বললে স্বীকৃতি মাংলাক বরংনি এসটি ফেসিলিটি যেমন মানে আবো মানি মাংলাক রি মাংলাক অথচ এসটি এসসি ওবিসি রিমিটিভ এই সমস্ত মানে আবো কোনো ধর্মনি ভিত্তিতে
abo orthoনীতি সামাজিক bini kৃষ্টি সংস্কৃতি bini ভাষা abo national international একটা ইন্ডেক্স দङ ওই ইন্ডেক্সে নিচে তলা যারা তংনাই বড় বিভিন্ন ভাবে বড়টা এসটি ওবিসি এসসি নিনি প্রিমিটিভ এরকম ভাবে বাগজাগো ধর্ম ভাব কোনো সম্পর্ক করে কাজে অব সম্পূর্ণ সাংবিধানিক কাজে এই ধরনের কর্মসূচি বিজেপি আরএসএস এর তরফ থেকে যেটা না যাক মানে অব কোনো মতে ঠিক অব আসলে অব খাইয়ে বড় সিনি রাজ্য আর ওয়ালাই সুগলাই খেনানি ওরে পরে খেনানি লক্ষ্যে রাজনীতি লক্ষ্যে ন অব খাইনানি চেষ্টা খাইতে হবে তবে অব সম্ভবিয়া এবং কোনো মতেই সম্ভবিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের পরাগ আবক থেকে একেবারে অনেক শত শত বৎসর মূল ওরা তার নাই বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বরফ নেওয়া জায়গা বিনি চলি ফেমানি কাছাকাছি নগারি তংলি ফেলাইমানি পারাगा नागा निखे तंगलाई फैलाइमानि अबनो बीजेपी आरएसएस नायफैनो सबाय मांगला जों त्रिपुरा राज्यनि बरक जेकुनो राजनीति दल खैमानो किन्तु धर्मীয় ভাবে এই ধরনের বিভাজন কোন মতে অব অর চলিকলা এটি মণিপুরে বড় খানিনি চেষ্টা খাইকে মণিপুরে খানিকটা সফলংখা আংখা খাইयो त्रिपुरा राज्य অব সফলংলা बीजेपी आरएसएस বড় সেসেপনে সাইটক তংতং অব জায়গা সফলনের কোন সুযোগ তংলাকনি খাখাইতে এবং गोबां मन्त्र त्रिपुरा हादोराव 2018 सालनि उनाव ताबो जों साखा सिएबि दुवाइफ्रो सिएबिनि जेफ्रो जबा खाइफ्रो नागरिक सुरक्षा मन्त्रनि काञ्चनपुरनि फासिंथै काञ्चनपुरनि बिस खाइ जे अनुनाथ सं जेबाबे आबुनो যত বাঙালি এক হোক আবহাওয়া একটা সুরসুরি তুবুখা আর জড়াবো সিএবিনি বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান খরচা বাবো साल गोथां गोथां बुथार जाखा ताबुक तैसा ख्रिस्टाननि बर जे ब्रकनि जे आक्रमण जे डिसेम्बरनि सालाव ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे ब्रक आगरताव गतर कायसा लुकुथुम पान्डा खायनानै थाङै दं इंगे ताबुक आज जे सिचुएशन बुसकानि सालाव जे सिएबि प्रो बिसोर जे बामा जे प्रो बुथार जागे जे आमहाके कनफ्लिक्ट मानि हाय बुसकान साला बोबा के वानसुक आम हाय इननानि सम्भावना दं बाहाय आर उमिनि दंखे आबनो बाहाके मुकाबला खाने हास्तिनि जतो पॉलिटिकल पार्टी खाखायो आमतिनि कोनो सम्भावना तंगलाक ना खाखायो कारण बीजेपी आरएसएस बरा जसेपै नायथो बीजेपी आरएसएस जारा खायनाय ओइ बिसिंबो धर्म निरपेक्षता जे क्यारेक्टार जे चरित्र आबो बिराजमान अधिकांश बीजेपी आरएस खाने बड़ भवन समर्थन खाई आंनि दृढ़ विश्वास खागला कारण अब कटाखे तिनिया जगह माने याबले सिनि जे धर्म वर्ण निर्विशेष कासाकासि जे तंलायमानि जे अब सालसा बाय बीजेपी आरएसएस थानाय जनजाति सुरक्षा मंच एकेबारे हरई एकबारे थाप्लासारि माननाय अब अंतपका विश्वास खाया 25 ডিসেম্বর বড় এখনো গণতান্ত্রিক সংগঠন গণতান্ত্রিক রাইট মানে ওই মিটিং মিছিল খানি রাইট দङ কিন্তু আংখা খাইयो যে বড় বিরাট কিছু খাই মানা না আবো দপকাং তাপুকন খা খাইয়া আর আসলে বিজেপি তো অব খাইনি না সংবা বাকনা সীমান্ত বিজেপি নি আইডিওলজি সম্পর্কে বড় তো তামনাই সিনি ভারতবর্ষনি সুনাগরিক সাবং নাই आबो प्रत्यक्ष ठीक खाइजाक भारतवर्ष सुनागरिक माने साबुंनाय नोंना जागा आसाखेना भारतवर्ष सुनागरिक या नोंना जागा पितृभूमि मातृभूमि इंडिया फैनो भारतवर्ष फैनो भारतनि हाबं फैनो नों भारतवर्ष सुनागरिक या पितृभूमि मातृभूमि एवं पुण्यभूमि जानि बस जागानि सुनागरिक ओंखाय पुण्यभूमि माने तामो हिंदुनि पुण्यभूमि ओंखाय गयाकाशी बृन्दावन ओंखाय अ जागा আসল সুনাগরিক নাই তবে খ্রিস্টানি পুণ্যভূমি উনকে বিয়া জেরুজালেম উনকে যেহেতু বিনি পুণ্যভূমি জেরুজালেম ও বজাগনি সুনাগরিক নিয়ে কোন শিকার সেখানে নাই থুকসারনি পুণ্যভূমি বিয়া মক্কা মদিনা
থরসাং বড় ভারতবর্ষের সুনাগরিক হিসাবে শিক্ষা খাইনি নাইয়া অথচ ব্রিটিশ সময় পূর্ণ বিমান খানিনি যে বিহার ওখাই তার মানে জাপানিজ চাইনিজ যারা বুদ্ধিস্ট ধর্ম গ্রহণ খাইনি পূর্ণ বিমান যেহেতু ইন্ডিয়া ওখাই আরো আরে কাঠনি তো সারা পৃথিবী হায়ংসে বিনি যে কোনো জায়গা তো নাই যে কোনো জায়গা নাই বিনি যে বসা বিনি যে দানব বন বিশ্বাস করে পৃথিবীর যে কোনো জায়গা তো মানো আবনো শিকার খাইওই আবো ভারতবর্ষের সুনাগরিক সাবক নাই তারা একমাত্র হিন্দু রাখছে ভারতবর্ষের সুনাগরিক নাই যেহেতু বিনি পূর্ণভূমি ভারত হাওয়া আর অন্য রকমের পূর্ণভূমি যেহেতু বাইরে কাজে বড় কথা কেন ভারত হানি সুপুত্রয়া সুনাগরিকা এই দৃষ্টিতে নাইনি যে বরফনি যে নাইম অবনত একটা মানে একটা নাই সংকীর্ণ চিন্তা একটা বিবেককামী চিন্তা হবো কোনো মতে নেই ঠিক বিজেপি তো শুরু থেকে না নাই তো এই যে তাবো বরফ সামান্য যে হিন্দু রকমের যে রিজার্ভেশন বরফ এসটি যে কোটা সুযোগ সুবিধা বাংলা বিজেপি আর এস তো নাই তো ধর্মীয় ভিত্তিতে রিজার্ভেশন থং ওখাই যেহেতু ভারতবর্ষে প্রায় 80% হিন্দু 80% রিজার্ভেশন নাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি তবে 70% যদি হিন্দুকে 70% রিজার্ভেশন নাই চীনে এসটি যদি তবে ত্রিপুরা এসটি যদি 31% বা 33% এসটি কে 33% রিজার্ভেশন তবে মানে তো ওখাই ও রিজার্ভেশন যদি তবে ধর্মীয় ভিত্তিতে যদি রিজার্ভেশন খাই তাহলে পরে সিনিটি পার্সেন্টের মধ্যে আইনসে কমি থাকনাই এই ধরনের অবিবেচিত শিশু সুলভ চিন্তা ভাবনা থেকে জনজাতি মোর্চায় বিজেপি আরএসএস যেটা খাইতো মানে সম্পূর্ণ একটা তার নাই বিদ্বেষমূলক থেকে খাইমানি তো কোনো মতে বিজেপি খাইনি পেলেন থং বিজেপি তার নাই আরএসএস তার নাই জনজাতি ওই যারা সুরক্ষা মঞ্চ যারা তংনাই বড় শুধু অবন্য আংখা খায় সমর্থন খাগলা কিছু নেতারা হয়তোবা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে রাজনৈতিক শাখা হয়তোবা রাজনীতি উদ্দেশ্যে ব্যবহার খাইমানো খাইনি চেষ্টা খাইমানো কিন্তু বড় কোনো সমর্থন খাই বুঝকানি 2024 সালের লোকসভানি টংবারি ঠাই দं गोबां पलिटिकल लिडार आबनो पलिटिकली एनालाइसिस खालामनानै याबुलो आरो बर' हमके नुकजागो हमके साइ दं जे बुसकानि 24 लोकसभा निर्वाचन बर' धर्मनि भित्तिते आबाहके भोट बैतरानि पार खानायनि बागै अबाहके वानसुमुं यापि नाहारका आबो हास्तेबो ताइबो अराय पराय थांनायनि बागैसो बोहाकी फिरो मंगरना जे अब पॉलिटिकल एजेंडा खाइदा प्रोग्राम ना बीजेपी आरएसएस तो बनो पॉलिटिकली न व्यवहार करने चेष्टा खाइता हो तबे आं आबनो राजनीति दृष्टिते नाया सामाजिक भावे एकजन भारतबर्षের नागरिक हिसाবে धर्मनिरपेक्ष संविधान मानियै যারা চলিনাই বড় প্রত্যেক ন এই ধরনের চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে जों খাকরাখা পাশানাই নতা কিন্তু তবো কখনকা নির্বাচনের কাজে দন ব্যবহার খাইনি চেষ্টা যেমন খাইতঙ্গ আর বিজেপি ন जों দাবাক ন সাইমানো যে বিজেপি বাহাই খেয়ে তামনাই এন্টি খ্রিস্টান এন্টি মুসলিম एंटी धर्मनिरपेक्ष एंटी यूनिटी खायनायनि बागै जे समस्त सांबुतांनावै नों कमाजांनाय किरि तंना जागा सिए खायया नों कमाजांनाय जागाव किरि तंना जागाव तामनाय एनआरसी खायया नों हा कसोजांनाय कमाय तंना जागाव अनेक लड़ाई संग्राम खाय फरेस्ट राइट मानखा ओ राइट न ताबो फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट 2023 खाये ओ हा सेगिनानै बांता खायया नों निनि हुकुममो कमनो कमाजांनाय किरि तंना जाराव तामनाय इ सिसि खाये ताबो यूनिफॉर्म सिविल कोड बा कमन सिविल कोड खाये भारतबर्ष एकैनो एकटा आइनिंनाय आबो हिंदू धर्मनि न भित्ति खायसे आइनिं माने ओ आइनि मते नों सोलिनो नांनाय नोंनि जे कास्टमारि लॉ ते कर्मकै ट्रेडिशनल जे जीवन धारा
अब সকমানে চেষ্টা খাই তো আই খাইয়ে যারা বিভিন্ন দিক থেকে মনোনয়নের চেষ্টা খাই তো সকমানের চেষ্টা খাই তো বালাই খাই খাকামানে কখনকা ও বিজেপি ন রক্ষা খাইনে বাগে তলে তলে কেব সাইতো হইতো অবংখা বালাই খাকামানে ক 2023 ন নাইমানে চিনি ত্রিপুরার লোকরা বিজেপি হাইমা হানে ওয়ানসবে বিজেপি नि বিরুদ্ধে বরাক প্রায় 60-61% ভোট মানে কিন্তু ভোটনা সিং খানসা খাইমালা লেলিয়া কেব বিজেপি রক্ষা খাইনে নেবাগে তলে তলে সামং তাংখা একইভাবে আবো প্রক্রিয়া চলি দङ অবংখা বালাই খানা খাকামানে ক বরক নাই দङ ओमफ्राय তাবক যদি বরক নাই ফেনো जों যারা রাজনীতি খেনেরা রাজনীতি সাথে যদি নাইয়া বিজেপি ন যদি তলে তলে বিসিং চুবা চলি তখায় অবশ্যই বাগै বালাইखे কপাল হাইমানে ককনাই বালাইखे দুর্ভাগ্য নিমান নিনি সমর্থন দङ নিনি জনপ্রিয়তা দङ হनै नोंनि জনপ্রিয়তা না ব্যবহার খাইয়ে नों বরকনি ওয়ানসুনো পর্যন্ত ডাইভার্ট খাইয়ে যারা সর্বনাশ খাই দङ বন কাফনান বাগै नों চাইতইকাও যারা সর্বনাশ খাইনে বন বিসিং ফান্ডই नों বন রক্ষা খাইনে চেষ্টা খায়াকাই अब त्रिपुरानि जनगण बा বিশ্বাসঘাতকতা খাইমানে কলাইনে কাজে अब नैनि ठीक है बीजेपी तो नाइनै न आरएसएस तो नाइनै न बन राजनीतिगत व्यवहार खाइने आबो सिंमा नासिंनाय इ तमंगना काफनाने बागै सिनि त्रिपुरा राज्यनि लोकरक भाई खै बन राजनीतिगत मोकाबला खाइने बागै साइतकनाय सिनि राजनीति नेतारक दलक बरकन त्रिपुरा लोकरक नाइ दङ नाहार दङ अब समय কক সানাই কাজে अब তব নির্বাচন যত আগো ফেনে তত বেশি পরিষ্কার নাই সাব এই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই খেনে নেবাগে সভা খেনে নেবাগে সাব সুখ নখনাই নেবাগে ওয়ানসবিত বুনো বিচার খাইনা বড় আইন কইমং তংনে বড় বনো নাইকল দি নাহার দং দি ওয়ানসগে এই বিজেপি নি এই রায়দানি বিরুদ্ধে খাকরাকা বাসা খবর Kita tahu Kristen Dharma lombi jauh deh. Worldwide Desember 1 tarik ni simino. Worldwide no bro. 1 tarik ni hor ni simino bro. Joto nogo start he bawi Christmas no lamsobo. Tahu tei sal kisah ni ya gulono Desember ni 1 tarik final. Oji Desember tahu asuk ke Kristen Dharma lombi je Dharma no hamzadi kamero Desember तालनो के बेलाय टंग थटकनि बरकनि अ ताल पाइथाक बिसियाव माहे खायदों दाबो नों हास्तेनि तिब्रासारक बा हास्तेनि जे ख्रिस्टान न हामजागै तंनाय रकनि लुकुरक नों बबाहाय ककजार मुं तंनाय जे ए अमहाय जे अराय पराय हेकेबा डिसेम्बर तालो जे अमहाय अंना थाङै दङ ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे कतर कायसा आगरतलाव लुकुथुम बान्दा आन्दोलन नतै तबे आं अब सानाय नायो এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যেটা খাইবে নাব খ্রিস্টানি বিরুদ্ধে ফেন আং সানাই অব খ্রিস্টান বাই হিন্দুনি লড়াই আবার কেনানের কোনো সুযোগ করে অব পুরাপুরি রাজনীতিগতভাবে বড় বিজেপি আরএসএস জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ পর যেহেতু অবন খাইও অবন ও লড়াই খ্রিস্টাননি বড় লড়াই খিনিয়া বইয়া ত্রিপুরানি গণতান্ত্রিক বড় ধর্ম নিরপেক্ষ বরক ত্রিপুরা রাজ্যনি হাকা হামন সময় বরক তোমার হিন্দু তংনাই তোমার খ্রিস্টান তংনাই যত লোকরক ন এই তমংনি বিরুদ্ধে লড়াই খেলে থাক অব খ্রিস্টান ভার্সাস হিন্দুনি লড়াইয়া এমনকি মানে এই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিয়ে এই যে কগমুন্ন যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস খ্রিস্টান যারা খানে বড় বিশিং একটা অংশ সমর্থন তংনাই বলবো ఇంకా అబో తమ హిందూ ప్రభు తబ ఖైతం మానో কারণ বিজেপি আরএসএস তানে বিজেপি নি বিশিং তাবো এমএলএ খ্রিস্টান তঙ্গ এডিসি মেম্বার খ্রিস্টান তঙ্গ বনি রাজ্য দল নেতা খ্রিস্টান তঙ্গ বনি সভাপতি বিজেপি নি বসে খ্রিস্টান তঙ্গ ওটাই অবো খ্রিস্টান খানো ব তামহাই খ্রিস্টান ni bagi lari khenai हिंदू खाने हिंदू नि बगे लड़ाई खिनि आमतिया ओंखाय
bo Christian BJP ni se abo BJP ni Christian বিরুদ্ধে যে BJP লড়াই খাইতো মানে কক কিছু তো মানে বন সমর্থন খাইনি bo do খাইতো গলে ইনকা abo BJP এবং তামলাই হিন্দু এবং খ্রিস্টানি লড়াইয়া অবংখ পলিটিক্যাল লড়াই যারা বিজেপি খ্রিস্টান খানে বড় পলিটিক্যালি বন গ্রহণ খাই না অ্যাকসেপ্ট খাই না আবো হিন্দু বিরুদ্ধে লড়াই খাইতো কাই আবো তামলাই খ্রিস্টান ইংরে খ্রিস্টান বিরুদ্ধে লড়াই আমতিয়া ও পলিটিক্যালি লড়াই খাইতো কাই খ্রিস্টান যারা তামলাই বড় হিন্দু বিরুদ্ধে লড়াই আমতিয়া আবো জনজাতি মোর্চা বিজেপি আরএসএস বিরুদ্ধে লড়াই না কথা মানে খাইনাই মাওয়ান নাই আর ও লড়াইয়া শুধু তামলাই খ্রিস্টান যারা খাইনাই ধর্মনি পর সিনিয়া ও লড়াইয়া হিন্দু বতনা নাংনাই তংনাই ধর্মনিরপেক্ষ অংশনি বরফ তংনাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি বরফ ও কায়দা ও নীতিनि বিরুদ্ধে লড়াইয়া তংনা নাংনাই হাখাইও তংনাই সেন্ত তংনাইनो তংনাই আবনি লগে রাজনীতি গুবুন বড় লোকরা তংনাই আর 15 ডিসেম্বর থেকে 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত আগে যেরকম ভাবে আতকে খাসিওই যে তোর মনোমানিকা যে বিশ্বাস ন খাইয়ে এতদিন চলি ফিকে অবচলি নাই আর কেবল যদি বাধা বিপত্তি খেয়ে এলাকানি বড় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তঙ্কহাম তারা ওয়ানসুক নাই বড় প্রতিরোধ প্রতিবাদ খাইনাই বাকি আনিবা আহ্বান তংনাই বড় খাইনাই আংখা খাইও অব খাইনানি সাহস বিজেপি আরএসএস নি এই মুহূর্তে তংনাই নকরিয়া ওখানকে বড় গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ খাইনি গত 19/11/2023 ইং তারিখে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তে উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি ডিলিস্টিং এর পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমরা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্ত পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই, অন্তত এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন এবং এর গুরুত্ব পুনরুদ্ধারণ করছেন। গত সাংবাদিক সম্মেলনের পর অনেকে আমাদের মূল বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে জনমনে বিভ্রান্ত সরানো ব্যর্থ চেষ্টা করছে, অনেকে আবার সঠিক ব্যাখ্যাও দিয়েছিল। তবে সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনজাতি সমাজে যেভাবে সমর্থন এবং সহযোগিতা এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয় আগামী 25 ডিসেম্বর র্যালি এবং জনসভায় জনজাতিদের দল নামবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হলো একটি অরাজনৈতিক সংগঠন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট নয়। ডিলিস্টিং এর দাবি এই প্রথম নয়। এর আগে 1966 এবং 67 সালে সাংসদ ডক্টর কার্তিক উরাং এর নেতৃত্বে ডিলিস্টিং এর দাবি আন্দোলন শুরু হয় এবং 1970 সালে ডিলিস্টিং এর দাবি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সুপারিশ সহ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো কিছু করা হয়নি। ডিলিস্টিং এর দাবি পূরণ না হলে জনজাতিতে কৃষ্টি সংস্কৃতি সামাজিক রীতিনীতি হারিয়ে যেতে পারে, কারণ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি নিজ সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করে না। তাই আমরা শুধু আমাদের নিজস্ব জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক সুরক্ষা অধিকার জানাচ্ছি। সাংবাদিকদের সুরক্ষা বলতে আমরা বলতে চাই, ভারতীয় সংবিধানে 341 নম্বর ধারায় তফসিল জাতি এবং 342 নম্বর ধারায় তফসিলি জনজাতিতে বিশিষ্ট নিরক্ষে বিশেষ আরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 341 নম্বর ধারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী তফসিলি জাতি কোনো ব্যক্তি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে সে ব্যক্তির সাংবিধানিক বিশেষ সুবিধা বাতিল হয়। তাই আমরা দাবি জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে 342 ধারাকে এবং 341 ধারা মতো করা হোক। ডিলিস্টিং এর দাবি নিয়ে সমগ্র ভারত জুড়ে গ্রাম, ব্লক, জেলা স্তরে অন্তত 15টি রাজ্যে সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কিছু সমাবেশের জন্য কাজ এগিয়ে চলছে। 28 লক্ষ জনজাতি জনগণের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে কেরল একটি মামলার শুনানির সময় যা বলেছে তা হলো, কোনো ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তনের পর তফসিল জনজাতির সদস্য থাকবে কিনা তা
নির্ভর করে ধর্ম পরিবর্তনের পর ওই ব্যক্তি সামাজিকভাবে অযোগ্য দুর্বল কিনা, সেই পরস্পরগত সমাজের রীতিনীতি পালন করছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ মতো ধর্মাচরণের অধিকার রয়েছে এবং আমরা কোনো ধর্মের বিরোধী নয়। তবে ধর্মান্তরণের পর ছাড়া পরস্পরগত কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে না, এমনকি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে সরকারের প্রদত্ত তফসিল জনজাতির সুবিধা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ডবল সহায়তা লাভ করে আসছে, তাদের অবশ্যই তফসিল জনজাতির সুবিধা থেকে বাতিল করা হোক। আচ্ছা কাকু, ডিলিস্টিং ব্যাপারটা, ডিলিস্টিং এটা একটু ডিটেলস একটু করবেন নাকি? मैडम कसारो सिदिंग के माइक्रो ना नांगनाय के ডিলিস্টিং বিষয়টা একটু জাস্ট। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। সাউন্ড ফাইগলা ম্যাডাম किसा खरन कतर के साजिब मैडम मैं हिंदी से बोलूं? जिसे मुझे लगता है हिंदी भी सभी को समझ में आती है, बांग्ला भी समझ में आती है। कोई बात नहीं है, हिंदी में हाँ, या फिर कोग्रब में बोलते हैं। अच्छा ठीक। दी लिस्टिंग नि व्यापारन खा उमो तो कैसा कताल ओबया और निवो तबक जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्रदेश ने जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कन्वेनर वो तबक में सावई थंखा कि 1966-67 बीसीओ डॉक्टर कार्तिक उरांग बोनी लीडरशिप वो कैसा आंदोलन खाइजा खा। वो तो बेसिकली झारखंड वो कैसा नुखा, वो एक्चुअली वो कैसा भारत हा कोतर ने कैसा एमपी होता माने एंड वो 2 बार एमपी चाजा हमके बोबी ने झारखंड वो कैसा नुखा कि जारा कन्वर्ट अंगई थांगो बर खंखेनो निजेनि धर्म न बतैया, निजेनि ट्रेडिशन न बतैया, निजेनि संस्कृति न बतैया। आफासी बरक एसटी सर्टिफिकेट न व्यवहार खायो, एसटी फैसिलिटीज न बरक व्यवहार खायो। हाइनि बागै बो आफ्रोनि जे प्रधानमंत्री तंगमानि आफ्रोनि जे संसद ने मेंबर्स रक तंगमानि बरक नि बसकांगो बो कैसा प्रपोजल तिलांखा कि जारा कन्वर्ट अंग थांगजाक बरक माइनॉरिटी वो ऑलरेडी थांग पाइखा बरक साकने धर्म न तैया साकने सिरिसिति न तैया बरक न एसटी फैसिलिटीज ते तारो सिदी हनै बो 348 एमपी रगनी सिग्नेचर नावै बो जमा रोलाहा इंदिरा गांधी अपन वो प्रधानमंत्री तो हमके बनी जे उ इमांग बो तो ओमनति बार-बार न आंदोलन खाइखा, बार-बार न एजिटेशन खाइखा आफानो आफ्रोनि वो बो हठात के पार्लियामेंट नो हार्ट अटैक अंगै थैपाइला हा बनि पुरै उ मैटर हमके न किसा स्लो अंगै थांगा किंतु जनजाति कल्याण आश्रम 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर हाइहाइनो सनाजाग एंड बरक कार्तिक उरांग नि उ इमांग नो दी लिस्टिंग नि इमांग नो दी लिस्टिंग मीन्स जारा सोय निजेनि कृष्टि संस्कृति रीति रिवाज परंपरा न तैवै तंगो बरकनि अधिकार मालांथों, बरकनो संविधाननि बरकनि माथाय मालांथों एंड जारा कन्वर्ट अंगै थांखा जारा निजेनि कृष्टि संस्कृति न माने लिया, निजेनि ट्रेडिशन न माने लिया बरकनो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज तारो लांसि थों हि हाइहि बनि कैसा मेमोरेंडम जमा रजाक तंगमानि न बना हाइ ते वैसा मथांगै तै पैखा 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर ओके आफ्रोनि चिनि कंटिन्यू सामंग खाइजागै तंखा उमो ते कैसा कक तंगमानि 341 आर्टिकल एंड 341 आर्टिकल तो फॉर एससी, 342 हमके न फॉर एसटी। 341 आर्टिकल एससी रंगनि बांगै सुइजाक दंगो और नो क्लियर के संविधान नो सुइजाक दंगो जारा एससी 341 नि अंडर फाइनाय एससी रो शेड्यूल कास्ट रो बरंगनि बिसिङो जारा
धर्म परिवर्तन खाई थांखा बरक ख्रिस्टान फा अंगै थांखा बरक मुसलमान फा अंगै थांखा बरक अगेन एससी सर्टिफिकेट एससी फैसिलिटीज माया सुविधा माया क्लियर के संविधान बो सुइजाक दङ बट 342 आर्टिकल हंखेनो ओमहायखे क्लियर सेंटेंस सुइजा गया कार्तिक उरांग ने ओमबो कैसे डिमांड तंगमानि कि आर्टिकल 342 नो बो 341 हाइके क्लियर के सेंटेंस सुनुई रोदी हमके जनजाति सुरक्षा मंच बोके वो धर्म नि विरुद्ध बुया के वो कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने अगेंस्ट बुया कोनो कम्युनिटी ने अगेंस्ट बुया कोनो व्यक्तिगत पर्सन ने अगेंस्ट बुया जस्ट वन सिंपल डिमांड कि आर्टिकल 341 हाइके न आर्टिकल 42 ने सेंटेंस नो बो संविधान करेक्शन खाइ रोदी एंड प्लस जारा मीन्स चिनी त्रिपुरा वो हयतो नायाफा अंगै तंखाना आपनो ओमो विभिन्न हाकतरनि विभिन्न राज्यवो ओमो नुकजागै तंलाहा कि बरक डबल फैसिलिटीज बो नावि तंमानि तंखा परसेंटेज ताबो कम आफा उलो सारो परसेंटेज बाङै फानो थांमानो हायनि बाङै ताबंनि जिनैनो बरकनो आइडेंटिफाइड खाइ बनि रिपोर्ट रनाय हंके सरकारो कैसा डिमांड सिंपल कैसा डिमांड कि 341 हाइके न 342 नो नि आर्टिकल नो लैंग्वेज करेक्ट खाइ रोदि एंड ओमनबो किसा आइडेंटिफाइड खाइ जारा मान थाइ बरक तंगु बरक न मान थाइ रोदि उसुक्सि ओमनि बैकग्राउंड हंके थैंक यू मैडम नोरमनि इंफॉर्मेशन मुते तिप्रासा एसटी जेरो धर्म तरंतो खके मन धर्म सलाकिया ब्रोक डबल फैसिलिटी नाइ त मन थने हम हाइ कुनो उल्टा कत तुम के फुन के तनाय मैडम सर मैडम मीडिया बंधु साथी जों अमो सुदु त्रिपुरानि बागै सामन खाया अमो जों पूरा भारत नि बागै से सामन खायो जे स्टेट ऑफ हानो जनजाति तंग जे स्टेट ऑफ हानो जनजाति जे जनजाति समुदाय निजे नि कृष्टि संस्कृति न तुई तंगु तुमुं बरंग नि जे धर्म नि नियम रीति न तुई तंगु बरंग नि बागै से जों सामन खायो जों त्रिपुरा नि बागै और सामन खाया ओमो ऑल इंडिया नि जनजाति रंगनि खरांग से अच्छा मैडम कैसा सुमुं तुमुं अब हाइके एसटी सर्टिफिकेट बातिलिङै थांगांके जे जागावो एसटी सीट रक दङ विधानसभा थं लोकसभा थं ऑल ओवर इंडिया वो हाइके एसटी रंगनि सीट कमी थांगानो नरके आबद कमी थांथं आबद नाय ताखुक्तै बुखुक सं और नुवा आं कैसा क्लियर के सावानि मुचुगो जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच बिनि कैसा ब्रांच त्रिपुरा वो जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा बो केबुनि माथाय कमेलांथों केबुनि संख्या कमेलांथों केबुनि सीट कमेलांथों ओमहाय एजेंडा तुइबै सामु खाया तो नोंसों खाबा आं कैसा अब खाय रवानो कि जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै तंखा जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै तंखा बा जोंबाय जोंनो सोबा वालायरै तंखा जोंबाय जोंनो सोबा नांरै तंखा ओमनो जदि जों वा सलायला हांखे जमातिया हदा अंलांथों कलय राय अंलांथों बुरु सांग्रंमा अंलांथों बा त्रिपुरी समाज अंलांथों बा क्षत्रिय समाज अंलांथों ताबक जरावै जों तो लुकु हिउ मानेलाय तंखो लुकु चौधरी तंग बनिपरे जमातियाने आं उदाहरण नाला हांखे तो मयाल हिंगो तंफिउ मयालनि साकाव अकरा हिंगो तंफिउ जों तो बरंनि काइसे सिस्टम नसि फॉलो खायoi तंग एंड लुकुवो तंनाय जो तो बरकनो जों तो थुंगै बाक्सा खेनो तंनायबो जिने आचाइफोरनि जिनि थैफोर जराने आचाइफोरनि जिनि जों जरायबो साने बुमं आबुर सुबो होनो जमातियारबो बाक्साबा आबुल सुबो य होनो बुमं फारमानि हाकार मानि काइलाय बरलाय थैमं जों तो काइसा सिस्टेम मो तंगो हदा ने हंके चौधरी ने सिस्टेम मो तंगो पाचाइने सिस्टेम मो तंगो हाकेन रायनि सिस्टेम मो सांग्रंमानि सिस्टेम दङ जों तो जतो ताखुक बुखुक ने बादे पारानि जतो बरक से हदानि बुसा हा हदानि बुसा से हनजागोन जों तो बरकनो सकागा के बुनो सकागा बथाया से के बुनो नबु नरिया जतो न जों खासु बके तंगरो हंके अमनो जों नबो जे समयनि जिने चार्ज फाइखा भारत हाकतरनि अन्य हास्तेनि क न सावानि थांलाया चिना हास्तेयावबो सावानि थांला हांके
যারা কনভার্ট অঙ্গি থাকা চিনে আবু সুথানি ও ফাইলিয়া যারা কনভার্ট অঙ্গি থাকা চিনে কাইলাই বলাই ও ফাইলিয়া जों हातो हाया तागै हाया गुरि वैसि पादा सबा खाइबो और फाइ माजा फाया आङो सिनि थैमंनि जे रीति नियम तैजागमानि जागाव बरकसि फाया आङो जोंथ बरकनो रिहौवैनो दं दाबोबो फाइदिनि जों रिहौवैनो दं जों केबुनो सकाग्या केबुनो नरिया जों जतनोनो खासुबोखेनो दंरबो जोंथ सकामावानि कक बा नरानि कक कमेरवानि कक सासि सायाखो फाइदि जों जत बाक्साके चिनि कृष्टि संस्कृति नि रक्षा खाइलाई नाइ हिसि जों तो ताबो जराते खरांति सावै दंखा लास्ट टाइम जेता कक साजा खा वो तो जों काइसा प्रेस रिलीज रखा बांग्ला बाय किसा ब्रीफ के कगुरा बाय सादी होन जागे ब्रीफ के आं रोइ रोमानेसि ओ ब्रीफ आं कुन ओ रनवा काइसा बा सेंटेंस बा काइसा बा शब्द आं त्रिपुरा नि खुजि खुया ख भारत हा कतर नि ओ जरावो जे नकबार सि साजागै तंमानि जे उ नकबारनि सानमों बा हिंमों बुनि काइसा ब्रीफ सि रोइ रोबो दिनिबो जों अमनो न तैबै आचौलाय फेबो कि केबो कन्फ्यूजन ता अंदि केबो बखाता दुदि केबो हर फनांगानि चेष्टा तानादि सिंपल चिनि डिमान्ड काइनिसि निजेनि जातिनि केबो न साकसाकनो सलायानि नांया नों मल संखे न तंदि नंग ब्रू खे न तंदि नंग जमातिया खे न तंदि नंग त्रिपुरी खे न तंदि ओ त्रिपुरी रियांग ब्रू जे निबनि रीति कायदा तंगो समाज नि बोना फॉलो खाइ तंदि बुइना सरंगानि तासांगपदि अच्छा मैडम नों सागबुनो सुनन ता थाने नै कताबु रिसेंटली ताबु जेदो नमन तिप्रासने सोसाइटी रो गोबां हिंदू काजों मंगो तिप्रासने बिसिंग लेहेंगा बा ब्राह्मणतुय पांजामते काजों माने आमके प्रॉपर तिप्रासने कल्चर त खबजग मा खाना मैडम तां खाना बरगनबो जों सावो ओ तिनि ने ओ कार्तिक उरांनि इमांनो पूरा खायानि थांते जोंगनो पूरा खाइमा का हांखेव चिनि सेकंड एजेंडा वो बबु फाइने जारा साकसाकनो सनातनी होनो बट सनातनी नि कृष्टि संस्कृति न तुया जों बरगनबो हायखेबा सतोइना होना हायखेबा कारि रो लेहेंगा कारि काजोगो पांजामा कारि ब्राह्मणतुय काजोगो आमके तिप्रासने का मंगो खबजग मैडम बो त्रिपुरासानि कायजाग मंगो खबजाया बनो नां साइ रखा बरंबो सेकंड एजेंडा बो चिनि न तंनाय अमो चिनि तंनाय मैडम कैसा को नों जे साका केबनि धर्मनि बिरुद्धया हायकेबा केबनि पलिटिकल पार्टीनि बागैया जे तिनि नरकनि जनजाति सुरक्षा मंच अब हायके 25 तारिखनि सालो वर्ल्ड वाइड जतन जानिया धर्म जाते खायो डेमोक्रेसी इंडिया डेमोक्रेसी को इनके 25 तारिख जे जागाव वर्ल्ड वाइड जत इंडिया अब हम हायके ख्रिस्टान दं कैसे क्रिसमास कतर बरदिन नि हिंजाक मानि सालो तामनि बागै नरकनि आ दैत नरक हम हायके खाया नांका तुमु नरक केबुना हामजागिया अंगिया हांगां काय गुबुन सालतां जयया मैडम अब प्रश्न न आं उत्तर रेनाय जतन खुंखा बारो बोलागो आं बांला बाय रेनाय सर को गोर क्वेश्चन है को गोर में उत्तर আচ্ছা কাটিবো জাস্ট আমার একটা প্রশ্ন 25 তারিখ কটার সময় আপনারা শুরু করবেন এটা পরে अब सिनि अब सुविधा कोनो दिन दरको विशेष सबने तमा विशेष अब तो जों सामालिया किन्तु सिनि जों समुद्रका जरामा खा अ दिनको सुति दिन जत सिनि बरफने रायना गसे जों जत तफा सिनि जनजाति समाजनि जारा समाजपति रने रायना गसे अ दिन जों फिक्स खालाय अब केउनि बिरोधे जों थांनिया हिंखा अ दिनको तमा अंखा अब जों सामालिया जेहेतु आने आमुक से आं असुस्थ ngु खालाय कुनो व्यक्तिनि नुगो যদি বার্থডে পালি দঙ্গুংলাই বা যেনে হামজাংমা সালাইমনি দङ বিভিন্ন দফানি সালাইমনি দঙ্গুংলাই আনে আমা যদি অসুস্থ গই দঙ্গুংলাই আং বার্থডে পার্টি গতে উপস্থিত উমানাই না আনে আমানা সাতাং হসপিটাল তাংরানাই আনে জনজাতি সমাজ তাবো যেনে কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং পরস্পর যে অবরীতি নীতি অব মানে দঙ্গুংলাই आं बार्थडे को पार्टी गते दंखाय ना आने आमानो हस्पिटाल लांखाय अबनो नौनेरगो प्रश्न अ दिनको जोंनि तमा दंखा जों बसिमालिया सिनि जों साक जों जेहेतु समाजपति रने रायसिनि असंग सुति माखा सिनि सुबिदा मते उखा अबनि बागे जों अ दिनको बेसेना सर 25 तारिख इंटरनेशनल से नि मानो गादिनो 25 तारिख नि दिनो जेनरो साइमैया आदिनो क्रिसमस नै सामान आमखा सर गथबि मले तामस ना अब त निने प्रश्न
वर्ल्ड वाइड से क्रिसमस 25 तारिख क्रिसमस वर्ल्ड वाइड से খুব গাহাম ছুটির দিন যেহেতু উনকা বা ছুটির তো সেকেন্ড স্যাটারডে ফোর স্যাটারডে সানডে তো আমি জুস খাইজা যে only 4 to December why আচ্ছা নিনি আনি আমা মনে করো অসুস্থ দংফা আং দিন জায়গা তোমার ছুটি দংফা বা গরিখা হসপিটাল দিতলাং তাই না অব নিনি অব ননি পান্ডা কেকরা খাই পান্ডা গতে থাংথাই অব নরক আং প্রশ্ন নর বকলাই স্যার নর সাকলাই মানে তো 2-3 মাস সিগাং নে মানকা আ দুই কুসারা সব গেপিং দমনি ন সাইমালিয়া 25 তারিখ তাম দেখলাখা বত mayo angkai umani uttar khorang tolaya wi kang kang thena rolai nai oma 2023 so kaisa अभियान है के नाजागई तंग नासिक गो रेलिंग थांखा नागपुर अंगई थांखा उदयपुर राजस्थान थांखा जयपुर ने बाकी को रांची तेलंगाना गुजरात नॉर्थ ईस्ट आसाम अंगई थांखा ताबुक ने फाइने 25 तारिख होके त्रिपुरा बाय झारखंड खबजा 25 तारिख सिगां प्लानिंग खाइजा अतरिं खाने मैडम खाइजा ए अमो ऑलरेडी ना प्लानिंग खाइजा अमो एक बছর आगे नि प्लानिंग से जेटा तब एग्जीक्यूट अंगई तंगु होके जाराते आलादा धर्म न माने ओइ तंगु बा अन्य तंग थान माने ओइ तंगु आंगरनो काइसानो पया नि मुचुगु जों त्रिपुरा हास्ते नि बसारो गरिया पूजा खाइ तं प्रभु गोबांमा स्कूल कॉलेज चले हुई न तंग जों तो प्रश्न खायाब्ले चिनि गरिया पूजा अंगनाय तिनि निचिनि निरो स्कूल बद्द खाइदि निरो गुड फ्राइडे मा खाया अनेक बছর बिसिवा अम हाइबो फायो गरिया पूजा बा गुड फ्राइडे एकoi दिनो अंगि थांगो माया निरो वासो वइ नाइदि बुइसु बै सेनानि गजारो न गुड फ्राइडे फायो समटाइम्स गरिया पूजा बाबा गरिया बासामा दिनो से गुड फ्राइडे बकलाय खम जों तो प्रश्न खायाब्ले जों पारा केरफ्रो तो जों के बुनो थाङै होयाब्ले निरक्तिनि बरय बारो देखलाय खा शनिबारो देखलाय खा निरक्तिनि तमासे हनाय मस्जिद मा थाङया निरक्तिनि गिर्जा मा थाङया जों तो कुनो होवानि थाङयाब्ले 25 तारिख जों माजा थं माजा अमा सिंपल आजाक से जों तो आफ्रोबो के बुना होया ताबो जों के बुना सावा बताया होवा बताया उ मंचनि काइसा मर्यादा दंगो उ मंचनि काइसा डिसिप्लिन दंगो बिनि काइसा ऑलरेडी फिक्स शेड्यूल उ फिक्स शेड्यूल ना जों फॉलो खाय मेरा सालकिसा सगां अब हाकेना कोगाला कुबुनि कुबुनि द फबा काजे कि थांगा गाय एसटी फेसिलिटी पाट काजे नै अब का जन द सुरसन बिसंति बो बाहाय नो जब बरो गोतो सलानि दि कासे फेसिलिटी नाइ दङ बरोनि दि कासे फेसिलिटी आं रोंलन रो बन हाइनो दो वान सक एसे फेसिलिटी काट खानि रब दे कुबुन स्रा दंद खने स्रा रो तिब्रा साबै तिब्रा जबे काजे गय बरो तिब्रा से एसे फेसिलिटी नाइ दङ को बरने कैंसलेशन बागले न रो कुन वान सक तो ए बनु उत्तर दादा ধর্ম কনভার্ট মানে করে যে কে বনো জোরকে খালাইমানি আমতিরম দেখে ফোন করে সাকা अब और कैसा खाने को तुम ये त्रिपुरा डन बस्को स्कूल में कौन सी हो और डन बस्को स्कूल में बड़ों से रिकॉग्नाइज ना बने आंगावनो साना नहीं पीछे पीछे दौड़ जोर हम क्या दे जतनो The Don Bosco School is a Christian minority institution recognized by the National Commission for Minority Educational Institution, Government of India, or file number of and Department of Education, the Government of Tripura, and is affiliated to the Central Board of Secondary Education. Being a Don Bosco school salon और तो देख तो 3/12/2012 प्रत्येक सदस्य का being a Christian institution, the classes of Christian doctrine are compulsory for Christian students. School যখন খাইও তখন শুধু আর সিমিয়া চিনারো জম্পুই জ্বালাও কাইসা দন বস্কুনি ট্রান্স যখন থাকা পাড়া পাড়ায় বড় থাকা যে जों तो और कायसा
don buku sih kulunai baru boti jarak lainnya lagi sempit pore naik kan Kristen maham okom proses kayak jompi juga elaka apa aneh asal mana harus kamu kayak omah aja paling আর যে কোনো যিনি जों हा दै नखा नबा दै हर अमबाय जों सृष्टि अमबाय लिरनो अबसिनि सनातन जे 184 জন রাজা যে ত্রিপুরাও রাজত্ব খাইফিকা এই মহাভারত আমল থেকে পর্যন্ত মহাভারত আমলব চীন ত্রিপুরাनि রাজা दं हनै जों साइमन खानाव आमहाय जागाव दंमैसो তিনি যারা চিনি ধর্মান্তরণখা কিছু অবংখা যে এমন খাইকা তব সাজাগো যে 3% বা 4% কোন দফা হয়তো 8% খ্রিস্টান খানি সাজা ও 4% খ্রিস্টান বাধ্য খালায় অসামাখাইয়া ও কাইজাক বুড়ির এই শাখা সিঁদুর মাখাইয়া হ্যাঁ বড় নিজে তো প্রসাদক চাইয়া পূজা তো খালায়ানো চিনি পারানি কেয়ার ইভেন পারাও খরচা রুগী ইনখা কোনো চিকিৎসা খাইনানি বাকি 14 দিন আরো মিটিং খাইবা পর্যন্ত বড় বয়কট খাই আবহাই আং ভুক্ত রুগী এবং ইভেন চিনি গুরুদেব শান্তিকালীনী শিষ্য গুরুদেব শান্তিকালীনব কবি কোথা দেখা এবং আবো এই যিনি বিশ্বদেব বর্মা এককালো টিএসএফনি জাদ্রেল এই কর্মী নেতা দংমানি এবং টিউজেসনি ফুটবাসাউই যিনি জম্পুজলানি যে কাসাম সুরেন্দ্র বর্মন পর্যন্ত মেসেনিব এমডিসি অংখা অমহাই খরচা বড় রাজনীতিও বিতৃষ্ণা আঙ্গই ও সন্ন্যাস নাকা সন্ন্যাস ইনখা মনো কবিতা থাকা এবং আনো আং সচিন বলই আনো বুখা তামনি বাগে যে আনি বাবু থৈমানি হব আং কীর্তন বাই শ্রাদ্ধ থাকে আন চিনি ইনখা চিনি সুসু বড় আছি বৈষ্ণব বংশ আঙ্কে কৃষ্ণ হবু খায়া নাঙ্গো ভজন খায়া নাঙ্গো কীর্তন খায়া নাঙ্গো আমা একে খাইমানি বড় আমার বুকা তখন চিনি বুঝলা এলাকাও বেশি দিন বালু গেখো সঞ্জীব থেবরমা SDM বনিছে ড্রাইভার রঙা খ্রিস্টান সালসা আনো ফোন খাইকা যে আরে সচিন বাবু নং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তামজন সংজাক ছোটখাটো পথা আগে নং ফাইদে মিটিং তামবাগিবা যে ফাইকে খানাও থাঙ্কা মিটিং থাঙै তামনুকা ব চিনি পাড়া এলাকানি জম্পুইজলা এলাকানি যত চাচিয়াম গ্রুপনি সেক্রেটারিও আরো কয়েকজন খবর ওখানে এই চিনি নগর